tau vai fala ua o valo leanga tasi la upaanga la petimu e whaatau a uapa inu o panko ma ufi whaalifu e tau si aila ufana ma o si o uau a olea ua e taua nau e te whealua i solo pei o e se tia polo vai lo isu e whai ma solo ua solo le whalute ua malo si le tupe o whea e ale alofa i lo tātau tonga ua malo whaao sosonga o whea e ale alofa moni se ia o i leo ti ua sui ai lo tauwhi se ne we whato e fo i mai e whaatau ta whanu ai tupe mawa e te sa o roto ai o whea e ale alofa moni se ia o i leo ti ua sui ai lo tauwhi se ne we whato e fo i mai e whaatau ta whanu ai tupe mawa e te sa o roto ai Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
tali atu i le li'i o lo whaatali atu lava lo wanganga o te whaamoe fo'i i lana fionga o lo whaatali atu lo wanganga i le li'i. E sili i e o leo na whaatali le Taeao. E sili lava i e o leo o na whaatali i le Taeao. Mua mea umara nei Taeao lo mātua tua o na mātou pese ma vi'i an te oe a wā le taulanga vi inga ma le taulanga o le whaafetai ua te tau ma o na mea la valea i le nei Taeao. O le Taeao sing-sengi ma le Taeao fau lo mātua tua a langaina lo manu malo ma mātou whaape atu e pa ia lava oe le atua siri ese. Le atua ma tautia ma malu ma le mamana o le atua e pule hawao e mea malava. E ifo ia te oe o mea umana e whaia mātou whaafetai e nei Taeao lo mātua tua. A wā oe lava le atua e la eile vi ingo le mamalo le atua oe pulpulu le mātango fie. E soifua oe ma le vavau e o lava e le whaavavau. Ta maa whaafetai lau mea lofa, lo le fōua mātou maua le nei Taeao, lo lofa o le fōua mamoli ma tai mai le fōlaunga na tunu le nei Taeao sing-sengi. Ia ue whaapopolo ni asa fōu le lātou soifua ma le mātou ne yola o mātou au lia le nei aso ngafua. Wa luas futasi e aso JUL fōlaunga le nei fō i sanga. Ia, o le mātou te talo lo mātou tua le nei Taeao whaamole se e tau tai mai le mātou fōlaunga a whai nei. Awali tia whaiva le a whangai ma le tunu le amatanga le nei wa yaso. Ia, ma le whaamole na mau se māro longa le leile whai unga o le nā fō i wa yaso o tua na yatu. Mātou te talo lo mātou tua atu nātu nei mātou whanau i a lātou wa o onga le paolo o ao te ofo tai ma malu tia i lātou. Ia o sa ili le poto e ala ia o onga whaamuni fo i whaiva. Whengai malim tamatai whai a ongolo ngafa male o ina nei a mātou whanau. Mara tua pesa mona tunu e pene le loto le mātou te talo. Manuia i te tai o le tunu. Lātou wa tusi au iei. Ia a whioanga mai tū malo, whina wina len fōa, i tū malo te tasi tonu le palimene a Samoa, mo le whainga palota le nā masina o lomanai, mātu talo lo mātu tua. Ia, te tofi mai oe te tai lo mātu tua e manuia i Samoa mo a Taeao. So sani fōi le tunu, whai malata mai le palota. Ia o alo le tunu, lana whainga palota le nā masina o kuso lomanai atu. Tofi malia me uma, e ala i lo whaatasi mai lo mātou te mā, na i o mātou a inga, mana i o mātou tanga te uma, e le ngāte i Samoa, le lala ma le pāpa au ai, so se tafora ne kelope, anga le leim whamunia i aina. Tau whamunia fo nea tunu New Zealand, lo mātou nofo mama wai, i a whapena tunu o malava, o le nei lalo langi. Le tu mai le muli panga ma le tapo inga na i o mātou mātua tu asin sino le tunu i malu mātou malawa ne yaso, tai tō rua ina nātou le mā whana lo walofa le nei vai tau o le mālulo, pa fo sia pea lātou se fua laure le tino siri lava ele anganga. O me omala whana mātou whaina nea sa faulo mātou tua, mātou whaia lava ina ia fo i atu vi inga i ante. Oe tamā wha manuia mai ele tautua le Radio Samoa ne yaso a toa ua mātou wolen ma mātou wala au i nei mea mala mai ala ele sua whamanu malo Yesu Kiriso lo mātou ri mona mātou whaola. Amen.
tu yalo tātou ali o le vi inga valu se fultolu tu spesere kanesia e whakasa. Langi nela vi inga le tu ala whepesere kanesia whaparupatonga Kirishano, America Samoa, pe te sauta. Tau tō mora rene Samoa Sfalima e matolu a mo o tātonu le tu lai ono. In this update, questions over whether the country has the capacity to roll out $6 billion worth of Crown-funded infrastructure projects before Christmas. The government's announced work towards improving schools, roads and hospitals will start between now and late December. The pipeline of future projects across central and local government and the private sector now totals more than $200 billion. Northern Infrastructure Forum Executive Director Barney Irvine says Christmas will be a hard target. Gearing the sector up, both in terms of the labour force but also in terms of the aggregates and other inputs as well, is going to be a challenge. A manhunt continues in Hamilton after a young man's death on Saturday night in a brawl reportedly involving youths wielding knives and machetes. Police attended an altercation involving two groups on Alexandra Street just after midnight. 4 people were injured at the scene, but one of them, a 20-year-old man, died in hospital a short time later. Cordons on Alexandra Street were lifted last night. New figures out this morning are expected to show inflation is rising again. Stats NZ is releasing its latest inflation rate at 10.45. Economists expect CPI inflation has reached about 2.6 to 2.8%. Infometrics principal economist Brad Olson says food prices are up again and energy prices are surging. Electricity costs for households up 10% over the last year, the first time we've seen a double-digit increase in a long time. Gas prices now up 16%. The geopolitical sphere of influence is shifting around Southeast Asia. The Lowy Institute's latest Southeast Asia aid map shows official development finance rose modestly to $48.6 billion in 2023. China remains the largest financial backer for the region, positioning it well for dominance as Western countries pull back foreign aid. That's news. In sport, the Warriors have snatched a 2015 win over the Knights in Newcastle to solidify 4th spot on the NRL ladder. Forward Leka Halasima scored the game-winning try in the final seconds after collecting the ball from a deflected field goal attempt and running 40 metres. Golfer Scotty Scheffler has won a maiden Open Championship title, his 4th major victory. He's carded a 3-under par 68 in the final round at Royal Portrush to finish at 17 under overall, winning by 4 strokes. The Tactics have earned a spot in netball's ANZ Premiership decider, overcoming a 30-26 half-time deficit to defeat the Pulse 57-52 in their elimination final at Christchurch. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa manamalolo tātou li whaolo Yusu Kiriso e mōbona o whātalofa mo whāwheloai o te whātu lima i fo i le avate le lava ma le whaaloalo sa molo wa tino pele e le pa ia ma le mamalo lau whaafongaanga le nei Taeao sing-sengi. Ma lolo se fua maruia, wha ma lofo le tanu le whalau, tātu ave ia le mua ma le whaasangi le tātu tupusi le siri le langi o lele ua alofa mai le tātu matai. Mai le nei asa fau lo tu se fuma mātu malosi o le aso nei ufai le tua tātou te ori ma tātou Fiafia iai e aparapatia le anga le lei o le tātou tapa o siri le langi e oi le marulu fo i mana tele molo tupu le nei lalo langi le aise mea mwhaina whaatia e seinia i tātou umba le lofo tu no le tātou tua e ana i Yesu Kiriso le o tātou maua le nei Taeao whaftaina tua ua mbole mero tu se fuma mātu malosi i o tātou sit whai e manua le mara nei fo i Taeao fau tau tai mai le tua le tātou whalau ngora nei fo i Taeao mara nei asa fau ia ma tātou whalau le laulo na alofa o tātou iere nei fo i asunga fua lua se fulu ma le tasi e aso i o lai o le tātou whalau kore lua afe lua se fulu ma le limau se mai laufa whalau le porkalame ma lo le Taeao el radio Samoa Falema eva tolu amo ngalon mana tasha ba lua so son mai insini on tātou Facebook ma le YouTube on radio Samoa sera tasi patia ma le fenga pesta el jelusio to ora nei tapai meni tautuaina o se pa ele jula eva ele Taeao nei malolo usu malolo se fomaria ngamel mana nei Taeao fo ia lange mama fo e lau se sunga i le o vi ia lava le tua mana ia tele lo ta va ia tu ia o lo mau lo so i fo lau le nei Taeao fa tala fo ia sa mo la tunu pele le nei fo ia so fo
Maruru mo iari markaya honi. Io le koe umangi maruru. Ja, e sao nei. Ja, le tunu ula mai mo la fa fo mai nei Taeao. Ja, us mai la fa fonga ole lo tau. Mo le aso. Lui tau mo le aso. O le mua mua e tatau o na muli muli. The first must be last. Ma reko mata upo e iwa o le foi upo e tolus fulu ma le lima. Ua nofo o ia i lalo. O na vala au atu lea i le toa tino ngā fulu ma le toa lua. Ua fetala i atu i a te ilatou. A fai e fia mua setas. E a vea o ia ma muri i tangata uma. Ma au auna a tangata uma. O le mua e tatau o na muli. The first must be last. Ua tupu le fi naunga i le vāo so o Yesu. A o le mata upu le fi nauai. E fi nau po ai o lātou e sili. Fi nau po ai o lātou e mua. Le ala e maua i le whaalongo o Yesu. Vala au atu loa Yesu i lona auso. Ua wha poto mai. Tu sao atu loa i ai e Yesu lana o a onga lea. Whai mai Yesu i lona auso. A fai e fia mua se tasi. E fai ma muli. O se o tou e fia sili. Ia fai ma tautua a tangata uma. E fōringa mai pe e ave Yesu lana whaata ua. I le tangata e ngā lue ma tautua mō le atua. O le au nanga. Service. O le tūtāua lea ia Yesu. Whatāua Yesu. Lau ngā ruenga, lau whaatinonga, mō le atua ina ia whaia i le whaamaoni. Whaia ia le lei. Whai mai leisi a onga Yesu e taitutusa malana a onga lea. A wala aulia o tau se ainga o se tau mawhatanga. A e alu i le ainga. Ia e alu nofo i le nofo a pito i tua. Whamai Yesu. A saura pule o le tau samaanga. E le leile wana au watu ia te oe lai te nofo mai tua. E te susu mai i ruma. A e le anga le sau o le pule o le tau samaanga. Vala au ia te oe le te nofo le pito i ruma. Toe wha solo muli o i tua i le tumu o tangata. O le anganga ato le o onga Yesu i lo nauso. E le anga le ola fia sidi. E le anga le fia mata mua. E le anga le fia mamalu. E le anga le fia tautaua. Fōringa mai le o onga Yesu. O le wha mamalu ina o le tangata. O le wha mua ina o le tangata. O le wha aea ina o le tangata. O le mea le atau le atua. O le mea e whaia e le atua. A e so ia tātou te sue.
I mamalu, I whaaeaina, I whaamua I mea tāua. Pe nofo I luma, pe nofo I tua. E sili a Yesu, lau whaatinonga e whaia, ma le whaamaoni. Ua whinau le lalolangi I nei aso, po ai e sili. Ua whinau no, po ai le suafa matai e sili. Ua whinau I tū mano, po ai suafa pito I sili o na tāua ma mamalu. Ua o ai whai ngā mano. Ua whai whinaunga I suafa, po le le suafa e sili o na mamalu, sili o na tāua, sili o na whaaeaina, sili o na muamua. Ai whai maile awa o ngā Yesu. O le tangata fia muamua, e ave sao ai le atua I tua. O le tangata fia mamalu, e whaasolo muri sao ai le atua I tua. O le tangata e fia sidi, e whaasolo muri I tua e le atua. Samoa ai, ele nei fo yaso fea ngai tātou I fe au mangaruenga. O whaiva alo whirima. So ia tātou te sā ili mamalu. So ia tātou te sā ili po ai o tātou e siri. So ia tātou te sā ili po ai o tātou e tāua. O le mea tāua I le atua, I le nei aso I lou soifua, ma lou fo I ola. Po fea lava o e ngalue ai. O le a lava lou wala uina. Ia e ngalue, ma whaatino I le wha maoni e le aise tua oi. O ina. O le mamalu le nā wha le atua. O na tātou whaalongo lea. I li whaalupenga o le mālo le atua. Ai whetalai mai le atua. Au auna le ie ma le wha maoni. Ulu whale maia I le fiafia o louari. Ai le nei aso. Pea ave ia lau whaatāua. I au fe au mau ngāruenga. Ina ia e tautua ma le wha maoni. Ona e sili rea. Ona tātou si sili rea. Ai ape a se e sili tasi ia. I le nei aso. I le whainga o le whina ngalo o le atua. Tātou te tāro. Le atua mamanae. O le ou le malosi umalawa. Le atua mamalu, le atua paia, le atua alofa. Ua ala usu fo I o tangata, I le nei Taeao, I vala au wina, e ngāru lue ai. Whamanuia mai, I ali matama itai, o le ofisa whaasalalau, I le leitio, ma le televise. Whamanuia I nei tama matina mātutua, whamanuia I whanau I awa onga, o e no nofo I o mātou whale. Le atuai, a o maia Samoa, so ia e whewhina uai, po ai e sili, o ai e tāua, a o ai e mamalu. A o mai I mātou uma, o le mamalu, o le mea lava lea tau le atua. A o le wha mamalu ina o le tangata, e maua I le tangata e tautua, mga lue wha maoni, I le fina ngalo o le atua. Tātou ia malau fio I le ne yaso, e tonu ma le ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou ali ma le whaola. Ua mātou te tālo atua I nei. Amen. Follow
ia o la papa ia ina. Ina tula ima ua la telona toia fiu mai. Le lalo langi ia tofa fa soifua. O mea na tutupu o te leto e fia mana tua. O lea o fa tali tali pea moe. O te tau tino atu o te leto e fia fuli tua. Te oi Yesu alohu matai. Ua oi lola umana o ia o papa ia ina. O lea lava Yesu lo umatai. O lea ota ia ina. Le lalo langi ia tofa fa soifua. Mea na tutupu o te leto e fia mana tua. O lea o fa tali tali pea moe. O te tau tino atu o te leto e fia fuli tua. Le lalo langi ia tofa fa soifua. O mea na tutupu o te leto e fia mana tua. O lea o fa tali tali pea moe. O te tau tino atu o te leto e fia fuli tua. O te tau tino atu o te leto e fia fuli tua. Fiafia mo se male pese whātou whāle lalo langi se fulu male malu lewa te aile tula e ono nei minute on whapa o fo le tātou musika o le Taeao. Whaasiwa Fiafia i oi hine nei fo i Taeao fo. Ia ma wha mara se au fo le atano le lausi tu te manga ruenga la matawara nei fo i vai aso wha mai mwana manu mai le weekend. Wha i wana vai aso o tuana i atu. Toi kuata le fitu i le Taeao nei mana ia pēa wha awano mai so teimi. Pona tāra pakalame a reto o le ola. Mai a pasta la fa le copa a matele neva yaso fai for nam tanto Malu o Taeao fa le nganga mo ne fo yaso ngofua. Today in history tara va vai body mena tupole so losu tasi you like ile telo to sa vale taino le fitu ile ta ne fa pongo telefone ngal Britania pe ta le fitu tara po kala matala na o le ne fo i Taeao mala matanga neva yaso o tato yai ai o le tato le poti mai lunga o le awala. Patalo fai apta vale umale nei fo taimi o le Taeao o tatou lua ili poti lunga le ana tele le alo mai tau atu ia o lo file mu le leila va foi ia lunga o le tatou au wala tele le taimi le nei lunga o tatou motorways o le mai tau atu o le nala va foi o lo mama le traffic ia fa pena la va foi nisi au wala umai lunga o tatou au wala tele le fatu ava ia tu nei ia Grand View Road i Manurewa o le olo o yaise ato le ta vale la vea ia lo no winga ave ta vale o le na foi la o le a faisi slow down o tatou ina Hill Park ia fa pena langa ia tu lunga o la tatou motorway i le taimi le nei o le Taeao o nisi vaenga la tele o le na lava o lo so lunga lei ave ta vale tau tu ana le saunga le mu i le a matanga o fainga malanga le nei foi vai asa fo manu ia tele le Taeao sfulu iva minute te aile tu lai ono Malu soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa.
Pai ngā matara nei le tala o le tauara nei fo I Taeao ma le matanga nei fai aso o tātou iai tama ki makaurau au ki lani no whanga whaasalunga Radio Samoa oka koe maruru fo. Limalo ele maruru nei vaenga o le Taeao fo winga o le tau le so le asu sulu mātango whina la le telo vaenga au ki lani. E le nei fo iaso se fulma tolo marunga na masor maruru mo ya rile aso fua ri ful tolo marunga na maruru mo nei Taeao pe au rio le asu sulu mātango whina fo le la tu sa le nei al maruru nei Taeao se ful tolo I lona mawalunga le painga yon tuan le alangi le lei foi la so lulu langi le lei la stofi langi le lei la sporele ma sto nai ma sa sole ai ma kua A+ fo ngeva ya sole ape a tinti la tori fa mo la mai tau o tulanga na le tau le so ya ma Taeao ma le lei foi ya so a toa a pe ona tuna mai la mai tau le foi Taeao fo tulanga masani a fanga solo foi le tau tual bere Samoa le Taeao la foi tara ba il tulanga ile tau telo isi vai ngolu sila fa pena le tau Samoa Mali se vaenga o le kelope. Lua se folo ma tasi no wate ane le tula e ono si lia o tai. Se mai se tala fa Fiafia Radio Samoa nei foi Taeao. Fo le tulu nga tūta manga wenga. O le amatanga vai aso. Ya, o se Fiafia. Malu ia fai vol nei aso. O le se le mo.
tolu pa. Shoo-hoo-hoo. Ia. Lo so le malo challenge lai ono lo fa fongo le porklame Malu le Taeao. Radio Samoa sfalima e tolu amo fa filo im fa talo faltara porklame le Taeao pa nga malabo le fa talo fa mai ma fa filo mai lungo le tanto. Facebook ma YouTube Radio Samoa le Taeao fo malo la va fa fitai. E ser kodi le. Di Taeao. Ja, viene lo fare tu ma weekend weekend man. Na yele weekend sa vai. Ja. Happy weekend. So ne, ang tau. Na ya foi le tau la to. Tele fo fanga fine fai. Ma wa foi mala malo longa la to. Mo le silfio la no o lo anga pe malo ni sila fa la lo tele o vaenga o le a spend le tele biliona tala a mataru termine le o mal Christmas. Na pawal fasili o te lo po ni mea fo le o to foto e mai po mea o le banka kaunga promise mai o tona fai a le kwa fai ya o te lo banga le sa fai lo mai pa ma min staff le sona fia yo e vai sa ole sa noanga onisi o vaenga o le wa fa sa fu fo ia so son tau tupe ia po tupe fo ia fande le malo le la wa ia le ono biliona tala le wa fa amatu ia mo nga luenga to e fa le pe la o isi o vaenga le e mai tau watu o lo a tanga i fo i ele malo i le tupele nei o le vaenga tau i fale mai ia o nisi o vaenga o awala pe la ona mai tau e fo ia o lo ia fo nisi o vaenga o la o lo o iai lava i le taimile nei o lai kele ia ngaluenga ia tātou te o lo o tangtanga i fo i la tunu o lo o whaanga i o ia pe la o le vaenga le nai i nai peka i o taki ia o le expressway o le isi le na vaenga o le na o lo o whaale le ia le taimile nei tele ia tawai o vaenga ia ua whaata atia nei i le ata la lea mō ngā luenga whaalelea peila o whaata ita inga o na iso vaenga Hutt Valley te whare ahuru acute mental health units ia Kids First i nā i le vaenga le nā i Middlemore Hospital Auckland mā ngai a kele o le vaenga fo i linear accelerators replacement i nā fo i le whale mai tele au ki lani i o nisi o vaenga Dunedin le whale mai a Dunedin Papakura District Court fo i le courthouse o le fo i mai tau atu o lo o iai le vaenga le nisi o vaenga tau awala State Highway lua suma lua Drury ia male anga ia tule na ngai au ki lani fa penale State Highway lua Suiva Bay of Plenty State Highway 1 o taki to north of 11 ia o le State Highway luna lua ia fa pena fo le interchange nai Wellington ke le lava fo i la vaenga fa pena fo i la library lea pen tatala noa fo i le vai aso le na se ima vai atu a tono lo koe faunga nge o le library ta vai le o ye mal fofuanga le man na ave ese tusi pa ia ave ese mai isi tusi fo ia o le tam fai ina ia o le fa fo wingo le library ia o fa pena fo ina em tulang fa pena o le ai e fo ima vaenga o wa onga o au fia ia ile nei fo i polo keti fo ua fa tatia mai pas pa wal fesile pe na FC fo ia pe fa maka ya o kulkirisi masi o mafainga achieve o manenga wenga sa le ia wa pe o le fa punga fo le pe general le mai no le tu ina mai o le ol folanga le na mai na fi fo le ai le o Christmas so en faina amata nei en venga makar masinga fo en venga makar mo e pura al malo e po fel manga le molanto yeah, but I think I did tell many announcement o telephone folanga ma announcement malo fo le o lo faso so mai le time ma le time ai o mene o te lo le van me pela awala o le van fo si awala ya pe for nga mai o se si upgrade le wa mai ya mo nei time ya pa wal me o le ala val me le mo tanto ya o le mena tawona nga si la malo o mai tu la mai tala no nga i le tele o me o mai malo pela le 1 biliona le la fan way o la university tele le time nei i mene working for families ya wa ele le o wala le le for mal telo isi va a le isi fu fanga mo fa le o nai tanga tai mo nai ai nga le tanguri mal nei tai ya telo polinga tele na lo ia wa sa fa pe isi va nga tu pe foi le foi fona so swani mo la to e moni lava fo if so swani ia o faina mai fo ele vaenga le RD working for family tax credits
Ia te lava ia o le toa tele lava o ainga, o lo o la ngona lava le pangatia, i le tūlanga lea ona, e moni o lai maua mai vai aso taitasi, ai le taitai foila o na ngawhatia, ia ele nei tupe o lo o maua mai nei soswani nei, ia le tausinga o ainga i vai aso taitasi, o le isi tu o lo o mai tawatu iai, o le o lo iai le, mai le lua afe, lua se fulu ma le lua, pea ma le lua se fulu whapasene o ainga, o lo o la tau maua la le soswani le na, but o lea iai le vaenga, fai mai e koe kokongi aku, ona o la tau assessments for ia from time to time, po le masinga i lea masinga, e ke ia fai mai ia, o lea na mai tau atu wa ovale tutongi na tu le tupe lea, pe a fua le income, pe a wha apea o lo iei sanga ta whainga luenga ta tasi le ainga, ia te au la ia, wanga o le a kili ai onga oi o nai a inga fo ilele, fe o lolo la le a inga e kasir ka mai kiki, ia ai a koe saula le income le a inga fo i e wha le lava mai le vai asu, ai wha moe moe aku le la fo iso soani ma whai una top up, pe fi so soani fo ile i fofuanga a inga, ai a whai mai koe kongi soli. Ia te awa ia wātili ai ona langona le oi mele mātitiwa pia ona i ainga neva i tai. Ai sa le, pea o te loi nisi o sa ilia leo no nei vesi fona tupu mai Hamilton fa pena fo au kilani. Ia te vai langona le whaanoa noa. A fua tu le taimi lea na tupu mai le whaalawelawe i Hamilton i le pola susa. O se tulanga fo ile le langona le wha, o tupu langa tala vau. So alua e lu fai mai ia lua ia kulupa ta mai ti tupu langa tala vau. O le no whangana fai ai fo, o le public place. CBDE Hamilton. So atasi la le tangata lea na maliu ai, lua se fulu tausanga. O le tūlanga fo ilele o lai wo i o, e whetawi ai o, ia o ngā whaile o lako whai ngā misa i o, o lea o lo ua o le teimi wa malo o lo, le atunu uma, o le tūlanga i whanonoa, a whaapea ngei o le kamaikiki o le ngofo i o ngā mātua. O lea le oiloa atu le matua, o lawa ese le mea la walfai, to o tolu la fo e manu no atu ngā manu anga lai ai, ia o lea la tau sa ili, po o ai tonu lava fo ele i maua saisi o le kausa ili le tangata na whaatupuina le whaalawelawe le o mali wai leisi tau sa ili mata avale a upenga na whaao ngā ona le tūlanga e leo se tūlanga le leitele ia atu umai fo ele au kilani lua se lau pea male lua se lau le au ave ta avale na o whaila lato fuafuanga fo ele o le whainga o mili ngā ka avale ia ava ai atu fo ele no fuanga o le esa o le public place fo i o le au wala la laka i whale o ngai ainga which is o le tau mawhai ia leo ai mai se fo il whainga malo ia me le tau sanga le nei na au mai ele tū la fono ia makua i kao fia i lava ia nei tū a inga o polo kalame whape nei e le fuafua ina mai e illegal e le lalo tū la fono foi o ngai a fia ai le public o lo feo ai le awala o isi taimi a whaia tū langa nei wakapungi e la ko wape e pule la ko le awala kele o le o lo iei tangata e fia wha o ngaina la tele so lima la ka avale la ua impound ia o la fo e pea ma le fiku se fulu ia sala fo i o fa sala tupe ai le isi to atele o la vai fa au fo sa ling le su enga leo e leo se tsunanga le a sa le a wa te lo lam tanga le tau sanga le nei le fo le malo fo le maka penenta la fa la to fa unga ia fa tu la fo ina mene o fa sala ka mola tu ia le lo fai ia tulang so tar si va vena fai sfu fa malo le tulang langa e le more community le lei to lo se fulu mal fitu minuto lo ton talo le tula fitu lo fa fonga po kala mi malo ta lo de samos fuli me tula mo fa o ta fa vi fianga le fo ta al coalition by monga malo lam fa ta to no fa fa ki malo na nei time ta po fa fonga fo Facebook ma YouTube lo samo malo lo si fo nei ta fo fa si maru lu kilo o kilanga che buone bella bailo musica
mai vatolu amo Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha mau le lei lalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te tapena ai i le taimi le nei. E au ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. Au wā wha lavi wha le natura. Tanga i ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whaamtalanga. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID-19 te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai i tātou. O tātou tua a mātutua. Mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID-19 le vau tangata. Lea e ono a whai na ai i tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID-19 mo tangata uma o lima sifuru tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi. Mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui lata mai ar COVID-19. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota i lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili. Ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Ia fiafi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta i vai aso, lua vai aso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Sorry, sa furma iwa, miro jolo talo le tu la e fitu malo fa tele tenu la mai mo malo fa fonga ne foi temo le Taeao le tu mauna tu na tu le tanto por kalame areto o le ola. Ora ne foi Taeao fo fa se te langa le no fa longa tu nei o abatu longa tanto likio anga mana ele lor me tauna fai pa o malte mile o no longa ma foi le tauna no fo tele tanto ti lo tu Hong Kong tapuni o malte no flights on tu langa e typhoon wifi ia pa pa sa ngale o le foi vang ia o longa ia la fi foi le tinu Io e tawai, i le tu i sauti sa sae fo i Hong Kong, le lo matawatu i le whaisi matu ia fo i ia male matauti o le na fo i whaalawalawe o lo tu mai ia. But o lea ua alu le lato warning, ta o le T10 fo i lea ia lato ia. O le alert lea e sili atu o na mawalunga. O lona winga, o le pangatia telefo i lale na o le atunu o le ai pe a whaapea. O lea ua alu se warning whaapea, mai ta watu lai le taimile nei. O la lava fo i wa whaina nisi o vaenga i le nei fo i whaalawalai whaala natura. Pea ma le lima se lau ia whainga malanga, le mwhaini whaataunu wina o nisi o haonga ia watao fia fo i le whaawa wina. Lua se lau i lato
tātou pe amalua se lau I lātou o la ua ngai fo le no fuanga ale malo ia mo le sulu whainga fo I ai mai se le nei taimi o lea fo I la mai tau atu I le vaenga lava lale nei o lo o a whainga fo I la ia lātou train fo I ai awala o whemalanga inga o isi vaenga o saina o lea fo I o a afia I matangi matimunga malolosi so ange I Filipino ia I Filipainga o lea whaapena fo I na mai tau atu o lea fo I wa afia I timunga malolosi ia e whaapena lava fo I manatua fo I poa lava fo I ia nuu tu la lata a o ina iaini ngā lulolo I nisi o vaenga e whaapena lava fo I ia o na afia nisi o nuu tu tua oi so o le whaale tonu le na ia mai se fo I o le tūlanga tasau lava fo I o na nofo tāpena fo I tātou Saturday, Janole, Hong Kong, Bernally Batia, sa lapta I mo mobile T10 warning, typhoon, Saul, Bealua, Filoto, yeah, the lake on the Bangla, lay no sound in Tato, no Gigi not to live as a man, you're a cow, you've got of guided. I'm like a foot, lay my family, Richard Park, let's Tato, the Portugal, one volunteer national Tato, Proclame, Reto, Olola, I'm talking to him as a man, for Maria. If I see Nangano. Lunga tatou awala le taimi le nei o lo mai tau atu ia o le nafo ia wa iei nei vaenga le na ua amata ona bisi ane le taimi le nei on I le vaenga le State Highway Suma le ono westbound lo mai tau atu Stanley Street ia ma Wellesley Street o le na olo o iei se vaenga le na olo o pisi mai ia le taimi le nei on the eastbound anga ia tu fo le southbound I lunga le State Highway 1 o le nafo I wa amata ona mai tau atu le na ua faisi pisi le taimi le nei on the northern motorway northbound State Highway 1 o le fo lo mata watu o le na fo wa mata na pisi la fo le vaenga na mata tuna Spaghetti Junction ang ayatu tato Central Motorway Junction area State Highway 1 in le anga I mai nei saute le va o Papakura Majuri o le lo mata watu yo le na wa fe lolo le pisi fo le na wa yai tato I le nei taimi o le tau ni se vaenga o le na lava o lo so longa le lei pe tato le nei taimi tau lava o le ata vale tau tuna le saunga le mulunga o le ala tele o to is full minutos na tale o le tu live fitsu Talofa
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te Fiafia whawhila ai tātua tunu ia ele amatanga fo le neiva yaso i le swafa sili o tātua li I whaola o Yesu Kiriso Malu lava le soifua manuia ia te oe whai fo I ona whaatasi mai tātua porkalame le nei yaso a reto le ola o le matei o lam tau pesa fulu whai upe luas fulu I vai whapel tala Yesu o lo iai e le whaataulia e ani manuiti se lua I le asari e le ai fo isola ue pa ui le ele e au noa malo o tau tama, ma le sila fia e le o tau tama. A le upula mo oe le asole nei whapea e tā ua te le oe I le atua. O iei se taimi o leo langa ua e manatu whaatau vaai ia te oe lava ia. Taimi fo I lea ua e whapea I whai ai longa e tā ua au I tangata. Awai le o ango meang I tangata ia tau. E vai te meo anga e whapei fo ia ai longa e amana ia uele atua whapei o nā mana ia le atua I si tangata. Wai loa la satani e vai kuspa ia o langona mamanatu whapena e Fiafia te le satani e sau e oso whai ai oe ma whawhai ina I le tangata. A whapea o atu ni langona mani mawhauwhaunga whapena ia te oe ia e manatua le mea le nei. Whai mail tala Yesu e o lava ini manuiti se lua e sili ona whaatauina mo manulele ni foi ai whaatau Israelu yaso ia ise tau sili na whaatau waa ona ongi ka mai mangula iki ve mai e o lava la I manu na whaatau I Israelu ngava I tau ise tau sili ona tau ngofi ve mai e sila fia lava ele tua so le novinga a whai e sila fia mahamana ia ele tua ngai ka mai mangu ngi e lua lona winga e whawhiwhea la ona le amana ia oe ele tua whai matkala kuspa ia o oe o le pale alii o ngaluenga ale tua o le sona fo ila mo o le nei aso e maua mai le tala le a Yesu o wa o le auso o eva ai le si o manga o le tusi ina ua sawa ina le auso o sawa ina le si o manga o tangata ma le amana ia tangata atonu sa yese manatu whapena I le auso o ua le manatu mai le tua ia te ilatou le ana mafuai ona whai ia Yesu a whea ngai ilatou masawanga e le mawhai ona ngalo ilatou e le tua a whai le ngalo I le tua manuiti whaatau waa nei a o ilatou o le au whaatua tua whawhea ngalo ilatou I le tua so le songa fo ila mo o le asole nei so o se tangata whaatua tua I le tua pele amana ia o tangata pe ngalo o tangata e le mawhai ona tu lafo ina oe ele tua e le pese fo le ia so ai whapea pe tu ua u ise motu tu fua pe le amana ia u tangata pe mai le mawhai ona ngalo au I le tua o le upu fo ila mo oe le aso nei a whai o yeini mawhauwhaunga ma mawha whapena o whea ngai ma oe le nei aso ua avea le amana ia o tangata ma mea ua e mangaku whaiwa le ise tā ua o le olanga le nei ia po lo ainga ia po lo to lua fo i se me kupu ia te oe matu la fo ia te oe o fo se fa na ua tuli esea le ala vestu inga me o ise o ia ilo o langa ma ua e falling mai ua le amana ia o tangata ma mangaku e fo o ile tua ua le ango ma ia te oe ia manatu le upu le aso le nei fa mailta la Yesu e le whaataulia e ni manuiti I se tau sili na tau ngofi e mai e le ngalo I le tuana manuiti ia e whapena foi o ngā whaamarosi ia te oe e sili aku le ka ua o ngai mo manuiti na a le mai le tua na te le whaangaloina so le upu mo oe ia whaamarosia I lo roto I le aso ngei o ala ngona matulanga o ia te oe ia I loa e le ngalo oe I le tua whaftai wa ia o I mātou pele amana ia nisi mātou tangata ma ngalo I mātou tangata
le mafai ona e whaangaloina I mātou awa e tā ua I mātou I lau fio. Whaafita Yesu. Amen. Te whamino tolo tolo tā leo le tula e fitu ane crazy ma le pese Yesu le ua lofa I o e whaile nam tātou o e lofa e tātou le nei aso. Aso rosu tasio iulai, ane mena tupu le nei aso I tau sanga ua mawai. So sanga te siva lua lima I le so na talia I nai e se tasi fo I o whaia onga te tonu Tennessee, Amerika. Lona whaasalanga sa ia talia I na fo I lona molianga o le tau mawhaile e awa o tamaitia onga I le tali tonunga fo I lea na whaatuina mai e Charles Darwin. I le taimile na e whaasasau le fofoanga lea na iailo na ia manatu po le theory fo I lea o tangata uma ia na afua mai fo I le manuki. So I te tonu lavalai o Tennessee, Amerika sa ia le tu la fono sata o le Patla Act e whaasaina ai nisi o onga e whaasaseina ai foi ia le tusipa ia e pei ona iai so I le whete na inga lai le tala o le fofuanga o ina na whaasalaina ai foi mai e talia lona molianga whaasala tupe ai ia lana susunga I le na foi tau sanga so sanga lua afe malelua o le lona lima ai lea o manu malo ale ali o Michael Schumacher I tu unga ta a vale lua afe lua sumalfa ia o le aso na endorse ai ele sunga ia Joe Biden a vea o ia ma pleseno Amerika ia le tama itai fo I po le mafine ia Kamala Harris e tamo I le whainga palota e pei ona se I mawai atu I le tausanga o mawai le malo tele I o nisina wa inga I mena tupule nei aso tausanga o mawai
Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu, amo. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se i te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha mau le lei lalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le lei tau fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le nātura. Tanga i ane le aucklandemergency.govt.nz/floods. Monisi whamtalanga. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata au po tau whemalanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai ana whai! Hoa te lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tau ina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua malolo ina. O le neia wanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Hey, lomaki! Hey, hey! In this update, manhunts continuing in Hamilton after yesterday morning's fatal street fight in the central city. Police say 4 people were injured in an altercation near the city's main entertainment precinct hours after the sold-out All Blacks game at Waikato Stadium. One, a 20-year-old man, died later in hospital. A warning that a stretched workforce could threaten the future of the country's infrastructure. $6 billion of projects, including roads, schools and hospitals, will kick off between now and late December. Civil Contractors New Zealand Chief Executive Alan Pollard says the next 6 months will be achievable, but it could be a strain longer term. Probably over the next 18 to 24 months, so we're going to have to scale up quite quickly. The public's being urged to have its say in the future of NCEA. Education Minister Erica Stanford is signalling big changes could be on the cards, including the potential to ditch NCEA Level 1 altogether, a move some schools are doing already. It comes after a damning briefing presented to the government in June, highlighting major problems. Secondary Principals Association President Louisa Naru says it's important the public engage in the consultation process. It could be a really good forum to ensure that we end up with a qualification that we're all proud of. The National Return Service Association could fracture over some clubs withholding fees. 18 clubs have been suspended and are being given 3 more weeks to pay their bills or potentially face termination. Chief Executive Evan Williams says a small number of clubs don't believe they're getting value for their annual membership fee.
Wellington's newest mayoral candidates outlined 5 core priorities for her campaign. Councillor Diane Calvert has thrown her hat into the ring to be Wellington's mayor after previously ruling herself out. She'll be running on 5 core priorities, including sorting out the roads, waste and public spaces and building safer communities. That's news. In sport, golfer Scotty Scheffler has dominated the Open Championship at Royal Portrush. He's carded a 3-under par 68 in the final round to finish at 17 under overall, winning by 4 strokes. The result marks his 4th major victory. The Tactics are into netball's ANZ Premiership decider against the Mystics next Sunday after a come-from-behind 57-52 elimination final win over the Pulse at Christchurch. England will stage the next 3 World Test Championship cricket finals despite reported interest from India. Taeao O'Ward has won the latest IndyCar race in Toronto. Of the New Zealanders, Scott Dixon was 10th, Marcus Armstrong 14th and Scott McLaughlin failed to finish. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Tātou toanga I atu I lunga o le awala tele ia o lo tu maulava le feo lolo I lunga o tātou awala uma ave ta avale le nei taimi o le Taeao ia o lo mai tau atu se ivana ngā le valea I anga I atu I takanini whaasolo solo atu ai lava anga I atu papakura paule nā o le vaenga lunga tātou State Highway 1 lea o lo o whaisipisi mai I le taimi le nei o le Taeao o lo mai tau atu Whako a emo mai tātou mō li lunga o le State Highway se fulu ma le ono le vaenga lea Point Chevalier o lo iei le ata o ta avale lea o lo emo mai le taimi le nei o lo na winga o se whaalawlawa tau ta avale if so soan mai fo le malo la tunuu ia e whaalawi loa mai lunga fo I o le tātou live pe a wha apea o lo e sila fiane le na fo I vaenga tonu o le ala tele o lo iei na whaalawlawa tau ta avale tau tua nalu saunga le mu I le nei taimi o le Taeao ina ua whami nutse te ai le to life fitu. Malo se forma ria nei time o le Taeao le vainga la tama le nei I le tala o le tau le atatu amata mai Samoa nei foi time o le Taeao va vai atu lua se fulu ma le tasi o le mawhana le e Samoa nei time o le Taeao la mana I le langi le meo Samoa I le nei vainga o le Taeao fo winga o le tau le tunu nei foi aswala fa solo langi le lei awawa I ni so time se mangana foi ni so vainga o Samoa pa o timu I le so tolu se fulu degrees Celsius mo runga le bebela le Samoa le so lo su fai lona mawalalo le foi le te mamau I le mataka ni vai ason taru so tai foi le Samoa I le sui really Samoa I pia ya le fianga ngal mana tu marabao tanga vai tipio sanga vai na me foi le twanga e nga toni se mbelo tu Samoa fa pena foi tu na I le tau tu mai la vai tau mataka ni vai aso I Samoa fa tala fatu I panga o malava taru pukalami so se vai ngala tu pele Samoa malo lava le sui fu mo ria le nei foi Taeao fo Sa mali talo tau toro New Zealand nei I le wawai atu le motu I saute fa talo fai paangal talo pokalami so sa vainga le motu I saute awa awa pa utimu inisio taimi Alexandra balu le Malu langi le leili tau Blenheims fun male lua le maulunga le Malu le so Greymouth langi le leili tau fun maulunga le Malu in Makago la pasano pa utimu inisio taimi langi le leili Fiafia na neis fun lua fo le maulunga le Malu le so Nelson langi le leili tau Omaru langi le leili tau Queenstown Pasong na awa pa utimu ni so taimi ival malu o maru lang le lei fo ia timaru le so and the needen ala fa solo ina awa le tau pa utimu ni so taimi fo lo malu o maru ala ayo fungala au kada stete good morning malol si fo maria lang le lei tau mo to le so e fa solo na awa le oli se fo malu o maru fa mawina mo kada stete le fo ya so fua ile motu I matu pi to la bo ni sila kai taia Fully malmonunga le Malu le so le fasona awa o le tau yangi mari mar se mai sauti sa ai le lambo Wellington good morning malo se fo manuia lang le tau mo to le so se fo mar tasin malunga le Malu fa mawina mo Wellington le so lang le tau ranga fasona lang le fo le tau po lang le ro to le so fasona lang le fo le tau Palmerston North lang le New Plymouth Fasano na awa pa utimuni sa vayang o Napier, awa pa utimuni sa vayang o Masterton, fasolo in awa pa utimuni sa vayang o Hastings le so,
An Gispan awa oe pa utimu I le sos fulua marunga na maruru ma kirikiri roa he motone langi le leil tau mo tau le sos futoru marunga na maruru fa mawina mole nei asong fua o tātu ria ile la mo fa salonga already Samoa tamaki makoro wa kilani onol mawal onol maruru lo iri ni bango tai son fa maruru kiringi ka auri we got to tell you so ole amatua isu sulu mana ira la tela bango au kilani le so maruru mo ia na so ngai futot Morunga maruru nei Taeao foi ala langi le tau tu se le tau nei ma Taeao fa pena foi maruru fu tolu no ma lunga la so Taeao ba ga yon tuatu ma nei langi le le so lulu langi le stofi fa pena foi so really ma sto nai male aso sa se vai aso langi le tele tau ne vai aso pena fa mawina ele au ba ai tau so ole tu langa na lo ele tau le nei vaenga o le Taeao fo le ngate Samoa fa pena fo tele vaenga New Zealand ia male tulanga o le tau tele o isi fo vaenga o au kilani pe on tatu yai le nei fo Taeao fo na tunu ala lampa pa au ni sa vaenga o kilope le tau tunu o mo ni tau mo tau le nei sa fo tatu Samoa ia I valo o tia nei le tula fitu ba sa ko ki manga yo nei sa fo tatu li ano se fo mo ria tele talonga sa fanga solo li fa ngor va soli ia fo ale tana no ngon man le telo talonga sa fanga solo ai nei vai nga fo le se tau fa manino la titia na tunu ulanga o avc matai tai sei nai fo le ia le tau tu fo tato le jo sa fatino Eden Park o le vai nga fo le mua langa o tele lo ai pena so tai mai fo nai ni fo tu fa fine o la to mo lunga o penga te fai nai o le avc o fa matalanga fo le mua na le tasi ala vano na mai Eden Park le Radio Samoa o le commentary box lai pito ai lunga ye lau fainga luenga fa sa longa le o talonga tatu mon Samoa so o le afo o musika le sa fa nga ina te tonu o le paka ato ele aise ele io o ye se fatangana a Eden Park mon Radio Samoa o musika o mala le na ta ile apo ia po ai la a PPC ile au pese nga kai le ai la ele a fiele Radio Samoa o se fo le vahanga pulianga me ka pa wala vahanga mal fatanga ina na mai Radio Samoa fa sa la kalo ia me nga ma ko wo Eden Park o le avese ina o funa fa nga ina malanu ale au fainga wenga fa malulu atu o makua se aku inga fa nga ina ele o fa ya tu nei la tala Italia nga I all tu inga ai fa sa o langa se avese se ina ele tu uia ele o to ninga ma uniform Radio Samoa ma sana fa nga ina le over ma los fulona to sanga alto tu alto litio it's either blue white or red ia e folo la le o tele lo pulenga male ai lo tele o la nuia o le fu a Samoa e lo ai Samoa so se tafa ne ke lope so I lo la ofuna ofu le blue e print le Radio Samoa e fa malulu atu le porque kile uniform al Radio Samoa ofu le tio o le lo le uso fa sa la ia fonga mua as far as I remembered, it's either Marist Old Boys, por the uniform Marisi, Kamakoe Marisi, or Tamodi Pelke Law Marist Old Boys. So, o Fulana Faungaina, if I'm Malu to Leaele Porki Maukele of Winging of promoting Paki, ole on tuainga se tele ale ole na ye folele ale la ufasa atul tanto di tio famon mole no ele ofu ele por kiki ye uniform tanto of venga sa fa ngain ya walaki la wa ole moke kadi o poco fasa la wa ele Radio Samoa es so male for a corporate lounge Eden Park e mo ki la kula ngo fo mai ia ka ma se poloni le fanga fa wina tol tai tu e blue mala ko fo fa wala ki le o mo ko kai kongu isa ngo wa ko mai ia ko se ma le se fa mai so ole tana fo le na fa sa o me langa ave se nei lunga o social media le ai fa mo mole e le o le uniform male le Radio Samoa ia male o malus fu no tau sanga teluai o le fo na fa nga ina mole ia o le si foi tu ia ka ko mang Samoa la to uniform fo ile la moana
leng fa ngala ko uniform pa el pola so frail ile talo tu langa na so manatunga man ile leile ave o nei va ngai fa mtalanga ia fa sao langa ave se ina o ki kilo foi na ko like si ile le me se lenga fa ngai lungole ia o kama ka ko kam foi a lu fika wi aka mai a oi ai ku pa ko oi ia so ole ai me do wana gona later le ma tu pe fa manino langa wa tasil tanga tan faile fa sei no ye me awa mun multa u mai la tunu se sen fa mtalaina yo vai nga fo tau tru de sa moi fa mo sa fa mo de la tunu ya tau tu fo ta to le tio ya pena il fa sala wino ta to ta long hal man sa mo mana yan manatu la sunga la wa sa vai ta wa tele foi ia ina ia no fa mala malama ele le lava foi ia le tato fiafia le nei so a ola wa mala malama foi wa ele fa pe foi la na ta alonga o le fa ngai nai ia le toninga le nei ale tato au fainga wenga polyfest ia o le lava foi fa nga lava le la e po le toninga lava foi ia ale tato au fa sala la po le tato au fainga wenga ia ai wa sa no la sunga sa vai tu langa le i party e fo la si workshop na au ai o le lava fo la hotel wa ia malo o fo ile ui ai so mai le kasi fale kua mai e se lo poko ke ngang wa fo mai ia sa ka ngai fa la wilo mal ka ko fast o fa ko fa mal mo la sunga fa tu le se sel malai ko ke ai pas o le sulang fo le mo le fa fonga mal sanga i mai fo ia la tunu ia e lava fo ino fuanga ai ole au fainga luenga lava fo ia e peila ona sa no le sunga la mali le ia ai afa pe ko ke lava o fa mangi makomi ki afu lang ese ia ai langa tawana sa wai fo ole le tio sa mo fa mali atu ai ia ai ta to fia ngi songa fu ata vai o lanu wa fai mba foi le winga le tala ina ne te ofusi se lo na lanu ona te avise ina le tangata ai o kwa ile ya mas por ki yo ko nga va nga ofolo fa ngaina ya mashala fa nga luenga foi so te lona happen foi America ba nga yo ole afol fa oli moisi lang ina smarty ile lanu la tu te ya pat fa mo le tino le ai ele o se ngona fa pena fa ngai nel tatu le chone ka ko uniform fa ngai na mo ngar wa ya le ma lo fa ta ile manuel tang fengal tatu man sa mol polas for raile ale ma wa ile press conference ale fa ya onga la fa ngar Malu to speech male kaptendi ya tangaloa Theo McFarlane even though lena malolo ai etele mea nga na lato mawaina male tulanga fo elfa fifina fo faya onga ele tulanga ya elfa tino ina fo ol talonga na yo tato wala fo mfana wala tato man samo mane yeah so malolo ila tato man samo ya te loe tele na vai nga fo maro sila uskotilani malo sila uskotilani ya lena mana ya mawa mano tato man samo ya ele ole fata mala fo ya le fayona fa o lungo lengesko la mawa na to opportunities em fayona anaya ya malo fo la to solo ke fo ya ko le ma ngayon support el tato no Eden Park se lau posene lo fa tele to fo man fa mo fa le no to mai mo ya male to lang fo ele fa tin no ta long fo tato man samo so le la fa de taleri sala to ta long au ke le pese la ka long male Maori All Blacks fa pena ho fiti ya le amtena fo ia le Pacific Nations Cup le afia ia tato ma fiti ma tonga ya mas fa no I think te vai lato ta alonga le olu mana ine ya au kuso o lato ta alonga matonga e fai ala inu kwalofa. Okay. La fai ta watu ya inisi for your news. Yeah. The late e foi le sala ta alonga le fai mafiti nei tauranga. Ta alonga na ta man Samoa. Ia on sa ne lo le mole Pacific Nations Cup. On le foto sang alo maduia le te le peto e tali wa filta tu au fe ngare li fai onga ia mal pulenga and the boys ma no la vale ta wivi foi mal tu ngale ta longa pona ia so le banga ia mo ia le malo le warriors sanga po so le okay lo ka makar kalo se le masengo makar kalo le warriors so le au kilo so le me ko ngale wo umar kai
Finga, wai le oti ta vai. Le Te ala. o le oti. Sorry. O le whanga uma le malo ta vai. Le se le manga yo le malo sorry. Ia ke vai aku e misi kiki mana kiki chaka nga malo ai. Oi so le ko o awa umar kai meri a ko makala ko ni kuri ubi. Sa pos ka makonga ka male ala sima e po le ngor ka sorry. Ta ai. Ia le le. La pe o fo nga ba wa si mai la ko mo ngor top 4 pe a. Iyo e. Ai wala. Ai atele. Ma lo le Warriors. Iyo e. Ia la tu talonga le vama le Knights. Vai la tu ai luas fulu la so. Ia ese fulu ma ole ma ngai wa isi ka alonga fo i pe a ho lo kai muli. La u fai inga. Ia bo pe wa vai ko ia ma le loto ia a ole ma ngai ala le mai ia kaulia ma fai kau mami ngukem se ko ngi uma ia le la te vai me la le ma ko au. Iyo. Seki. Le lei so malol tan o peleki ia falani so ma mo la o falangi la fa mo so le ia wale ia ke mo ko foi la lang len fa lo ngol bi team falangi ne go mai na ngom ko fa ka ku mo lo peleki la fa mo le mo ia foi tan fengal ta to under 20 New Zealand le na final South Africa ia ma na foi tan fengal na ia lam fa na fo lo tono la o le under 20 New Zealand so some pingila ia South Africa il under 20 championship le sa host Italia so tene nani se ta longa ke rone tu polo le na malo ele tactics se polo el pulse so ni mala tactics se final the grand final la final marka ko olia ki lang el mystics ele weekend nei ja oni sin hotalo is ka longa mai moi o pe le ai ta vai au na ta tu ta longa le weekend wa nga malo ala au malo ko afterwards Seki. Se for Maribo Jelly July 5 to Pocalabe Manuel Town Radio Samoa's Felipe Vatoru Mo Fanana Jerome Gray. Lady of Fire Holy. Gathered all her island goods and packed them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes the sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana.
sing sweet, sweet Lady of Waihole. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Someone said if you have more memories than dreams, you've lost your passion for living. Imagine if we actually lived our dreams with our eyes wide open. The problem is not that most people aim too high and miss. It's that they aim too low and hit. We usually get what we aim for. One of the richest men in the world said, "You have to think anyway, so why not think big?" Our dreams shouldn't put us to sleep. They should wake us up to all our possibilities in life. One great leader put it this way: the prize goes to the person who sees the future the quickest. And the best way to predict the future is to invent it. So if you and I can just set our goals, then concentrate on reaching them, we could actually begin to live our life on purpose instead of by chance. But to make our dreams come true, we must live by 3 rules. First, start right now. Second, do your very best. And third, there are no exceptions to the first 2 rules. The former world record holder in the mile run, Jim Ryan, said, "Dreams are what get you started, but discipline is what keeps you going all the way." How many times have you seen exciting new businesses start up with great success, but then after some time, they failed and went out of business? They did not pay their debts, or they dropped the standards of their product and service, so they lost their customers, or they didn't keep up to date and competitive. It's like some of us who diet and lose heaps of weight, but then after a while, we gain almost all of it back because we simply did not discipline ourselves to stay with it and change our daily habits and lifestyle. So are you living by the 3 C's? Commit, concentrate, and complete. Do you have a dream and goal that you will commit to, concentrate on every day, and then complete? Something that at the end of your life, you don't want to look back and wish you had done or lived differently. Why not start now? Ask Jesus to help you know the right, best dreams and goals for your life. Then He will also help you with the discipline and willpower you need to really live your dreams with your eyes wide open. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi 5 i watolu a mo. Samoa i manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Lo so le malo tale to life fitu, ngal mana le fo fates mai le fionga le lo le isu o tanto Radio Samoa pia, ia o tanto tananga masani foi la mtanga ne vaso tanto ia. Whaatalo whaatu le ngang Fiafia le nei fo i Taeao fo lau a fionga ngal malmana malo lava le soifo manuia. Ia, whaatalo whaatu fo i lau a fionga, i le tausala, baane suafa, i le nei Taeao. Ko pen fatalo po de sunga ya tawai ia man fatalo po si tatu tunu malo le usu malo le sui fo manuia fa malo foi fa taile on sai mai tau le tunu ul tatu ngal wenga nai Samoa le lei a fo i se ka ko amaka le mai ngal le na matala no nei si tau fa manino nei vanga ia ave se lungo social media fo le olanu e fa ngaina ia wa te lona te sile fia fo le ia o lanua ia tatu le jona fa ngai na mai mai o ma dos fu don tau sanga teloi ia wa te tuino le tino iso se ba nga fa yo na o ile o na fo le o la sa nga tono sambo fo le on me ko popole pa e se la ulang o fu ko sa bo pe ia fa te vai o le wa tala malai mi ta pule ilano o le mele sa ia i te mana tuai ese ele pa lota le o tasi a o tua. Ja. Sa le ia le e de ia ngo e si lano. Yes. A o fualo o fumu a o fulan bana o fulan bana. Ja. A o fulan me maka sama bo lava lano. O tato o fu levanta o la o ia. E como vane al favor. E que le yo maulango ese. A le mene i tanu mea le palota le lua pe lua tasi. O mai la whainga palota le lomo. Maka ukia le porkiki le meo le lanu le wai. O politisai se tangata ia le lanu. E mafua mai tonu o whainga wanga wha au whai.
Ia wo ala o fu alo la langu boanga fa mata ke ta pipi a o fu langu mo mai ke fast. O walu nge le launching o le pakile le sambo pot o si o fu lan bona e pule la me mata. A o ke sa fa yo ala e pu e ku e mo lo wa kai no le video a fa mai pe ma Fiafia lang me makanga e mai do. Ele me wo ele ma fo tanga. Ko ese ale me wo ele ma fo tanga te me le por kiki atato. A tu langa le. Ora wa fi ola lo of te Fiafia lo lan. Ya ola no na te of. Ole me foi le wa sa no le lan bona le toninga le mi tia ko tato radio sam. Ya. O ke sa wa le radio sam le us futbol ko sa ole lan wa le mi tia ko sai. Lan bona ku se mbele ngo radio sam. De hoye ma le mitiafu de tu si ele me hoye le savari mo lo so ko mbaro no. Ya. Ole la nuale ma ka ko la nuale pe ole la ngo ka ko fu la bona. Ka ko national kal ala nga ye ko melang bo bur ka ko fu ay melang pa el tatu fu. Ole la te fa lo ngo to lu fa so tu la ngale ho el tapo ingol tatu man sa mo fa mo mai. Ya la ngo ka ko wa la. Lan bona. Ako ko ya ni sila ye lan o ba ngo fa fo i o national lang bo o le pa lang mumu ya o lan nga me la ye ta to ni e mo ka o kia le mo kwa fa le ko ma fo ka e pe o fo lo o fu ale lang o le bi ye la so sala le na anafi no usu lo de market yo ya va ne fa ko nga sa fura lo mi ke fura ngo nga wa makanga ngapala bo le ma pa nga ai ma fkairo ma desko inga nga o ranga lang o ke do lang lang mu e kikiro me le lan mona lo mi tiafu nga kikiro me fa step palo lo mu lang ba ia se wale makango aba kwa ile Fiafia mai ila makango lang e se lang mi tiafu do ke o ko pesa e ma ko kier me de wo itsa to ma ko tanga ora me si de ora ni fez o cof faça o Malu Yes. Ka wa nga el Malu ngai si de lo fe lo fa sa ko fez esa ele la mo ko ngama ko Malo fa taiwa episode san vai foi matau fa menino ele le al fa menino foi mo si fia na tunu ina nei abis lang o le ke lang abis se ia ma tata se ina o mai tanga ta umalanga ia nga ka fa se yang aku ngwa lelei ala tanto amantale nei Taeao ngal man o le fo nga mai mtanga le ngal malo le so san foi ia mo ta penanga mo fenga pa no ten masina fo ia o tulanga nai fa ai lo mai fo ia le komsino foi na palote se matupiro inga ni mawatu a wa fo ila le te penal palote ho ile fo italo tu pele na fa mo tu watu parliament wale ina se talo tu ia o le la wa ia imtanga lo ho al malo le fa lo komsino palote e so sonia tu itavale mo fa ia stero tavale na mia de vo la wa batu so sonia le mtanga lo onga mo meu o tablets no ile fa nga wa mo wa so ta inga internet lima se la va nga na la wa batu le mtanga lo onga fa nga fu o le official comme si no palo tel tato fa nga fi nga il masina po e le se to io o te ana va nga ia ai pe o le tu langa na e ta pena nga tato fa nga palo ta le ye ia wa le wa ta i fu fa so no o le stato ta tu pe ia fa te o le ai nei se de ni te penalta tu foi nga palo tel masina fo tu danga na le wa ya ina imtanga lo no maro le wa o fo atu so san le nga te ta vale ya masini o so te nga fa ona pone Malo faftai if you fafsilia le nei Taeao la se tu langa la tamai fo ile a afianga o le dengue fever i tamai ti fo i se tata watunu o le tūlanga le ei wa malo si al pepe si al wha i ba e fsini mai ei o le tausala. A wa leo te wa i atu i ho i so te inga i lungo penga te wha i langi i le wha i loa mai e le mtanga lunga ho i leo o nanga tauso i fua malo loina le o tumu uma potu i o le whale mai o tamaiti i tātou mau tanga ngasi me totua. La ho i la ua wha o ngā bale isolation ward. Le no fanga ho nei isolate ai ni ngase ai o ta penanga i te vule covid
ia la ufa nga tumbal isolation ward e ave isi fa na ufo u fa pena na fia ia ungo de tenki fiva o ina ta umai e ma no sia pisi o le so o le ai uma onga de so na watu na do ba su tu nga masan a o ia ila va senga e va senga la iti ma nga pa te ta ie de o ai I nei talafata I mai I le tu malo le vai maunga o faleata o sanganga ma ana tasi ma ana rua. E le o usu uma whanau mai nisi o pisenga mawalalo o atu le pisenga fitu. Na pisenga valu lai o ia onga ia le malo. Na o pisenga valu lai usu ia whanau. A isitamiti uma o ia onga whate tai no kuanga na. E le umwhaina usu no lea e tau whaita ngā mga kua pui ngol tenki fiva mai o le tūlanga mau tinoa le uwha mawina e dua ia ola po ua whano. Ia ona o aunga na wala wha nei o le tenki fiva po le fiva po naivi. Malo whaftai la whenga ngal malimana. Ana commenta o iso le lungal tātou YouTube. O le whamtalanga wha mai so le awhaile o luang ka inga pese o aila. Ia o aing kaal pese o ka ngaka e pulen musika I tono Eden Park. I whamon pe pe o lo swa sa nga o isole ia nga o le sa nga le nga ko le o le radio sa ka pese e aka ko Eden Park la to China pese le manu tau fengal dar bon sa mo kon bal ia o tulanga na ia o le pese na e ta o mai te mai o tena no po na le pese na mo pe ngo kilo e nisi na po e na fo le tele lo pe ya le pese po le pese HRPP Lena nga ka wala nga ese aba nga fo ye pulel ba nga musika ye tai in tonal pak ele afiel nga power ka fa ka nga red samo ko fa sa lo ka alo pa nga esa o no fa lo fo ino vai fo ilungo penga te fa lang ni tatu talo nga na fa pe wa ki ni fa le tonu ba kar pes yes pes na le fa ye le fa to sina ko yo o palo tele pipi ya ele فتوي inappropriate time nga pese ele se pese spato sin o talo nga tato manuela ta po umtala ai po ila na fa yen fa unga tar pese na ila wa fa ai unga na wa inappropriate ele tal fe nga ile pese a fa ila fa se atana ia sala ina fa se ele ni fa nga campaign o palo ko talo nga tato man samo ai moni de lei tu langa na fa tai de captain fo imar pulang al tato wow ia o tatu talo mo mo me se le wa tu le mai foi a onga le fionga ia le malu bis e ko fa tu tail tatu o le kapi ia o le tatu a matel talo le ia tatu tau si is talo e fa penga ele fa pe a makakuru se me ko voi ka ki o so le fa pena la ve te wana e foi ni ba na tonto e mati ma po le na ia le nga ia tu ko ane o tulanga na e wa tu fo ile tatu talonga ia e uda fo isa mtua opo ale tapo ina ia e tatu me foi onga kamala ka alu ko mo malai ia ma sida ka longa fa mo ko ka se pese se campaign se papi fa ia le ala ala avelo finga ngalo oi pulenga apaka ia ola ko nga ele ia tau mo le pule e ko nga musika fa nga ia alanga wa fa nga finga ngalo isika ia o ko ira te vai ia de pe ia sin kama ilo fo kolkolo ko malanga pese ko ia inungol masi ia fo le o sala ba tula no si e fa ilo fa fo ba la tno ta penanga ia wa fo fa fo nga sa mo ya taru tala mai sa mo pa tala fa mo bole o vai aso nei o le o tu ina tu ai fo Italia ila tu o lo o fa sanga ia lui I tūlanga I anga waa o sui tau wāwha. Pea fo I lui e lo whaasanga atu I le misi o whaai unga na komisina o whainga palota. Le asfaile lente nei no wha mutai ia le piriota fo I pole awa no e tu ina atu aini mata ubu fo ina I e tau siringi e tūlanga o nga waa o nisi o sui tau wā. Ia mai sfutasi ia mata upu leo whaato ai whaamsinonga. Tō tasi le sui tau wā ua whapena ona whaau I tualo no suafa mai le nisi o se lau iwa sfutasi o nātou sale stala ia mo le tatou fai ngā whiriwhiringa le masina fau. O leo mo whau tuaina le loia sire o le tatou malo le fionga le fonga pitalai. Ina ia toe whaafo I whire mo wantu le taawale le malo. Le aise ai inga whaale tū la fono. E whau tuaina ia le whailau tusi o le fono ao le fionga I le ao le malo. I se suinga o le pāle mia. O le pinangalo lea o le tamaita I loia sire.
ia o le ua ta'amilo nei vai asa te vai ma le tausala ia nisi fo vaenga whaupawhai de vaenga puipuia ia tau tangata ma le whaatuatua i le tua sa mo o tasi le whaamai ala tu vai asa mulmulu nei se vai ia e whaifua ala tu whaalau ilo whaatosina ia am toi tani mai le upoto Malo whafte tele le atunu ma le whaafonga mai ia o tātu talo manala whaalau tele tātu talo mai Samoa pe a tātu tele valu i tāu nei a tātu tele whaatua whare nei Taeao ma le matanga na vaiaso a manuia mai le tau Samoa nei Taeao e leo iai se whautuanga po ni lapta inga fo o whaamaru si o le tau mo le tātu matunu o le teme nei ai o le talo le tau mo vaenga o mo Samoa na whaamawina le ofisa le va ai tau i le afo le lima o le Taeao nei le asungafua lea lua sfutasi o Iulai o winga o le tau o au o sa video le mata poru o lo ofiti ai pea Samoa mai au mai au mana i timo e a fiei le tunu inisio taimi o le vainga le tau mo poru masawai e le lei winga o le tau se ia vanga na aina i timo e afua mai sa vidi inisio vaenga ia o lo lei tau tatu tino Malo whafte tele mo le tau mai tātu tunu le le fwoi Taeao fōma le matanga na vaiaso mania whaiwala nei vaiaso alan mana ia manuia foi ngā runga nei aso ngā runga tau amata ia sunga ma tau sala tātou pēra i le tanuru ia na lei ia se fwoi le whafo le tunu ora nau avantua tātou tala la whalau tele e tātou tala mai Samoa pēr tala walu tau nei tau tua marwira Samoa's fulima iwa tōru amo tātou whamneanga swhanau nei Taeao Nanga swana wala sa ngafura nei le aso lua se fono ma le tasi o Iulai wa matala le telefoni pe ama whana whangaina le telefoni tolu fitu tasi lima iwa tolu ma le tato imeli. On air at radiosamoa.co.nz. Look on Facebook ma le YouTube a le Radio Samoa a wala manai o mai la whamnea ngas whana nei fwoi Taeao fau pe il ta whamnea ngai on Facebook kaman. Ia, o le whaamanuianga mai a te pora muli talo yo elu. Whamanui atu le aso soifua o lio fono ti so lofa tui pala. Whaaftai vi inga i le atua ua e au lia mailo wono se fulu tolu tausanga. Whaopopo le whaamalo longa mo oe. Le walo whianga iai ma whe au ma ngā luenga le tausinga o le ainga. Whaapea le tautuaina o le ngā luenga le atua. Ia ngā uala aisa ke whailau breakfast. Ai alu lau girlfriend o tai e whailau lunch. Manuia lau aso soifua lio fono ti so lofa tui pala. Ia o alo whaanga o lalonga whaute pora ma le whanau. Se sake alta e meri whamon monea mana. Ia. O le tātou whaamanuianga lewa taunu mai lunga o le tātou e-mailia mai a Junior a Fulk. Whaamanuianga mo le aso whanau o Lorenzo a Sani a Fulk. Good morning te vai. Ia. Whaamalo soi whamanuia. Whaaftaile lofa le tua ua aulia mai ai e oe le watali i lea Lorenzo o le wii fo i lea o le whanaunga lona se fulu lima tausanga. Happy 15th birthday, son, and God bless. And have a great day in school today. Love from your sister Lorraine, your brother Latrell, and your parents and all your families in Samoa, Australia, and New Zealand. Pe fo nga tata whamneanga nao ni Taeao. Yeah. Ia lelei o whamneanga nao nei fo Taeao fo mara matanga ro baso tātu iai o la se i o walawa tuna ia wo ia SJ DiMarco and Wesley la Fiafia ia mai se pese ma nei ara na se whamria le pulenga mana whenga Radio Samoa fa pena fo tātu paklami malo le Taeao le tunu o whamna tu wasa whanau le so mahuia kere aso whanau le ninga so. Yeah. Mana ia whainga pāki am kangal vai aso. Pese le mo tōne nei fo Taeao fo. Malu
Tongela tila fa apulo wile tualima lingongo ole tuasibi tualele mawalunga ilunga biile tua fa asa olo totabua ungalua fafatisina Nengaluenga uamarea Ua setongela ngatila Fa apulo wile tualima Lingongo ole tuasibi Ua lele mawalunga ilunga Biia lea tua Fa asa olo toitabu Lo utofi o esa uia la upele Siva fata upatile o tele Soia o sevi ingalea umabi Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afetaita usifea gainga Malole ko Malole kau Oh yeah Tauteia Fa malole pare Malole kau Mise falute ua solo Ya fenoa lo fina malo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Vetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Ise falute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Pesua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Lo utofi oe saui ala upele Isiva fata upati leo tele Soia o sevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afetaita usifea ngainga Lo utofi oe saui ala upe Siva faata upati leo tele Soia o sevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afetaita usifea ngainga Tauteia Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah.
I vai ngol tato wala tele lea ua feololo ma whapena fo yona ngai atu na mamafa le traffic on State Highway Suma Leono lo mai tawatu on the eastbound mai le vale na Brigham Creek anga i atu fo I Huapai to Waimoku o lo mai tawatu faisi pisi le taimi le nei Unera Road on the southbound o lo mai tawatu anga i atu le North Coast whapena fo I le anga i atu le Shore Junction o lo pisi lava fo I le taimi le nei ia malesi vaenga le na mai Glenfield Road interchange pasi atu Birkenhead Avenue o lo maita watu o le nao lo o iai fo I vaenga o lo o whaima poloka I le taimile o le Taeao Eastman Road southbound anga I mai le na mai Albany Highway anga I atu lungon tato State Highway 1 bela awala lau papa lo maita watu faisi pisi le vaenga le na bea ma le tolu minute delay o lo o iai Blockhouse Bay o lo maita watu fo I faisi pisi mai o tato I le vaenga le na pena Carrington Road on State Highway luas fulu bea ma le fitu ia minute le travel time Mangela East on State Highway luas fulu lo mai tawa tu foi I le vale na Coronation Road interchange nga ia ne ailea I Massey Road o faisi pisi le taimi le nei whapena foi mai tawa watu Mangrove Bridge o faisi pisi mai le taimi le nei Manu Kau nga ia tu foi Green Lane o lo whapena foi ona pisi on Great South Road le taimi le nei lunga State Highway 1 LSC Panmure Highway intersection o le na fo I o lo alu mapoloka I le taimi le nei o le Taeao vale sau tu analo saunga le mu to se fululua minuta ntale le tu lai valu malo le Taeao lo Radio Samoa Radio Samoa taslima I vatolu amo Talofa Samoa I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka Toto mawalunga le maua se whanau mai sela fatu ngao ti ngā le ua po tuli Whaalusi le tino puta kānesa ma le tino mangeso Maua fo I le kulini fuluni fo mōni fo ti ngā ma toi whaafilesi ai lau mānama Tele nisi o loa e fisosoani I lo soifua maloloina A fio ane loa e va ai Dr. Chen I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi wha asafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher le M ta la male my cash e ala I le click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa teo wha awhainga luenga e mātau lau seleni ai sele e oe le manuia. Whaasilsilanga I lupe whaalele ma tama whanau a whasta uta. E whaatulu atu I pa ia ma mamanu o le ainga sātuala o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valulusia ia o le la au. Ona o le ngā luenga o le manu tāpua ia le whakasa o loo fausia I te tonu siu tātou nu. E tālo sanga tuai ma le nganga o le whaaloalo ina ia tātou awai uma I le tātou tausala a wāsef sosoani mo le ngā luenga. O le rifa moe o le a whaia I le asto na ia so lus fuluono iulai I le mauto Samoa I mangele o le a manta I le sefulu le Taeao mai mawhai o le whaapso tai le komiti mo le whaamawina o la au tautau sala whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu I le olu a tasi whalua fitu valu tolu o le au pepetele tala I lene I le olu a tasi 5 tolu whawha ma ape po mo I mausu so fara I le o iwa lua tolu 5 tasi o iwa mino tolo talo le tula valu talo talo me Samoa le matanga ni vai so tanto yai so mona sile fiona tunu o pakate tele ia le ia Eden Park le santa alo tanto Manu Samoa pena foi pakale Wellington Waikato le santa alo le Peleki e pule umala le paka ia announcement ma me musika tanto le paka o le wingon famtana foi le Lango le ai isi leo titi lo tule fa pena o la fa sa lo be sa mo leng playing al pese ne ai le wote fa sa watu pakate tele uma ele mo ile ai ma ya ya le ki o pakakele ya la to pulenga they have their own management announcement la to me fa me umana
la ko kai pule le fa ngo announcement mo musika fo le ya per ta wo fo ya ngal mana Taeao nga paua le fa tana na mai le radio Samoa fa salau ka lo ya nga mako ale mo ke bun ka ya le al ka ya le fa lo pa wa ma ko me fa el ta to le tio fa salau le ta lo ya announcement wa musika uma o le aila e de kai o ka le radio Samoa le channel e pule pa ya la ko o ningal pa ka nga ya la vai nga le fa si fa le Fiafia el peselna sa iri sa oi ol pa yes ba ol sa ilisa oi pule ngal pakala to po ai foi ile DJ le sa fa kon karate mo le aso tonu le le talonga ia ona mala mati le foi le ole na ya e mo wala pule ngal Eden Park lunga le alo la to website ia ona bala ule ia ma pe email ai e pe polal tu langa anga wa ko fa mari no to ta to le jona manga ia langa e tu ai sei na ile tu ta to le jo sa fai o foi la si panga po Hamilton po fele la kalu ka komon Samoa ele mo ki o ale al kau ka fa lo afa mai ngar fa sala ngal kalong ya ngar ki kia me langi mo maka ka lo tio me fale ne o le ma ko ka fa ele kai o ngisi va ngol o musika mo ngisi me oi ale mana ia foi la mana to sinsa jo le lungol tato taltan no ngal ni futa fa mai o ia lango ile party le fast a Fiafia ile pitol pese yo boy manga ia foi a fa longo ia siva manga ia ole pits manga ia pese fa vai ile asto nai yo na umale ai manga ia su esa o ai ol vai ngal la ia okay le na le fa marino le tunu mal fa fo mai ma to te tautala i mea e mwhai ma to whaia alanga ma to te siri ma to fa lo le tunu pele malau fa fonga ma to te le o le ina le tunu e ma to fa tala ngolo fa so me fo na e ala ona ma to tautala e batu me moni ina e siri fia le tunu langa ku ai sei ngai ma ko e o ma to tu tenu fai ina po ma le tu langa le tu mo le tunu le ma to ma lo sa ina nei Taeao ma lo sa mo le te pene no nai fa nau le on ya on sa mai se kuwa ka ko ka mai ki pe le na so so ni fa la tu onga mo no na ya au te le lo la fa se Malu te le o nge bai kai okay no pala ko e fai e Fiafia menga la skulimbi okay ki lo ko pe sa e se ka wanga ya fa pe foi kai le fai foi filinga ki le ba manga ga yo askulimbi ma gelato e po ka oishi ki o pala o vale ku se ko liu mai foi le o the New Zealand Ice Cream and Gelato Awards. O lua fi lua dima. Ai, ole o fa nga so. E pe manga nga so mo di. Manga ia nga fa Malu a kili ai fina ngalo. Ia ma fa so mali ai la so. Pe o tau languna sina fa le tonu ai pe o kako askulimi nga. Ia e o lava foi la mince and cheese pies. O le alu uma le kau vanga le ai pe o falling mai. O lo o tau la mua lava ia le askulimi lava foi ia po o company te sono New Zealand. Mince and cheese pies gelato, jelly tip brownie gelato, hokey pokey ice cream and kawa manuka honey ginger ice cream o vainga umai o le tono le se fulu lima o le o tongi ina I categories ia se fulu lima ma o le ala o mai ta watu faila o le fa lo elena o se paule nei se taimi ua ia foi ia New Zealand ile tulanga le o le tule le ia po le tulanga le ia o ana askulimi so ma ngai ala ngai aso su esa o le hoki poki pole e fa ke ai foi la suna fua la tau ia ai o tulanga na ia ma ngai ka askulimi ia sa o te fai atu kalango foi askulimi ngal mana ka fa ko flavor askulimi le mo I Samoa so le ele kai kukusa ma flavor le mo ngai ri o ke fa ko ai ia le fale ma pesca foi vai kai fo o ka e tu mai na tino I ngal venga foi Samoa so ke fai ko le manga ga yo flavor so le e la mark flavor ngar koko Samoa o le kamasa o ngar va so le ko manga ia ia aranga e fai akau vanga fo ia New Zealand ko po le flavor siringa manga ia malo ia puna e pe ka ma fa fisa waskuli min Malu kau vanga le leila ia kau vanga le leila
Ya le lei ma ai fai ka fa maro stino ta se alo lo fa maro lo se fa maro skin ya le lei sami la skulimi fai mer fa malestino paling in lenga ko maro fa maro stino som taro talo mai sa mora nei foi ta fo maro tangal vaso ta tu yai ya alu kako aya ya lunga aya Oi, ya si kele lunga fasa o lunga. Aya. Iya. Aya. Luma. Yo. Aya. Kasih. Ay. Aya. Iya. Yo. Leke. Autafa. Luma. Tawi kuah. Alu. Aya. Luma. Pizzo. Aya. Luma. Atai tua. Oi. Luma. Tawi kuah. Aya. Autafa. Luma. Kai dua. Aya. Lunga. Kai kasih. Dua. Aya. Mavale. Kai kasih luma. Naya. Awoi. Luma. Oi. Luma. Aya. Luma. Malosi. Yo. Alu. Asong apua. Luma. Tua. Awoi. Luma. Tua. Ayo kau kikau mak. Iha. Aya. Aya. Ya. Musikone. Aya mang aya. Ya, ata mai la song fua. Mana betonu. Fafo, mana betonu. Mana vai fafo malo man ya telene ya soi fua. Tasi limoi votu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langlango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou o tino. Tātou mafuta fo i le amatanga o le nei vai o sa fo. Ia wā fo i tala tau longo mai lo tātou o tino. O le vai aso ato le nei watu awano ai le whaamasinonga o whainga palota. Ia i lātou ua whaasanga iei mata upo te fulutasi. Lea ua whaato ai lea whaamasinonga. E tali atu ai tua inga e peo na whasiringi ai anga waa o suito waa. Whaapea fo i manilu i ua whasiringi ai. Wha ai unga le komasino whainga palota e whaasino lea i le tali ai. O le sitala o nisi o sui whaatutu. O le asfraida na te neina whaamutai le avanoa. E whaurua tuai ni lu i wha le tū la fono. Ma wha ai doai e se fulutasi ma ta upu. Wa wha penao na whaato ai atu. O le asonga fua asau, le asa lua se fuluvalu leo i ulai o le vala unga mua. O ia ma ta upu mo whaatulanga ai e le whaamsinonga o whainga palota. Aso e tangofia masu e sue ai. E lima tangi lo autu le wha leo ngai na leo le aveo nisio sui o le stala. E avea masui whaatutu. Ai ono tangi o lo lu i ai wha ai unga a le komisina o whainga palota. O ia mata upu o lo whauru mai e nisio sui te uwa,
Mai le tu malo fa palota o nganga e maunga mua, fale ata tolu, fa sale le anga mua, fale ata lua, fale ata fa, nganga ifu maunga tolu, vaisinga no lua, ma fale ata lua. E to tasi le sui na fa uru lo suafa, e ave ai masui te uvao le palota tere lo tata utinu. O le utoi fa ui itua ina ua fa muta le asfareile ua mavae, le piriota e toi fa uia itua suafa o ni sui fa tutu. O fa iloa le komisina o whainga palota, i lana fa si le silanga fa lawa i tele, o le fionga i avui se na folava sione ma sina mua, na le sitala o se sui te uva, mo le whainga whiriwhiringa fa asale le angalima, o toi fa ui itua lo na suafa. Se la uiva sutasi suafa o sui fa tutu na tapunia le sitala mo e fia te uva le whainga palota ua fa mawina. O lo na winga o tutoe i neide se la uiva se fulu. Peitai e se fulu tasi isi sui fa tutu, o lo ofesiri ngia lo latu ua ngavaa o ni sui te uva, i tangi ua fa uru atu i le fa msinonga o whainga palota. Lo au fia inisi o sui fa tutu o lo tau aveina le fua, le vaenga fa upufai o le fa tuatua i le atua Samoa o tasi, o le vaenga e puipuia ia te tau o tangata, ma le pati fa upufai o le Samoa ua poto. Talo maida soruru o mavaena fautua ina ai le loia sidi le malo, le fionga le fonga fitalai e toe fa'afo i atu le ta'avale le malo i le tao le fai le fiafi, e lo iloa po o fa'atino le atu langa. Ai o le tusi le loia sidi le tu ina atu le fonga fitalai le soruru lava na te nei, o lo o fa'iloa atu ai le sunga i a papali i li o lo i pola Taeao masipau. O le soruru lava lea e fono ai le vaenga o ngafa ma le vai o ta'avale uma, alo tatu malo, po le Government Vehicle Task Force e ilo se isi ngā i o inga e whatino. Wa o mai se whina ngalo le fonga fitalai na ua maua i eise wheso ta inga i lea sasana nafi ilo tātu o tino. Ma whaero ai e le fonga fitalai, wa loka nei le ta'avale na ia wha o ngā, ma o lo tu i le ofisio le fono i mulino. Wa ia whaero mai fo ina te leo toe wha o ngā ina, ai ua wha o ngā lava lana ta'avale. O le tusi le loia siri na toe wha marino ai vaenga na whelau toa i ai ma se whina ngalo. O le fofonga fitalai tu la fono tu mau, ma tu la fono le pale mene na wha vai ai sona whina ngalo. E maua lavalo na tutongi ma wha o ngā le ta'avale pe a wha ta ape le pale mene, e wha pea fo i le sui fofonga fitalai. Pei tai sana unau le fofonga fitalai le fetusia inga mua ma le loia siri, e na te lea talia le wha amalam la manga na vatu se ia vanga na, ua vatu le loia siri se whina ngalo wha le tu la fono tu maoti, o se loia mai fafo. O le solulu na te neina tu ina atua i lea whina ngalo wha le tu la fono tu to tasi, mai se loia i New Zealand o se King Council, po se KC, ma o lo lango ina ai le wha amala la manga le loia siri, le ana ave i le fofonga fitalai. I le avanona tala no atua i le fofonga fitalai le sana ia wha ilo ai, o lo maua pelo na tutongi, ai o le sui fofonga fitalai, o iai le wha le tonu. O le lipoti le whailau tūsi o le whono au na ave i le ao le malo, i le aso lua se furufitu o me, le ana longo ina ai le te ena o le talo le tupe, na ave ai ma le whau tuanga le whailau tūsi, le susunga ia sa tama le ati sa witi me tala, e suia le tofinga pā le mia le taitai, o le vaenga wha upufai o le wha tuatua i le atua Samoa ua tasi, ona o ia lea wa iai le nu mela furisia e lua se furuiva, e wha aua wai le pūlenga malo, a le wha tua i le atua Samoa ua tasi. Pei tai e peo na si le fia, o le wha tuanga le pāle mia i le ao le malo e wha ta ape le pāle mene, ona ua le wha tua ina le whainga malo i le te ena, o lana tala wha tau o le tupe, na talia le fionga i le ao le malo, le fionga tu me le li whano vale toa sua lau vid lua. Wa wha iroa le loia siri le na tusi na ave le whailau tusi, o le fono au whai tu la fono, e le eise malo si anga wha le tu la fono o le whailau tusi, e whau tua ina i le ao le malo i le sui ai o se pāle mia. O loo wha ilo atu e le loia siri le whailau tusi e le i whaia se lafo, i tau urumanga le fono au, e wha mautu wai se atu langa i se tasi wai ai, se nu mela furisia e tau ave ai le tofi pāle mia, ma le wha aua wina o le pūlenga o le malo. O whai rola utele mai fo i le loia siri le tusi e le fonga fitalai, na ave i le ao le malo i le aso luas furufitu fo i o me, le ana te e nai le taro le tupe ma o lo whai roa i fo i le fonga fitalai, le tūlanga na whai roa e le whailau tusi e le fono.
O le whautuaina le pāle mia o le ao le malo e whaata ape le pāle mene. O lo o ngā tasi maana wha le tūla whono le whaavae. E peo na wha ailoa le lo ia siri i lana tusi na tu ina atu le whailau tusi o le ofiso le whono. O le fisiringia le au whaasara lau o le lo ia siri i sona fina ngalo, e wha manino ati dia ia tūlanga nā lia li mai, wa ia au mai wha lau wa i te lea ia fetusia inga. O le saunuanga le pāle mia tausi le wha lau i loa ina, o le anavatau o le vanga wha upu whai o le Samoa o poto poto, na ia whea ai foi lea tūlanga. O le pau o le talo le tupe, e afua mai i whaavae e whapolkiki. I le anganga o le toe fia o i le puli. E le ia ise mafua anga tatau, e pei o le ngau, po ua le mawhai o na whaatino au nanga le malo, e whaapa uwai le talo le tupe. O le mau, ale HRPP, a whaawau le talo le tupe, ma le mātou whainga malo, se ia aulia le pālota o lo fuafua i le tausang fō. E le lea, mo le tau vā ma le tau mu whai mai, o le vāenga whau whai ale HRPP. A o le mau ala auli, ma lesi vaenga lea o le fast. A whapau le talo le tupe, o le a se e se au ma le kapineta. A se e mai ia, ma lana vaenga, e tau ave le malo. Ma e pine, lau whaamitalanga, le e whai atu. I le tusi a le whonga fitalai, i le ao le malo e whapea. O la auli wa iai le atoa. O le numera, i te tonu o le parimene, e whaawa wai le malo, mai le ai se mafuanga, e whata ape ai le parimene. Ia ele i tau le nā wha moe. A wa mulitai lava le ao le malo, i le whaasinonga a le tūlafono whawai. Whata ape le parimene, ma umai le polo a inga. Mo se whainga palota tele a le atunu. Talo whai, i uso sao mātou whai mea whatasi. Ua taitai se ina ma motu sia whafose iai. A wanoa e wha uma le iai, o lātou tofi whai pule. I le pae inga sifurfitu o le parimene o Samoa. Le pāle mia tausi le teitai o le pāti wha upu whai o le Samoa o poto poto, le fionga fia me na o mi mata awha. O toi wha awau le vai o so nei wha alawi loa le vaenga wha upu whai o le wha tua i le tua Samoa o tasi, i le tātou moto sa vai, ma ua savalia i nei le lua vai aso o iai sa la whai le teitai, ma sui wha tutu o le vaenga wha upu whai mo ana wha tosina o le palo ta tele. O le foi wa taunu i sa vai, le teitai masui wha tutu o le vanga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata. Mo lana foi wha lawi loa e peo na wha tūlanga e amata, i wha sale le anga lua ma wha solo atuai, i tū malo palota o nganga e maunga, ma nganga i fumaunga, whale a lupo salenga ma palauri. Ai wha moe tau walunga i les foreide nei, i le tū malo wha sale le anga mua mua, ma toe taliu mai ai i upolu. O lo iai foi le fuafuanga le vanga wha upu whai, o le whātua tua i le tua Samoa o tasi, e mai aloa le vāiaso le nei sa vai, o le taliu mai lea mo ana whaalau i loa i tū malo palota uma, i lo tātou motu o polu. O le vanga wha upu whai o le Samoa o poto poto, o lo tapena fo i lana whaalau i loa i sa vai, leo le a wha i loa i fo i malana ana vatau. O tala amatai o le nei vāiaso fau, seifua. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
Paingala tapailunga la wala nei taimi ole Taeao fo vavai atu e vaenga le mumo mai ane mana lunga la wala even though ole ye nei vaenga le olo poloka nei taimi le Taeao ya le telea in lanu me mata sama mai mato fo tatu color code lanu me mata la manga halu male akoa sama ia ua amata na pisi life flow wa ya mo yo mo ko ku fa sa Pacific fika ai olo te baba ya tu ali o male link o se fulbano nga se fulbano Westgate faz polo ka man nei tema taia pasi ma Westgate ma naia la pisi la flow mai after por lokala ba ile ma I Lincoln Road on ramp ma tia 2 on ramp pa pena fo ile ba point Chevalier ma Western Springs city bound mo ta to ma ka mai sifo nei tema taia a e lungo le highway lo se fulu para ka mai sifo ngai mai sau tenei Olo te papa atu la Facebook kalaba Dominion Road ma Hillsborough Road ne vanga o Taeao pasi malo Hillsborough Road lunga la wala papa o hanga mamanga ele manaia ka po loka southbound o State Highway Lusefulu ele pasi mai Puinu Road on ramp fasol mai Lempi Drive on ramp around Rainbow's End ya mala link o Lusefulu nga ele southbound State Highway 1 pa na vanga le poloka ne vanga o Taeao Tatolo le city bound of State Highway 1 maranga tule sautianga tauranga ki lani life flow de leia after poloka ile watu o Stamaki Road on ramp fasolo to High Brook Tip Top Corner Mount Wellington on ramp banga poloka na fasia to Green Lane on ramp fasolo to New Market Gillies fasolo to tauranga ki lani manga ya le banga ta ya o tulanga na ilunga wala ne banga ta auta bale malole on sa matuale fo wa matana mori nei fana ula onga se alfane ave fa mo te baiti taimi kolosela wala bole la tu sang le mo also on fa sa ina lo sa vai ngalo kolosela nei fana ula onga fa mo mole ole tulanga na ilunga wala nei taimi ole Taeao talo falava o la pimerna mau pelo litio ile radio Samoa tasili mai votolu amo Paikana tamana nei ele tala o le tau vava atu Samoa nei taimi o le Taeao lua se fun mal tolu ele vevela le o te alei vai Samoa ele nei taimi o le Taeao o la tu mawinga langi de le o le tau le atu noe awaoa ni so taimi pa ufo timo ni so vaenga o Samoa ele nei asonga fua tu mau le tolu se funu degrees Celsius mo runga vevela le Samoa le so lua se fun mal lima I lona maualalo ya toi fatara fatu pa angal tana bokalame so se vaenga o le atu no peli Samoa Olo mai mon fa fong mai lunga le Facebook ma le YouTube o le Samoa malo la se fo ma ria tato se atu ile tulako ile tau telo mai o Australia good morning ma lo se fo ma ria le tunu la la papa also se mai o Australia ava vetu le mo Canberra fa o ile Malulu ile ne vai o Taeao ku se el Malulu Canberra ma ki lang ile vai o Taeao we got to tau mo Canberra le so la fa solo ina puaoa awa for the taus fulono Borunga na Malu fa moina mo Canberra le so -1 ilona mawalalo le sivaenga Malulu Hobart fulima borunga na Malulu sulma tango file la fa solo tole Malulu lo ia Perth Australia fitolo ina ne banga Taeao fulima borunga na Malulu le awa pa utimu Melbourne le sivaenga Malulu tele ono lo il Malulu ne banga Taeao la fa solo awa for the taus fulono borunga na Malulu fa moina mo ne so fua Vaenga Malulu mana Australia Adelaide sifuru baru morunga Malulu le awa pa utimo I nisho taimi sini Australia fasi Malulu te lo Taeao te ale ono mo to ivalo il Malulu ne banga Taeao la fasolo ina awa pa utimo nisho taimi sifuru ivalo morunga Malulu le fa mo ina mo sini Australia o Brisbane la Malulu ne Taeao sifuru fa ai awal pole la fasolo na awa pa utimo ya kama fangfanga to ile mo to lusu tasi lona maulunga le mafana le mo Brisbane le so sulmatango file la veve la io le Darwin tours futasi maulunga le vela le fa moina morane fo ia so fua se mai le talo le tau ile no fanga fasalanga radio Samoa tama ke makaurau au kilani onolo ile Malulu ne jamal taya baba ya tu sole ai la susulu ma ga io le la le oye nei ma na ile solo la ne banga taya ale Malulu Sputolu morunga na Malulu fa moina mo au kilani de ne ya so fa do na mawalalo Taeao pe au lia ola fa so fo na langi de le tau tu so le le tau ne Taeao langi de le ko Malulu Sputolu fo Taeao fa so langi de le fo na so lulu mala stofi mala sporel mala stona mala so sa va ya so oka semana yo ne va ya so le tu langa na ia le tau fa moina
ile nei foi vainga o Taeao le tunu o lalam papa au inisio vainga o kelope e ele tununga o lo maria mal tambo tau ile lofa malanga le o tata matai langi ile amatanga ne sa fo tato yai o tato tulanga no ile tau le vainga o Taeao for ai panga tata po kala me ki ro fa ka lo fa mai e o ya pani I think so ki lo aku ya le nei panga fa fo mai o ya pani le Taeao nei malo la was fu mo via fa tai fa si mai ko ki kia mo okay here ti mali siau mo via fa long long atu nei Tokyo ya pani to niku koni jua malo si fu ti mali lo fa nei Taeao fo tatu tala mai sa mo e toi fa salawina mo e pa tale tu la se fulu male lua le o le so mal fitul po ana nei o le si fa pongo taru tala mai sa mo tale valu e le Taeao o na o e fa fonga o fa longo o se fia o lo o mena libertia o lo tupu sa mo le amtanga nei foi pa yaso la taru fa te tali pe na maua ni so li poti o le wa le inisio tangi fa sanga inisio sui o lo tava mai tu malo ya ele mo tino pa le umile la taru fa te tali ai e tulanga tang fiet fa msinonga tulanga umaya ian fa mauni le po ayo tu maupea ona tauva wa for tu malo tono pa mene samo ia po fo ala ale fa mni na ia tulanga ai ono yesu o tata radio samo pia ia la fianga ngan mana tu mava tanga vai tipi tanga vai fa pena fo tu ia le mai ava mai na bai elo tu mai ia ma la fo le fonga ina tuno pa ini swinga ia tulanga aso lo suru iva masina fo o yu akuso o le aso na mo fenga pa lota la tuno ta si le lo fo le tua ta tu talo nei to fi mali me o ma so longa le lei ia ma e se manuel filfilinga la tuno ilana fenga pa lota la so suru iva masina o luma nei to mo re samos falima e tolu amo e no so iva le cha nele tu la valu e se mela fa fonga ta to mo fa sa mo la mtaklo ne fa so ta to ia E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua vai le loo matua paia. Vapele tala o fatu le fafine fatu walu, ai o sala le fafine paia. O nei la watina, o ni tangata fia tele i le whaite tala. Mai fōlinga sa whaile la porokala me whaitala. Na tu tala lea i le isi aso e fetaui i le vao la nuu i le Taeao. Ai a mata i fo'i masia la whainga tala. Na tau whaiusu nei le au tamaitai, petai. Na whaafe le tamaloa sa fune i a fatu e whai se Malu Taeao. Na lau le lei nei le fatu walu o nālua i lea. E tauno atu, ma lewa o na whaatari mai si whawhine paia, e le i whaia sana tausinga o le Taeao. Na amata loa lea o le la talanoanga, whai mai e le i toe ngole ni mea na tutupu i o lātou nuu. Wha solo anea i nai nuu tua oi o sa fotu, e o i nai mea lilo, sa te tanua sa maunga ma sa fune, na asu uma i lunga i le talanoanga tinane. O le mea na tupu, e o ane i le awa uli ua wha solo i na ngase le paia o na ele Itali alo i le Taeao. A o le whawhine whatu walu, ua nau lava e wha au le tosonga o le ili, o na o lae toa le leilo na moa. Whai mai o ane i le Fiafi ua le toe langona le leo o le paia, ua matua mole i le fia ai. Ia, whai mai le tala na i ua i lava i na oti i silo o matua, o na ole mole manava, ai alu ata le fatuwalu awana ai le Taeao. O upu nei e masani o na whao ngāmpe a langona le fia ai. Masani o na whaalongoina i ngā luenga whaitasia no upo e kalesia
Ia po so se mafutanga lava. Ia li tope atu le vao. E leo toe umi se mea o toe. Se o tātou malolo o sau fo'i le lo matua paia ia. O lona winga ua langona le fiata mafa ua mole manava. Ua vai le lo matua paia. Manuia lau whasonga Samoa.
Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota I lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le agonanga le sabe mawai o loa ananga tae pe o TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I le umukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whausota mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Say
Tosilua tolu fa loi matau apa ulam sauta aleanga ele nei tai am fa Fiafia radio Samoa no joy lua se fulu male ono mino tolo tolo ta leo le tu la e va to pa no mino tolo toi ole tu tu ar maru le tai radio Samoa mo nei foi tai fo aso fo va ste tasi lo mo foi ava no tal no tolo tana pokalame ele mtanga bengo leo yo fa la foi msu mtanga bengo leo ni sila ya le fianga satini ya tu mara bao siki a shulo patas mai mo tana pokalame nei foi tai fo tu mara bao fa mano fa nei tai fo ya se fo maria se fo maria nei tai au lo sumo ta vai va pe fo tato valis fasal lau ya me se fo il poi la si su tato tu no me tato fasal lo mo tato pokalame nei tai au me se fo un poi ale tua ya tato panga masan ya fa maru wakta vai e bus felo inga nei vai aso vai ya ne ka fo le vai ya wa vai a fo fa mo pe a fa inga au ka pi ata vai sa va te le tua vai fo su tino lo molo so fo la le wata to ino tato tu nei tai ya ma lo fo la ma lo fo ta wata ma lo fa time mo nei tai o se Fiafia fo yo va vai atu su lo tino ya wa fo mai le tua fa cielo se fo la le ya wa fo to ino net no ai ola ta amata o le te va atu na pisi tele tom tanga wenga au bilika bale ma ni se fa la to mai Hamilton ma o kilang fo la ko wa o le vai ngale o lo fai si ma fa ye fo le o ni si o ngal tanga wenga le walo po moni tapai o te le ma mai ma fo nai alo ma fa na o so fo mo to fa fini po le fe o sa o yela ko ma fo le ma ti o lo so fu marka foi fule ni ta riola to mana I kan foi fa I pa man to o ta to wa fo to nga masa le yin mala ku ana ne tu o fa ye ni dinga fa ye fa inga pa ma va inga fa pena ya le na ye ta vale ina to so ina tanga luenga le weekend e ni se la to mo lia e ya ni si o le na mo sa fe o ona na I ta vale te ni mana tu o le sa ye so fu na ma ili ko inga whainga rawa leo le po races ia whaalea ngai lungo la wala whaalea ngai mea tō tino le tō tele ia o le ala iei fufuanga le malope on tau e le whionga le ripanemia ia e le koe umi aso la wali ia o lo iei fufuanga fu lele nisi o tū la whono ma mafa nisi o whaasalanga e ono tu iei la tau nei manatua e te tau ona teu lau ta avale ma whai nisi o vaenga ia I te tongo o vai o le tu la fone pui ai le ya tau to te tau asan le tata no e lua nei mai nga mo nei fanau o le mo sa wanga fanau ma nei fanau e mari liu lungo driveway o te lo tasi e vai nga tele na fa mana tu mai tata mtanga fo le leo o tangia nei matua sa le la fa te tau mo fa mana tu e le talia lo ma fo le mai o le lua masina po le iva masina I le fa le ba au ye manu anga yo lato wa mo lato ti ele faiona e fantai na fitu na ele tanga lo ngol vai ngale ono lo ye yalum fa na o kilia ku fu le tato fa ni se lato o tu wai o lo ye manu anga tu nga lo fa su ngam tanga lo fa ti sila fi wo pa ulo wa o te tau na vilin tanga lo ngale lo o ya farma pe ke si la fi o ye manu anga pele ai fu manu anga te tau wauna a vile whana o siaki a mese la vale mo o lo lato so I fuo I masina. Ele I a tonu tau sanga o lato matua ta vai. A lo vai e pe mara whana noa. I a revesan te vea tunei. O lo iei nisi o alum whana o lo whesu se anga mtanga luenga leo leo. Nisi lato o mau so I fuo ta vai. A o masina le matutua o lato so I fuo. A whamoro mole matua. E ta tau o na saunga le mu. Ma sefe a tatou whana I te tonu o tatou whana. O le si fo le mea e se le e fo le vai ka meki ka fu ko sanga ta se fu to sanga ka se fu to sanga ia tato pepe me po fana tawa o laula mata fa yo I matua o le vai al fana tato tala no e tato ta vai o tato fa avla ve fa ngo fio na alo fia pe a fa le lau shaki o lalo tato ta vale o tu o ta vale maluma au tafa ali e pese ta vale fa mo ti no ia le fana o tu to tato fale ali e pese ta vale mal driveway o wa I le o lo la matia ile sa ngale mu mal so I fu o fana right ya ka ko sa mo mu ne ta au tu wa fa mo mole faila siaki wa ai se ta so lo ai nga sa wa ai le ta vale ma siaki le driveway ya au e fa so mu a sa fu ta vale wo ma na ba
Famul alwa le mu la ngai kai me ta mo me fa na me fa fota vai ki kilo ma lo so ta vala ta ma po tina le to vai ta mo me lo fa na wa I lo la matia I so fu o fa ai sa le le ta no fo il tasio mai ngo lo fa na pe tang ro ngo leo fai masiaki nei la to fo no fo na la to fale pol ta ma pol tina pol uso pol le anko pol anti fai ma ave telefoni sia o mai o manu ia mai o ia wa de lo tas fo la ba ngo lo ma won tang ngo lo leo te lan tu poi fa la ve ono wole fo inisia sia tu ia te le aso male aso wa tai ta vai ese le ma nei o fa ma na tu le o ye nisi wa bala mai tu o I ta vai ni tanga lunga le lo tu lo fo le tai o ma le ngana la fa ngai o ye le manu fa le wol wa tu la tu fa ai sia o live on the man you la tu ele lo e ia le mafu anga wale le lo mo ele e lo ni sho la to le fe lua ele o vili ni sho tato ainga pe o se tasi e sia ki la to ma se lava ila to lo inga se ngase lo mafu fau o lo io la to mana o fa bitu o lo ia fo ia ngase tu nga me se tamanti na ma tu fa mo mole a fa ye ngai ke fa si opisi mai ni sho fa na o siakine o tato tamanti na ma tu pa fe lo no fu te to tasi la to pena o tamafa ma me se lo la to tu asina sino tato tu ono lo va ye pe mal fa no ia la to muli ma waifo au fa si tu ai ta vai ni sho la to ka go va ya so to na ma ni ia fica la farma fo ta vai luore na vai ya so ele mo se felo inga mai ku sa fo pe na se vidi pe ne ta vai siaki o mai o fa na pe o ni sho tato ainga e siaki la to ni fa mo tino la to songo le mo ni sho la to ya to lo vo le Taeao e o aku vo le tato fa le ta o po tato fa le ta ele se e ai e o so se mai ma livo ya ai le lo e ni si lo na winga fa isa o te fa tai le imbalo la tuno lo bala mai Australia America Samoa se fa mo le a wa faisi leva po wa vai asa ma to le to fe la uri su video ki e ma fa yona e fa yesi siaki au mo fio lo to o mo samo o te ave faisi siaki po fa ma tinua o lo so ifua ma so ifua ma lo ina ma sa ma le mo ne tatu ai ngolo no fu te to tas e ma se la tina te ma tu fa mo ta ma alo fa tai la ta fa o nei Taeao e fo nei fa la ta vale sa tu pul fa o va so sa awai ta ko le fa si telo tatu ta vale la ben e fu ni so tatu ta vale na ma o so fu ta vai fa mo la vi ti le weekend ya fa na su mo no to sang ma tu le se no le restricted ta vai lo teli o fa vale le ato to le mal ma mo fa na o le fa fo no ta vale e lo lava fo lo lato si le fie pe o te me tu poi fa le tele no le fa na ya u fa fa mo fie mo se sa ta vai fa ya se le mika no la wa le ala una la verta vale i alum fanno su no su fitto sa e lo lava ma la to ti fa fu in ta vale lua e la matia e marsa ngale mu ma se fu mi sho da tru ya ave se mai la mai to sanga ya ila to fu lo tang fi la ma lo si fa la fa saina fa mo le to tang fi ta to ta vale pe no ta wo te mo solo na ye ni se fu ma al tele fu ta to ta vale la be na ye ata vale Asale ya mole tunu male fa fonga mai nei Taeao o lo ye la telefone am tanga ngo leo e fa na bala ye fua ile me la tu pule taimi me la taimi ya ala so san mai le fa sa tini le Taeao fa tai ele va tu ta tu numero ta vai ma tu fa mole alum fa na we ta una mole la ngo le va ka ngo o la ngo ya fa na nei Taeao ta vai ma fa mo Malu mu va ila e ol fa na ye le ya va ye la tu fu spa o la tu no fo o le o tu vai le Taeao ni o fa ko kopia ta tu tio o la vela o ia sa ngole mu fana sumra lima le tu minute le tu ola ngo wa tona istanga tu matua o se si foi a foi we kwai vidi le onga e tu ai tu fa mon mole ia a pe fentu i for fana u du molo office fa ta di ye oi ta tu numero ma sandio tastasi numero le vala un tanga lu ngale lo i si fa ola fa fo se o mo le temine nei ma tia le so i fu sa ngole mu ma meto tino ia o tasi o lima tato numero le fai lo pena ta fai langita vai po lunga fo tato telefoni e li potia inisio vaenga a ele o se fa la be fa fo se interminei o lo tasi o valu faiva
ma woi la ri puki ta mai ma woi li puki ta te tala no ai ma fa so e ni so fa fita o lo tupu lo ai ngai no ma se so mai le matanga nga leo ia ma si fu la wo ya ta ai le ko nge la ka ko sala va de ata vai lo ba wo per ta tu numera ia fa ta ta tu nu fa nga ino la wo nanga ia e fa ingo fi e fo e mana tuta vai e lo tai mi te bala au mai e tali ai lo fa nonga mai ai la va e ngor tu la fo me ta una ta tu ia o te fa malu watu ono lo to te le ta tu nu o lo man na o te watu e fa ia tu fa ta no anga yo la tu la ma mota tu fa te vai e ia lo fa ti te ngai de vai ngai o lo wa no ta tu ofisa e mo fa una ta tu ta no le le e ke vola ku ai o ska fa si ata vai e fa mi le tu io foi valo filime le nei Taeao ta vai mi le tu ta tu nu ma o ta tu nu se vai a Fiafia file mu ma sa ngone le fo le tu ia fa manga fo le ona ia ma fo le ma si ta tu vai o Samoa nei Taeao ia ma nei tu la fa mi le tu ia ta tu fe la le vai se fo mu so fo Wa te lo whenga sa tini, tu mana wao mole, proclaim le Taeao, mona ia whai wa mata lebe yaso, ala whātu so. Fa se fo. Ja, le na le whenga sa tini, tu mana wao sikia, shiu mal tara proclaim mai matanga roenga leo le nei whai aso fu. Ina wato is fully ma mino tolo tona tāna le tu la eba. Malena singa wata waso, wata ma waso tau ma whai mai le nei ua.
Meni no tia fau vi o leo e whawhiwhianga radio Samoa nei taimi o re Taeao to e se furutasi i le iwa o le antatu o siasi tono lotoa ale o mega kasi so e statu ta vale man nei e lava le matanga nei vaso tatu iai le sunga tong sia Bill Wilson mo tatu li pote nei tatu tong sia ma lo lava se fo mo le Taeao fo. Yeah, good morning. Greeting. Yeah, patalo fatula bela sunga la o tabai le ni tula le Taeao ia le tua yo ese le mato fie fe le ni Taeao te tina melo so i tatu tunu fa peso mato bola o leo tatu fe il monu ale tu nu fa maro se fu monu fa malo le usua tabai allo fa time mo nei Taeao tong sia ese le manga yo le maro se ro si fu fonga yo le malu lu ya le nga ma wi weekend man we la man weekend tabai o wa me ti ai tong sia la to ia na pulu tu longa fa ponga Samoa pulu fa ti sia ba ai de malama yo o me pito sila le fi tong sia au tia male mag o batana ka mai la li te ba ise mala ma fo yo te ma la ma to ruanga tia male malu la to wi ale fa mai le manu le ko umano au le uso maltali poti ya dai te leva la sunga la alta vai mo manto no fa au le ni tu la le Taeao ya e fatalo fatu la ta fa pon anga Samoa po fe la vi tu fa le que lo petonu ante road tono da to la fa no Samoa mo ni fa to la un pa pisisi ai mese le tua matabela ale tato si fonga Samoa to si me to lo amo e fatalo fatu la to si ai leva ke lava male fa lo ya terminei na tua famanantu tula ba tungsia ai ya batul tatu pasalanga fa tayel pa ye mo no shota to watnu e fa ingol to tua ala mika kanse o mai laba le foi la matanga le masina you like pa ye le weekend wa to na yat nei o ni shota to ainga to di mata to ainga ba so ato ta ainga yo mo tai tolu te risi ainga mo fa ta vale batu ya ta to la family ina pe o ai for yo li tau tu ino tatu ta bale fa tau o li sia ainga wa lua la ta bale batu e tatu tua pa pena fu sia ino fa pu ta bale ton batu la bo ainga mo mai an fa tau i sila tu ta bale sistemi mo sola o le la bala fa ainga i tau tatu ta bale man tu Samoa o le tatu tu sanga le matu te ai le ta bale mo e le se tu pe tu nginga lista le no la ta bale tu ngi o meka le se be singa la ta bale tu sanga mo e le sa me tu ngia yo mal me mulmuli la fo ele asino la ta vale pole faingo le wong fitness e tu ngi o meka tu dia tu langa mo to sanga mo Samoa oli no fo on tu ta vale amat mai la ba to family bands o to 10 seater 12 11 mal 12 le tono tato lo 3 o tato commercial bands le el ka kotiso marcato pensini ne commercial band venia fa ngai business po move po tulanga pa pena tato wela tato piki apu tato Rangers Toyota Hilux ne ai wela Toyota Hilux hal bu Toyota Hilux muli wela Toyota Hilux o tato Nissan Navara tato Mitsubishi Triton male PT50 o tono tato lo tua mai ona ke te ina ni ta vale yo mai SUV la po SUV la it ka mala tele no ta mala faila pipinga Samoa pa su mai mantala mai au au te politele tau do fa manama tu ngai la matau tatu ta vale according le tu PM5 mai le finance te awala te politele tau fa manama ta su mai mantala mai au ni si tu langa na to tu fata vale talia socializene tali foi ele ni la sene ai tam la ise belle passport de fayela tal sanga Samoa eu ni situlanga na to firma na to tu mana to le ye la tatu we fi ele fai la mon famu tu tatu we fi e a filima sala tala società vale edwa fi we fi a tatu pick up mana tu ni pasalan fa business e yo la ye nga fa pito ta ulaba ina family ina tulanga uma ni situlanga fi fa CBA mo to soni to CHT oi dai bala mai fa mama tulanga meto finance sumem tala mai au ile lu shala kemi ni stripe ine ipapa to manukau lu shala kemi ni stripe de bala alma fulta to landline ole o iva lu fitu lima balu to sigo o iva lu fitu lima balu to sigo ala ke point fa be ai ole all watasi pati tuono lima fatasi all watasi pati tuono lima fatasi ya man ia fa bala fi man Taeao tabai terminei pa to fa so fu so sia fa time tali potil nei Taeao mo ni for favor ole nei for ia sunga fu ole fa fonga to radio Samoa for lima e betolu amo
Ja, wo mal te mita te whato whaile nei fo i Taeao fau. Sa mola tenu pele wha malo wha tai lau talo malo tapo ingara nei fo i Taeao. Tatu tala fau pea tale tu la eiva. Iona tuat fo ilo tala wha sa launga sua te tia whala tusti tia. Wal pokalame Fiafia mai wha walto tu already Samoa mo oe nei fo i aso fua. Wali tele lava nei aso, stay warm. God bless. Ona te vai meni soi fua mai amaru ia. Say it to mine, so
talo fatu from Aotearoa New Zealand. Sa imeli atu ia le kone sina o leo o New Zealand ila nau whainga luenga ma whai ai. O lo iei lo ina ia le teo tele o feita ma whaalongono o le teo balea o iai. E muni mai ini whaalinga e whapea. O ni ato ni winga matanga e whai e tangata ma whiuso inga tangata ma manu. Sa tua ia sa maua i computer whainga luenga ngā sui kumsina. Talo i neia leo. Ile email ia le li leo ai kumsina Richard Chambers sa ia longa ila nau whainga luenga. O le whaalongona fo ile na ia teia. O sui kumsina talo i neo leo Jevin Skimming. Ka wha mawa ia me. A wha solo isu wenga tuma oti le pulenga tuma oti o a mionga leo. O le Independent Police Contact Authority wha pema leo. O le wha mawa enga. Sa whai ale vase tasi muliane talo na so ta ia le New Zealand. E te walatu ila na loia. I tua inga e winga i niata sa maua i ana masini ma computer whainga wenga. Sa mo atu whai loa le New Zealand i niata ni a mionga wha ungari ma matanga i ana masini whainga wenga. Sa whai e Yesu suenga o niata i le teriena. O les whai le tolwai sa lape e se whatununga le tu mau. E wha saio na lo mia ina i a vaingo iata e le teriena. I no te ena le tamaitai wha masino Justice Karen Crow i le tau talasanga Max Skimming e wha wau le whatununga. Ta whaari ai e le likum sina Chambers i le asto proile no lape le whatununga. I le mawhai ona whaari ai tona manatu i te minei. Ai tano mai le temi o mai ona ia imeri atu le whainga luenga. Te imeri sa tilo iele le New Zealand. Ta ia whailo ailo na iloa li tō telu o feita tō langona o whaatau wala ina. Te whaalongona di tusa foli na maia. O se leo si nia sa ia longo li le New Zealand. O se tala ua avea ima taimi whanua noa mo leo i le tino. Ma a whai ai wha maunia nei tua inga. Wa langona ia leo. Ia le whaala teina uma o i la tau e Max Skimming. Ta te ena fo i le riko masina o leo Mark Mitchell and whaari ai sona manatu i le asparaile. O sa wanga whai ai lunga o wala so te inga lau tele o avea ma se vaenga o ngā ruenga mori tō tele o tangata whai portikia o whai pule. Ta whaari ai e whai pule New Zealand i le lau o tala noanga le vasanei e piona tani malo ele matanga ruenga tina matamai tai. E whai lunga i le amateino le whaato sina o whai ngoai o le sa o loto e te taipo le free to lead. O whai pule mai i le pāti le leipa ma le national sa tala no sa o winga i meolo o ia i la tau ia fianga i nei sa wanga i lunga o wala so te inga lau tele. Ma le awala wa sui e le whaata le tau manga o whainga wha portiken sila. E masa nia yo a te oroi mita le whainga o fiona sa o fia yo la tau sui whai pule e whiwhia. Ai o sinu meroni so te inga o whainga pepelo. Tau whaavalea ma le whaatu whaalave e anga i whai pule o lo ngu la ma le whaatu pruia. Tōs futo sanga o bavai o se whai pule e whiwhia. E na arfte ia i le mani whai tonga ma ilo mingam whaasala longa whai pule te te. Ai po nisio teimi. E whai ni nai tangata whaatālua ino whawhai tele, ai oso nei. O se whai pule mo whai o nā la e le Taeao siaki le telefoni, ma tilu e le whaula la e le whaamatalanga se. O riso whaamatalanga e petino tangata i tasi, e ola mo whai i le popole le whaamatawina. E suenga i New Zealand mātu ni whafo whaamaoni e le tūlanga umio māsa salonga. O le vaenga tele lo whai pule tinamata mai tai e piru sino na taula ia nei sa wanga. Whaaria li whai pule le leipa Duncan Webb. O se whawhita au le whita iai mari tu aingo i tu pāo tangata, e i ka mai tai muti nām. Ma i le tāu fwoi, e i aini nai manatu whaalia e le manuia e la te iai o se whai pule ari. Ai o le maa losi of suia ingo me o iai nei matua SS e maa whianga. O iai le i tu pāo ta mai tai muti nā i nei manatu tau whaleanga. O le ta mai tai whai pule le National i a Nancy Lee, a Lu, sai whaalia. E iei whaamatalanga avi te se sa stala lau lungo o wala so te inga lau tele e winga lan whai pui ponga. I li teimur whaato sina, ai stale ai masi a wala manino, e mwhai ana whaato aia nei tua inga. O soio a ingo tangata ma mai e maua i le atu tu vale, e whare mai ka lai steku sta tapa aina e o atu. E wheso soani li tau singo i la atu turuai, le uti tangata tausi soi fua wheso soani. O whaamtalanga sa au foina se suio leo whainga ruenga, whare mai e ka lai stete, ta e tapa aina le tau fia le whailo ino ia. Ta whailo e le to ai titu tausi soi fua wheso soani la tulusu mare lua yuni. Le sa tā pāina ia pule tilo ai, pe mawhai e suia o aingo tangata mamai, o nau atu, e no nofo mai la tau. O le suia whaalabu tonga tau si mai pasi au taechen, ta e whaalia. O le te sanga o se so tanga lea mo le wawa ai o ngasi, e pēna masani o na whai e tau soi fua stani, mo le mate tuino ngasi e iei whailo o le mautonu, ma le ngalo mea.
o ia ta o fo ia te me ta pa to i sui o ai ngo tanga mai pe a fai o singa se fa tau te ma te tonu wena o whainga ruenga o le ale le yatu pe a iei sui o lato ainga ai o le tau sanga o le so lusu pulu o me mo tangata e o atu ai pēno no fa umi ai e fōringa mai o se mana onga more kavaino o le uti uti o tangata whainga ruenga whaari e dadshin o le uti uti o tau soi fu so sani whare mai ale malo o se whaafi tau li mos temi umi tulu ai o le lava o whaatupenga ma le tau fio le toi whaafinga ngaina o isi ka longa o le tamafusi Ukraine il pangwa mafa Alexander Usyk wa ave nei maua tangata fusu le rangi o whaalua na manu malo o le champine ai o fusi uma le pangwa mafa po le undisputed heavyweight champion ina o mai ona i whaatama ia Daniel Dubois Britannia il malai tele ale Wembley Stadium i le vavea na nafi te me New Zealand ele pine mulmuliana e whaamaonia le ria whaalau telina whai plenga Frank Warren o lupe sodi ai lau li Joseph Parker i le isi panga Usyk e tu sai mo tutonga whaatu la fono a le vaengo whai plenga le WBO a i eisi le tue maari ai le ungo le fufuanga i le asana lafi e taunu ai le upo mea sa whawhaua ma ngā mangu sa tu e tautau i lava ma le tō fōi le fufuanga sa tu e whai arwa paka ma tipoa le fufu le IPF a umia le tama peritani ia mati o tau sanga rei a pe tu e tōru aso whaatau nur fufuanga e tu e wala wakua mai le mai sa masalumia le moni and I don't to fatulanga o se la fusuanga ai e mone leta o su sa o le pipoa fusia Usyk mo fusi uma o le panga mafa ai sa me paka pe o la lisi la sanga o la yain ai le tu na natio na winatu ya Martin Pakoli le sa manu malo e paka le tu yoti le ta mosanga lua ai yen si sa masalumia le fayo le fetuna te u inga yep Frank Warren le na follow tele na uma fusuanga paka ma tipoa le moni sa mo e te poa i tangata ta poa i sa ia mana mia i lona tunu le tu some rivers fulu sa fa tu muri ani malai ma tu teina lan pusuanga pita o le taimi lava sa tai le longo le tamar sang mo sa va ai le fau malo le fuso Usyk o ia fa mo e lo te poa le tamar sang ai lima o le telo langono i la tau to mai fai plenga sa manatu paka sa ra tau na fitau i ma te poa o nai loa i leo se fuso ya Usyk il tai mai ai o fusuanga sa ta ua Usyk Olo ke le atu nau, isana malo longa i Fiafia. Malu e asia lon te olua malan whanau nei lor manatu, i se isi ona panga. Ai uilea, ta e ta ualingo paka i isi o tamafusu i le panga mawhai tu wau e fusu iai. E au fiema Tyson Fury, lea uli taia. Ai ua whadia nei le pule o paka i New Zealand, David Higgins, i lunga le televisia New Zealand. O whai unga o le ata oto tune ia Usyk. A whai e fusu i a paka. O le mana o le whaawalo na talaanga i whai plenga le rolangi e na o ias tanga tō whaatu i lolo ina uma tanga te fusu i panga mafa a whai e fusu i teisio Anthony Joshua e po Tyson Fury o tupe o le awha mua lona winga o le e wha mamuru lo le fusu le WBO le e whaatu la whanoina le luina e paka e reo se manu malo manaia o le manu malo lavo le manu malo manisi o taimi o lava i manatu le mautonu ai le All Blacks o tolu talonga fai teoria o le te sanga tolu manu malo. Ina manu malo ia Ferrani Rus Fruivers River Pola Stona i Hamiltone o se tasi o manu malo sa va ai ele tuli ai te ia o lava le tusa mari tulao talonga. Ta whaari ai ar whaia onga Scott Robertson ta la tu maua lava le awala e manu malo ai e ulava o nisi o ta alo ta le bria o le a malo o le peuli o sin teimi ai ripikia le awa ta alo ma Argentina i le se marfitu le masna fo o kuso i le ta amal sanga le rugby championship. E ulava sa whaia ina ia Skotilani fasu tasi spurulua at Polas Freile. Esa iuan e lava ia le manu sa mo se awe pita sili atu ona le rei. Langona le naon whaia onga le manu tusi pisi. Whaadi ai le manu leo whaili poti le mai ai o le talonga le malai Eden Park. E ulava ile unga sa iai. Ai o ila tōmala na vaiango whaia onga sa Fiafia. Ile tūlanga le lei sa lato tiro iai. Ao sauni natu mo te amarisanga ripo atu no Pasifika po le Pacific Nations Cup. Leo le a whaalua ina foi. E a vema saunu ninga mo se a vanoa e qualify ai. E li te amarisanga ripo ro rangi o rua whemale ro forfitu. O lo maana malama i lea kapteni mo moana man sa mo ili tūlanga o iaian tamta ale patino lea. I le uti uti o teime whai ai ala tutulinga. Mone me moni, o nisi ona tamata alo pito le lei. E leo a vanoa ono ala tutiu te talo ngā kalapu. Whaali ele malu. Le a whaasol solo atu ina le leile ta alola na awa o ngai luma, i le isi ala tu ta alonga e so oi matonga i nuko lofa, i le asorusu tolu o le masina fou,
O kuso. Ai o le pepalan mumu, ta pasala ile po ya sika poe. Ta pa mauni ile solo for ta aro le kapita le vo All Black. Ila lo luas futosanga ina wafai ina ya Afrika Sautes malilima lutolu. Ile su nga champini le por rolangi Italia ile Taeao. Na fitala na le yaso ya ile nga le tuma manu ile so. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha a wau pea le tātou wha matoa e nao le lima tāla anta tongi pea e wha ngaina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni whaamhai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli eina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai ona whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa I nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga bala au le o varselau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau anga mo tupe wha mo moli Samoa. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai tātou. O tātou tua a mātutua. Mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata. Lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. Ele ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhetsota I lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga. O le a wha avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Ole finangalo le tupu o vaita ia I le ao le li. Na te liliwina I mea uma wa ia finangalo I ai. O ala umol tangata e tonu ia I lona lava manatu a o le li na te fuatia loto. Ia whaia lea mea tonu ma le whamasinonga. E sili ona lei o lea I le li I taulanga. O mata whasia ma le loto fefete o le la mepa fo ia ea mi o leanga. O le sala lea. O mawhauwhaunga o e whilinga I ngaruenga. Na o le mau mea hi ui ai. A o mawhauwhaunga o e whatalise umalawa. E uai na o le mativa. O le whaupenga o loa ua maua I le laurau whaiva pepelo. O le mea whaatawa a lea ua whaata ape beina I lato o sa ili le oti. O le sawa o ea mi o le angai ave se ai lato. A wawa lato le mawhawhai o na whaia o le whamsinonga. E whaapio o mau I ese le ala o tangata. A o le walelei, e tonu lana ngaruenga. Le lei o na nofo le tumutumu I lunga o le whale. A le anga o na nofo ma le whawhine whaamisa le whale tele. O le loto o le ami o le anga, o mamao lea I le anga. E lea lo whangia e ia le la te tua oi.
A whaasalaina le ua tauemu. Ua whaapotoina ai le ua whaingofie. A o oina fo i te ngata poto, na te maua le poto. Wa mawhau le ame o tonu, i le a inga o le ame o leanga. O lo wala fotuina e wa ame o leanga, o no lo lato leanga. O le na te puntia on talinga, i le vala awal te ngata mativa, e vala aulava o ia, a le talia. O le mea foa i faa lilo e lo mia i leita. O le tau i fo i le fatafata, e lo mia e leita tele. O ia ili fiafia i le wa mea tonu, i lo na whaia o mea tonu, ai maalaia o e whai meleanga. O le tangata o se nai le ala o le mawhau, e tu mau o ia le whaapotpotonga o nganga o e woti. O le tangata mativa ua manao i mea whaafiafia, o le ua manao i le waina, mane swau, e le mauoia. E whai matongi ola mō le ame o tonu le wa me o leanga. E whai fo i masui o e ame o sao, e wa me o whaapiapio. E le leo na nofo le mao, ai leanga na nofo mal whawhine wha misa, mal wha i teita ngofie. O le oloa tā ua ma le swau, olo ia ia le whale o te ngata poto, a o te ngata valea, na te wha maumau wina ia mea. O le o tausisi le ame o tonu, ma le alofa, e maua ia le ola, ma le ame o tonu, ma le vi inga. E a ea le tangata poto, le a ai tutoa. Na te la fotuina fo le malosi lato te whaatua tua i ai. O leo ilona ngutu malona lau whaiva, e tausi oia ia te ia ai popoanga. O le whaata wemu, wha mawalunga, ma le wha wheteina, o le ingoa lea o le wafailo na ita, ma le wha mawalunga. O le mana o le paie oti ai oia, a wae le mawhawhaio na lima, o na ngarulue. Watu ina nau lava oia yaso oma, a o le wae meo tonu, e foa ilama ia, na te le tau fie fo i se mea. O le taulanga e a meo leanga, e ino sia lea, ai a tili e pea au maia, ma le manatu leanga. O le mori maupipelo, e whano lava ia, a o le tangata sa whaalongolongo i le mea, e tau tala wha maoni ia. O le tangata meo leanga, ua mata wha le maa o ia, a o lea meo sao, o ia lava na te mawhau whau i lona ala. E le ai lava se poto, e le ai se mawhau whau, e le ai se pule, e te e hatu i le ali. O saudia le sol whanua mo le aso o le taua, a o le whao le tanga, o loo i le ali i le a. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Only
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O pole potolo le tale fa fonga male tanto wa tino o le wa so le atu le valo wa ti le luas fulua minuto te nei le tu la I vole le Taeao le songa fua le aso full lus multasi ne foi masina o tato ia tato via le lofa male anga le o tato mutasi langi ya o foi fo na te mai lo tu se fuma so mato wola a matadiel po kala me Fiafia male le Taeao ile tato u por poto per fatawina le Taeao ele sunga la o ya tabai meni ma le tato mta upu na lua se full maltasi pe ona to muai fo tato po kalami ta ua fo ile fa soa atone au ngali nei po kalami so sani atu ya oile upu poto ya mtato umalava wal tato fo launga mtaria le nei fo yaso ai mesel nei fo yaso pe on tato yai lewa tala lo ia foi fa launga le video Samoa pe ona ila na tautua malana aunanga yaso tektasi le tato le nei fo yaso Wapta ia tu le sunga I le ao ia tawai meni mal pokalame Malu le Taeao pe fo ia le faltua na taso vai lua talalo ia tatu pokalame moni ia so fo ila le vi inga ile le te ile tu le malosi mo le ola le ngata fo ile fa te ile tu la puipuinga mala na tau singa wala fa malolonga lo to se fu ma so matu wola le o fa ai ona tatu to e maua I ha le nei Taeao fo ma nei ia so matango fie ia awale fa wino tatu tiu te manga ruenga pa talo fatu lal pokalame Fiafia mai le mataria lana tautua mal pokalame mo tantou ele fa fonga mai o tu asinsina tu amatu mo te malawa fa fido ia tu malanganga fa lalo le Taeao fo fa tai mo tampo inga fa tai mo tal sanga ia awala vole manuio tatu ainga mo tatu tangata iso se tafa la langi fa talo fatu le Taeao fo ia vi ia lele pa pe foi fa filo atu pokalame ia to umalava sunga fa fiangainga ia o to faletua o afionga patele o afionga tomateisa ia o sunga fa fiangainga malo manu malo pa lo datu o finga benga le tua o mafuta mai fo le Taeao o si ti o vi ingo le li ono o me sili wa faia mo tato ia ai mesi fo le to se fu tua ile tua malana ngaluenga pa be fo na fa talo fatu ma fa felo ia tu pokalame ale Fiafia mai I woma pa anga malava ale tatu tautu ale nei Taeao asonga fu ale nei le wala fa mai tatu I fanunga le fanunga mata ngofie ya tu maua matatu patpatia le lofo le tu mo tatu tu mau le vi inga ya te ia mana tu sa e urfali fata fa taulanga ese le aso nafi so sani le upole tu ala unga ina le upole tu I lo loto mo loto wa faile mo so tatu fo longa mau e fo ilisi mana tu fo tongo ele si moi fo o lo ola fa nganga mo ia fo ola fa nganga ia mata pena ile tatu fo longa pe ona yai no winga la Taeao fo le nei aso fo ama ile tua o por PCP ona fa mai tu le pokalame lo por poto mo tatu oli deli ala mai le Taeao oli deli a tatu fe ala mai Taeao I mai fo mai mo wala mai tatu mata tatu tilo le lofo le tua ile aso mo le aso oso mai o le la sulungi ai le lau ele tatu va ai atu lunga le lau ele wa tongo mai ia la au fua mai au la au na to te va ai atu le vani moni mo lanto e se le mana ia le lanu moana a le fele lei o manu fele lei e se le matau tia o le lo folet a e no fo mai fo ila e te ala mo le Taeao e te va ai atu le sangi Fiafia o lo ainga o lau whanau ta penanga ia onga o lau whanau atu I ngā ruenga, o le tina o le ainga, o le tamao le ainga, a le alofa leo le li. O ala mea sa atu tupu. Awani I ala whai mai lo le Taeao, le ase me o ti ngai rufi na ngalo na e, tau fiufi, no, tau fia tu e marfa tei le li. Ti tau wa, o na pese sau pese fou, e ti pese e le whaftai le atua, I lo na anga le lei. E mafuana e le pese whaftai le li. O na, e ke ala mai lo le Taeao, ia, e ale me mama faro ma fo posi me ngai kale lava yaso ngai koso mai ale pasi ak mari yaso koso mai ale pasi ak uri yaso ngai ngofo no fo le male na ia o tupo I pelo le Fiafia talu ai o le mafai ona e tango e release pe ave ese ai ole taua
Fai mai ia aua ni ngoto le la o e tapea. Aua ni ngoto le la o e le Fiafia pea. E tongo ha ele alofo le atua le isi aso. Ale ngā ki kangoa oi fa aso kuwai le aso. Al fesili. O manatu mai le atua le nalo to ti ngā i anto e no. Ia ka iro ia. Awa awa ia. E tupu le moe fou. Manatu fou, la ngona fou. O me au mai e le atua i le aso ma le aso. Ia tatu pe pese le li Taeao le lofo le li. Ori a mai e le atua lo tatu wola. Tatu te ori ai. E le au mai e le atua ni mea tuai o tatu tangata. Afa pea au mai ia le vai utu le whangupa utu ai. A mai le vai fou utu le whangupa utu ai. E te langona le swinga. E le o le. Ai au mai le vai fou tu le whangupa ufu. E se le manga i ke wai koe whi lesi. Au le. E ngaka le wai koe whangupa u manga ia. O le mele tu tonu e manga ia. E oso i alo Fiafia. Taeao fou. Aso fou. Mea fou, whamarianga fou, ola fou, wai le kero mea fou rea mere. Ai le whapea so fou, ai mei marau whangpau vai kuainga, kuku aku olo whangpau vai kuainga, e le whapea ingu vai aria, e ngā fou. Ato fou ke sau ke pāki, mai Fiafia li, mai whafkai, wausu sia ka whangau le haong, wausu sia ka whangau le ngāruenga. E wa bo ko malaka kau konga ka ke isongia kwa ringi ka o usu po foi ai fa fe kai e pa me ia ngo fongo furo o ba fa nga fo a mai ele li ka pengai le aso fo le se me la ka pengai se me kwa ringi aso se ba nga ngala ka u nga mai aso ngafi ko fa nga de le luas fulu valu bi tele tulaiba tia to ona neighbor pa ka be Fiafia mai. Ebi tatu taliwa tu fo ilea sa iribai lea fionga ya fuatanga. Tua le take David Tua malpo kalamea tatu le Tua man. Fair
se whaatoe toea ina, ka inga tāla uta ua ina. O te alo male o no sai, e ui ina lamatia i ita. Ai mala mala ma Samoa, ia uinga. Ai mala mala ma Samoa, ia uinga. Nā puta inga lona lua mō mātua o Pepe Fou. I le taimi nei, o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai Pepe Fou whaatu a whananau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver, o le whai o le tui pui pui o lau Pepe mai le whooping cough i le taimi te tau, o le awala sili le nae pui pui ai mai le PCA infection, ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le Pepe Fou, o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaaso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau Pepe, o tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o le tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina i se taimi vave. Le Fab Fabrics. O tau nuu mai li fale o loa i lei i soo se tu ai ngā lanu. A mata mai le tau i le lua tālali masfulu i le mita. Tele fo i ma ia lava lava ua maua i le taimi nei. Tele malaro anu hae ho wha mau fai ofu. Me amata mai le tai tā la i le pepa. Ai luos fulu wha mau. Le Fab Fabrics. Lau au nanga e fsoswani i soo se tu ai ngā suinga. Matala fitu aso o le vaiaso. Tuatu si tasi whao no a Harris Road, East Tamaki. Au tafal Pampentini. Ale Z. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Tasi limoi votu, amo. Samoa.
Fiafia ka mo tātou le nei Taeao i lunga le tautua maluranga le siufonga le Radio Samoa. Tazini ma tolo a mampo kala mal Fiafia mai mo tātou le nei a songa fua. Matango fia le suru male la le nei Taeao. Wainga matango fia i o le alofa o le tua mo tātou. Pe ona iei le nei Taeao. Usu ai Fiafia fo le atunu i tiu tama ngā luenga masani pe ona ngā lulu ai. Tono la to farfai ngā luenga. O la to fo le nau o sua i la to ngā luenga masani tono maota malawa. Fai fo le sina malo longa. Fa pe foi la to le nau o sua i. Ya e tiu te foi ma faiva. Pe ona masani ai le taimi ma le taimi. La to sa fa ngai manga luenga le po fa malo to po kala me ya to. Alor fa malo si malo lo sai. Te lo na wa mapu atu ainga. Ma he afo nga luenga sa fe ngai mo si po. Pa te le tu malo si malan puinga. Ya te to mata to umala boy. Ye ila tu sa malo lo pona po, ye ila tu sa nga luenga. La bo ma he nga luenga woni ngalo sa fa te le tua. Ni so tato wa tunu o le lo mafto malile Taeao la tu la so sale nei. Ese fo tato taimi. Ai fa taivi ia le li uina ese tatu waso ese tatu taimi ai olo tu mau pele anga le leimo le lofo tatu mataisi de langi ati tatu o baba ya tona pona la watu sto finga le kalisia metisi wa titilo fo wa ia nisio la finga luenga le tu ofisi tai inisio to vine po nisio kalisia e inisio lo tu mau e fo inisio la to ia wa malo lo manga luenga le tua o le kale se betisi ai alo na fa vai pe ona ngai mai e fitu tau sanga i tu tonu o lea fata faitaulanga po o lea to vini ana pola ya matango fie fo titulo atu wa fa maina mal matango fie fa maina male manaia le usunga fono le kale se betisi le sau suio le luva yaso sa manta le usunga fono le maftanga tina ia por auso fel fani ese le manaia pokalami ta ilo ia inisi pokala melo fatino i Samoa te mine ilanga no tilo mata i longo penga te failangi ese le mana ia ta ilo inisi pokala me fai Samoa ala ubaba aita penanga o pokala me le kalsia metisi matango fie ile ta penanga ia le auso felfani mali o iwa ilo i foi ta leni falitua matina yo i fanau e mali ai o ta u o fe au lai moli e lesta ma e ta penanga pe ona ia tina u malava ma lo fa tai atu i tatu e kalesia metisi ya mo ta penanga le lei awala ba ia le manuia o le kalesia mangaluenga le tu tonu o le kalesia metisi ya me se fo le anga i mai o tupulanga talvo nei vai temi tatu tilo la le anga ia e tupulanga mata mababa ai i me o lo fatino te tono le kalesia ele ma fai fu na be se so la tu langona ai fa malo fa taita pena mo nei to sanga o i mal manuia le sunga fono ia pe na malanga tu ile telo e kalesia i fafo atu ia ma fatino le sunga fono le kalesia mole nei to sanga fa malo fa malo fa taia tu la finga luenga le tu i sunga fa fengainga o tu fa tua ia fa malo faiva yo tu faiva mo tu tiute pe ona tu ngaru ai ia le ta pena e kalesia ole ta pena tu mo fa ma vaenga malatu faifi au o ka finga tafu ia to tari ma lo foi ile to o mai ole latu wa faifi au fo e fa wo ngaru ngale tu ole matango fielo le tailo ia ese ta to al matango fie fo ile le va ai ile ta pena ngale kalesia metis ina ia mafai ona susu iai la au fainga luenga le tua au wale la fuma moi e mo molu le au le tua nisi la o fai au o la malanga tu Australia nisi la fainga luenga malanga mai nei nisi la fainga luenga malanga tu Samoa ia fa wala wala wina ya to ngol fa tai mal fa malo ya ti la tu ole o malo lo manu malo wa ma he afu la tu taimi sa la tu ngalu ai le ngalu ngale tua tele nei tu sang le si vai ngata u no mata tu ele kalisia metisi o fa unga e a mo ila tu muta pena mo ngalu nga po o wa fo ilea wa mai a ona faile la tu wa lua tau sanga fatino la tu lua tau sanga pe lima tau sanga
ia a via ma fai au fa maoni anga i tapena mo ngalu ngaleli ia ma fa unga e to atu ile nganga le fa tai le kalesia mo le fai ngalu nga po nai fai au o lea ua malo lo mo ngalu o ka ni kausanga so kedi lo la tu sei fu tau fa malo fa tai lo fo ino le tau la to mo le ola mo le tu ma la ngalu fa malo to le pokala me le Taeao ma era na la tu set of tu sto finga le kalesia metisi le la o tapena tu le kalesia ia mai ka e to ta liu ia la tu no fuanga po to vine tapena ina e kalesia o la tu la fsi tai fai au ia ma to tapena tari fai au la anga ia tu alo fa fa malo tu la usfono ia mo la tu uma la vasanga ia tu nga fono le kalesia metisi ia pe foi la ma niso e kalesia pe ona ile worship center le foi sa mata tu fatino ina fo la tu Fortanga i Samoa, ma le tilo niso e kalesia sa fatino, Fortanga i Samoa. Mātango fia le usunga fono, ia, mo le atolo whaanga ia tū umalawa, i le nei teimel tau, i lunga le tau tūmla uranga si funga rida Samoa, tasi lima iwa tolu a mo wha malo atu, ia te utou leolo mafutama i lunga penga tawhailangi, mafutene mafutama i se mal te mele wati, to se fulma le wha minuta talo le tūlas folu, talas folu, o na tu awina tu leo le tau tū amata, ale avionga e se uri malau mo tātou tala i vai whanua. Ona so ole mal tātou whamarstino a o tantaliatu le tuame, malpakalame mo tātou le nei Taeao. E ala tua men, malpakala me mo tato le aso nga fual nei mo tato i ai. Ei bale wati leo tos, fulmal tasi minuta tale o leitu la ese folo. Tata tali watu Samoa, ia leo fatasi male sunga ya fuatanga, famina tole tai David tua, mo le tato pokala me leita ya o fo. Se fo moria fuatanga, malole se fo la label lang batafi leita ya o fo lo tato iai. Ia, via Yesu lo nalofo malo nanga de lei. Ne Taeao tia, ia,
Atalo fatu foi le nganga tumu falo alo ile pa fong tapo e Samoa ne ta fo ye su no na fumo tanga le ta to le ne ta fo pa maruru aku fasinga wai ma o le ka sasi kai mi wa angole wanga le tau le fo ye kasi le tura le va ve ka ko ne Samoa ma ga yor ko ngala o mo le suro le la ngai ko e le fotang ai mo se ki ai wa ki wa sa ka ka mai o kama ya la ki ya le korek kama fo ya kama ya le korek ya ai le se me fa le ko ngama le weekend tia seki manu be mo le fo le tua manu le me mo le fo le tua vi le li ilo na nga leia manu ia me uma ngal verso lanto ya ole la fatua fotanga ke lo nga wa nga ka pe nga yo ka bala kinga ya la fatua usunga wala pete dio tapoka ya wala le ya o te maratu ya ole wa fatuine wa ane o tau na mata tapokalame ya tato tamsang mo ya ole nei Taeao ya pe on sisi le mai ya ole mato te patasio tuma nisi fo ya lo tato atunu ole a tamu fai nei ta longa lela tamu fai nei ta longa fosu ola ila le u fata lo ki o mai ya lo la ku ole la tamu fai nei ta longa oi no suafa pesamino wala ia pufonga ole ki fi nei ta longa fosu fi ga longa fosu wala se me wala ngai fi nei ta longa fosu Malu cậu lele dưới đâu vậy? Lele. Oi no suafa. Kali. Ave ki fi ni ta longa fus. Manga ye pe o muku wa fusu. Ma lisi anga yo kama fa. Ia wa fa fonga la te ni ke wa ni fusili te tia. Fusili mai kama fusu ya. ma nga ye ke le ma fa fa o ta mai tina wai la le tu o ka manga o ka pe nga a futanga oi ola le mtu lo so fu fio to sanga sulua oi a fio oi ia wa vai la yo ko sanga le ya ke tia sulua ma su to ia o kama fa kama ia a fa pe ele ia me ia talonga ia wa Yoi, facing of having time before ya, mas tu mai le o ferai manta longa ya le fin fe au. Ya o kama ya ka lo lima Taeao ya o feala. Mala yo. Yo le tulanga yo. Ala mo manga o kama o fusu. Ala ia o te mana tu o le mana o lava o mātua ia aua le oi i ta whaonga pe o tainga fu ia ta maiti. E tūranga o le me pitusili nana mana mātua fu ilea ia wa a ia se me fu ilea o le ae fiafia ia le whanau ta maiti e whai o te mana tu e tau fu iona o na fiafia fu i mātua e o sapsapa ia ma supportia le whamoi mo le whanau. Fuala ia fotanga tulanga ili matutu o tamaitina wa Yesu lo su tolu. Fa fa fia to ona e tango e tapue ko lengi fa soa ia ina tamaitila tila. Ia afo ia tulanga ia pe o le mele ia ta longa e mana mia fo ia nisi fo e fi ni ta longa fa ia fo ona lato so soani le calling automatic e yo tata no te lo taimi nei talonga ia ele ole fusu ia ole swing ole amio e pe ole me pito sili nana na ofifia uia e a fo so soani ma fai me fatasi ma le unga tupulanga me si tamaiti ole fitu tau sanga valu elu na ilun se fungo mo suto ona o lui tau ia ma me o ferai malato nei vai tau. Tanga. O feeling o mai au kamala ki. O fela ona la fanga, fela o nu. Oi. O fela ia vai telefona. A fe ia telefona. O ia vai telefona, Ah, kama ia tamara motu fai men fai. Oio. Amar motu fai men fai, e un kwa kia ia sa vai ia rua mai nei e.
Tama so foi motel I I want to ane what the tau na mata ta sam na lua te round 2 te e ui o leo wa roa mo foi le fa mo le ta to mon sa mo sa ia o le sa mo le va ta mo le va no a foi e o foi mata to po e foi ia fa mo ta to mon sa mo sa sila ia o le manatu la ile fa mai mo tato e ui ua malolo ai kasi ala wa kilo la pola sa we tanta ile au te am kuai ma ngai ala ko mai like ko kele fo inicio o le ia fo ile mo se ava no tona tato ia fa sta ile tua o lo o mana o ia le ia to tele o alo ma fa na we ia fo ie fa se tau mo tato no ia wa le tato au la kapia man Samoa. Mani, a futanga tiro talonga sai ai. E fouta mati. Ele le ko na tu fatasia le au tamati. Ya e mola langa fatai foi le fa ya onga mal pulenga. Ele tam fai. O skotilani boleva tele pa tatu foi en tulanga lakpi. Ya o skotilani foi lai lunga le numero tasi. Au numero tasi la pa tiro ye. Mani tele taponanga. Mani foi ya. E yang ai mela ki tau toi fa leia ai la uia va vai mani te talo ia mana ho le sa mo foi le no o se foi fascino e a Sir Michael Jones sa talo le po ia le ngata foi le ia o le alo e fascino foi tamale o te tu o le sa u ki kiloko le ka alo le la te le o te tu Ciao soli. Ia. Fafkai wa foi le wa mo wala no so kari e ui e kormingu ke la salu ko ia faftai wa manaia o fata ua ia non tau fai wa ia se tau tu ala tinu fusu e la capilla kari anga kele se fa o le mesa ia o kongora anga fa pe le fa sa o le toma ke au pelo kapi ai o ke mi ala kale wenga ia Dio fa ai ia onda foi le panga tie ia male fiafia fiafia ora ko kuso o lewa kele kai mi foi le fa longo vai tala ia matu fa tai wa o kala ngonga fiafia wa o kamimika mika se le ia ya le vo ko o ala ia so ia fa tai so na tali fa kai le thank you san fa tai tele ia te tia ia ele stato tamsang tolu ale la usul mako pese ngaia se fai bai leo au kamanga e minga leo au kamanga ya Samoa ola tafa vailena ole tino ole angaka faye tu mau ole tanga vailena ole atu maule manuia mo Samoa hey e laki ava peo leo ngau kamanga e laki e se fale pui pese kari Avale lei te tia ara patalato ara patalu faulanga manuia tele ne yaso la sawa alo vatuso e alo voksa vangauga ia se fua ya vale lei le na we fa foka bai le tatu pokal bene te bertaya o son o le membanga ia o le na no ta ingo nei fa na wichira ia mai kama ke fio e fusu tole sfuru lu su korka usang tau foi le lango tatu matua vai le mo mitinga lai ma fo tamatiti vai polale me manna wai o inala anga ilo lango vai lau tala langa iai matua e iai whanau e la kapi e whanau e fusu ai o le tilo me la tamatiti i le lango matua e o fea la il me fai e oa o inala i ena luta inga le tamatiti i a kauma fai a vai mai pela vea mai saulu matua mai ia vai san o le mea lea
pa ia fa fino le mea lea tau na au fa vai vai io la le me fa dis kama ki ai le ma fa o la ngona na e fa mal si au le kama ki oh dad okay la wala ko fa ale mea la ve mar kama ki la no ta inga fa o ta longa la ve me kal ma ko ia langira i e nga ka ia so nga kalangar ko inga malu maku ka ke alu ka ke la ka pivi ka ke mai kalar ko inga malu maku vai atu al fa fonga al tatu watu mai e au mai ngala ka pi ai wa ka ko masang ye la ko kalar ko inga malu ko ia so la sa paual me te falto in malu tu a onga ia sa fa saka a onga sa sa salavau a onga kai mingi e ai la nga onga a misi kongola pokwa ongole api ma laptop anga ka longa o me te loa ono manu ye fana o kala me ma to dai de tua ko na fa fonga tatu wa tunu le Taeao se ki au kama e ko rua ai moa ai tau no mo meeting ana ita mai la ma ye fu la u ma ku ma la ku ai se bani ba table wati lunga le tau tua Fiafia mai le uta tonu lava ia le tu la se follow la tatu tali watu mo te fa sala wino tatu tala vai fanua ua na ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tau tuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso Talo fatu from Aotearoa, New Zealand. Sa imeri atu i le kone sina o leo o New Zealand ila nau whainga luenga ma whai ai. O lo iei loa ina i le teo tele o feita ma whaalongono o le teo valea o iai. E muni mai ini whaalinga i whapea. O ni ato ni winga matanga e whai e tangata ma whiuso inga tangata ma manu. Sa tua ia sa maua i computer whainga luenga ngā sui kum sina. Sa loa i nei leo. I le email ale li leo ai komsina Richard Chambers ai longa ila na whainga luenga. O le whaalongona fo ile na ia teia. O si komsina te loi neo leo Jevin Skimming. Ka wha mawa ia me. A wha solo isu wenga tuma oti le pulenga tuma oti o a mionga leo. O le Independent Police Contact Authority wha pema leo. O le wha mawa enga. Sa whai ale vase tasi muliani talu na so ta ia le Jodi Sila. E te walatu ila na loia, i tua inga, e winga i niata Samoa, i ana masini, ma computer whainga wenga. Samoa mo atu whai loa le leitio New Zealand, i niata ni a mionga whaurungari, ma matanga i ana masini whainga wenga. Sa whai e Yesu suenga, o niata i leito riena. O les whari little wai, sa lape e se whatununga le tu mau, e whaasaio na lo mia ina i a vaingo iata e leito riena. I no te ena le tamai tai whaamasino Justice Karen Crow, i le tau talasanga Max Skimming, e wha wau le wha tununga. Ta whaari ai e li komsina Chambers i le asto proile no lape le wha tununga. I le mawhai ona whaari ai tona manatu i tembenei. Ai tano mai le temi o mai ona ia imeriatu le whainga luenga. Te imeri sa tilo iele le Jodi Sila. Ta ia whailo ailo na iloa li tō telu o feita to ilangona o wha tau wala eina. Te whaalongona di tusa foli na maia. O se leo si nia sa ia longo li le Jodi Sila. O se tala ua avea ima taimi whanua noa mo leo i le tunu. Ma a whai e wha maunia nei tua inga. Wala ngona e leo, i le whaala teina uma o i la tau e Max Skimming. Ta te e na fo i le riko masina o leo, Mark Mitchell yn whaari ai sona manatu i le asparaile. O sa wanga whai e lunga o wala so tainga lau tele, o avea ma se vaenga ngā ruenga, mori tō tele o tangata whai portikia, po whai pule, ta whaari ai e whai pule New Zealand i le lau lau o tala noanga i vasanei, e piona tani malo ele matanga ruenga tina matamai tai. E whae longa i le amateino o le whaato sina o whae ngoai. O le sa oloto e te taipo le free to lead. O whae pūne mai i le pāti le leipa ma le national sa tala no sa o winga i meolo o ia i la tau ia fianga i nei sa wanga i lunga o wala so tenga lau tele. Ma le a wala wa sui e le whaata le tau manga o whainga wha portiken. Sila. E masa nia yo a te oroe mita le whainga o fiona sa o fia yo la tau sui whae pule e whiplia. Ai o sinu meroni so te inga o whainga pepelo. Tau whaavalea mara whaatu whaalave e anga i whaipule, o lo ngu la mara whaatu ia. Tōs fu tau sanga o bawai o se whaipule whirwhia, e nā arfte ia i lea mani whai tonga ma ilo mingam whaasala longa, whaipule te te, e po nisio teimi, e whai ni nai tangata whaatalua ino whawhai tele, ai oso nei. O se whaipule ma whai o nā la e li Taeao siaki ri telefoni, ma tilu e whaula la e ni whaamtalanga se, o risio whaamtalanga e petino tangata i tasi, e ola mo foi,
i le popole le whaamtawina. I suenga i New Zealand mātu ni whafo whaamaoni e le tūranga umio māsa salonga. O le vaenga tele leo whai puli tina matama i tae piru sinon taula ia nei sa wanga. Whaaria le li whai puli leipa Duncan Webb. O se whawhita au le whita iai mari tu aingo i tu pāo tangata e e tama i tae mutina. Ma i le tāo foi e aini nai manatu whaalia e le manuia e la te iai o se whai puli ari. Ai o le maa lose of suia ingo me o iai nei matua SS e maa fianga. O iai le tu pāo tama i tae mutina i nei manatu tau whaaleanga. O le tama i tae whai puli le National ia Nancy Lee Lu sai whaalia. E iei whaamatalanga avi te sesa sala lau lungo o wala so te inga lau tele e winga lan whai pui ponga. I li teimur whaato sina ai stale ai mase a wala manino e mwhaina whaato aia nei tua inga. O soio a ingo tangata mamai e maua i lea tutu vale e whare mai ka lai steku sta tapa aina e o atu. E feso soani li tau singo i la tuturuai le uti tangata tausi soi fua feso soani. O whaamatalanga sa au foina se suio leo whainga ruenga whare mai e ka lai steke tai e tapa ina le tau fia le whailo ino ia. Ta whailo e le to ai titu tausi soi fua feso soani la tulusu mare lua yuni. Le sa tapa ina ia pule tilo ai. Pe mawhai e suia o aingo tangata mamai. O na watu e no nofo mai la tau. O le suia whaalabu tonga tausi mai pasi au taechen tai whaalia. O le tau sanga o se so tanga lea mo le wawa ai o ngasi. E pera masani ana whai e tausi soi fua feso soani. Mo le mata i tuino ngasi e iei whailo o le mautonu, ma le ngalo mea. Ma i e tā u fo e iei teime tā pātua i sui o aingo tangata mamai. Pe a whai o se ngasi e whaatau te. Ma te li tonu wena o whainga ruenga, o le aale le atu pe a iei sui o lato ainga. Hai o le tāo sanga o le so luspuru o mea mo tangata, e o atu a e pēno no wha umi ai e whoringa mai, o se mana onga mo le kawaino le uti o tangata whainga ruenga. Whaali e tāchen, o le uti o tausi soi fua fisosani whare mai e le malo, o se whawhita au li mos temi umi tuluai, o le lava o whaatupenga, ma le tāo fia o le toi whawhingano ngaina, o isi. Ka longa o le tamafusi Ukraine, il pangwa mafa Alexander Uzik, o ave nei maua tangata fusu le rangi, o whaalua na manu malo o le champini a iai o fusi uma le pangwa mafa po le undisputed heavyweight champion. Ina o mai ona i whaatama ia Daniel Dupois o Britannia, i le malai tele, ale Wembley Stadium, i le vavea na nafi, teime New Zealand. E le pine mulmuliana e whaamaonia le ria whaalau telina whai plenga Frank Warren, o lupe sori ai lau li Joseph Parker, i le isi panga Usyk, e tu saima tutonga whaatu la fono, a le vaengo whai plenga le WBO. A e eisi le tue maari ai le ungo le fufuanga, i le asanalafi. E taunu ai le upo mea sa whawhaua, ma ngā mangu, sa tu e tautau i lava. Ma le tua fwoi le fufuanga sa tu e whaiar wā paka ma tipoa le fufu le IPF, a umia le tama peritani ia mati o tau sangadei. E pe tue tolu aso whaatau nur fusuanga e tue wala wakua mai. Le mai sa masalumia le moni. E nei rone tue whaatulanga o se ite la fusuanga ai e moane le ata. O usu sa o lava tipoa e fusu ia Usyk mo fusi uma o le panga mafa. E sa me paka. Pe o le alisi la sanga o le iain. Ai le tue na nati o na winatu ia Martin Pakoli. Le sa manu malo e paka li tuyoti le ta mosanga lua. Ai yensi sa masalumia le whai o le whituna teu i inga, yep, Frank Warren. Le na te whalau te leina uma fusu anga paka ma tipoa. O le me moni, sa maua tipoa i tangata tā poa i sa ia mana mia, i lona tunu. Le tu sa marivas furu sa whaatu muri ani malaya mātu mataina lan fusu anga pita. O le teimi lava sa tā ili longo le tamarisang mua. Sa wa ai aile whau malo le fusu Usyk. O ia wha mua e lo tipoa le tamarisang ai lima. O le telo langono i la tau tomai whai plenga sa manatu o paka. Ta ara tau ana whitau i matipoa o nai loa i leo se fusu ia Usyk. Il tai mai ai o le fusuanga, ta ta ua Usyk, olo te le atu lo nau, i sana malo longa i Fiafia. Malu e asia lon te olua malan whanau nai lo le manatu, i se isi ona panga. Ai uilea, ta ia ta ua lingo paka i isi o tama fusu i le panga mawhai tu wau e fusu iai. E au fiema Tyson Fury, lea uli taia. Ai ua whaadia nei ana pule o paka i New Zealand, David Higgins, i lunga le televisia New Zealand. O whai unga o le ata oto tune ia Usyk. A whai e fusu ia paka. O le mana o le whaawalo na talaanga i whai plenga le rolangi, e na o ias tangata o whaatu i lalo ina uma, tangata e fusu i panga mafa. A whai e fusu i teisio Anthony Joshua e po Tyson Fury. O tupe o le awha mua o lana winga. O le ia wha mamuru lo le fusu le WBO, le whaatu la whanoina, le luina e paka. E reo se manu malo mana ia o le manu malo lavo le manu malo.
Manisi taimi o lava I manatu le mau tonu, ai le All Blacks, o tonu tālonga whai teuri o le te sanga tonu mana malo. I le mana malo ia Farani Rus Fruiva Suriva le Pola Stona I Hamiltone, o se tasi o mana malo sa wa ai ele turi ai, te ia o lava le tusa mari tūlao tālonga. Tā whaari ai ar whaia onga Scott Robertson, tā lātou maua lava le awala e manu malo ai, eu lava, o nisi o tāalo, tā le bria, o le a malo le peuli, o sin taimi, ai ri pikia le awa tāalo ma Argentina, le sus marfitu le masna ko o kuso, I le tāmal sanga le rugby championship. E ulava sa whaia ina ia Skotilani fasu tasi spurulua ar polas freile. Sa iuan e lava, ia le man sa mo se awe pita sili atu ona le lei. Langona le naon whaia onga le manu tusi pisi. Pādia e le manu leo whaili poti le mai ai o le tālonga le malai Eden Park. E ulava I le unga sa iai. Ai o I la tōmala na vaianga whaia onga sa Fiafia. I le tūlanga le lei sa la tō tiru iai. Ao sauni natu mo le te amarisanga ripo atu no Pasifika po le Pacific Nations Cup. Leo le a whaaluaina foi. E a vema saunu ninga mo se a vanoa e qualify ai. E le te amarisanga o ripo ro rangi o le roa whemale ro forfitu. O lo mana malama I lea kapteni mo moana man sa mo I le tūlanga o iaian tamata ale patino lea. I le uti o teime whai ai ala tutuninga. Mone me moni, o nisi ona tamata alo pito le lei. E leo a vanoa o no ala tutiu te talo ngā kalapu. Pāli e le malu. Le a whasol solo atu ina le leile ta alola na aua o ngai luma, I le isi ala tu ta alonga so oi matonga I nuko lofa, I le asurusu tolu o le masina fou o kusto. Ai o le pepalan mumu, ta whasala ile pou ia sika pole, ta wha maoni ile so lofa le ta alola o le kapita le vau o le All Blacks, I la lo luas futasanga ina wafaya ina ia Afrika I sautes fuma le 5 lufu tolu, I le sua ngā champini leipo le rolangi, I Italia, I le Taeao. Rafi, tala na le yaso, I aile anga le leitun kauma, manu I le so. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. E ala lai se fulman 5 minuto tene le tula se fulu le Taeao.
I le malulu mai le tau. Wa ta whaalongo atunga I lo ta mawhau se alo ka mawhau ringi kai awa. Pe ka ke maalili pe ka ke pulu. E se au wingongi I kau. Ia malo le ongo sa ia kako. Pe ka ke maalili pe ka ke pulu. Ia maua se lengi e kau se le aingo. Ele le yalo ka maalili au ka farsele. Ia o ka pulu fo ia au ka for kala. Pe a fa pe o Italy fa ngarwe. A mo tanto ia maua fa marianga fu pe benefit. Ia mo fa marianga pensionga ia wa ia le ai pensionga ia mo tangata matua. Fa wau ala la toa ia a pulu ma la to maalili ia pulu fa ma fana o la to tino. Ai mo ta ua la le malo si asonga fua. Vai whaalonga kulo kingo wa mako ai maalili. Wa e fia kango kulo I afu e puru mai. Ai te loo oe te whainga ruenga. Ia e le te tau ona e maalili ma e puru. E ke lore me manga ia. E ia ofu. Mo ofu ma fana. Ia po o check for ia wa tapena ina ya tunu nei. Fe tau I mo le tau. Tau I mo le tau le tatu te iai. O longa winga la, a whape o e ke maalili, e ke usunu wa veao, whaile le o ufu mawhanawhana. Ia ngā aru le ke maalili au kawha, ngā karwha o songa kao le maalili, I le taimi le te ala le Taeao, ai ke whainga ruenga lo whamingo ro kingo, oka. Ke vai ke fiwe, e ke wa alonga kuro kingo o makua I vela ua makua I Fiafia. Mo le tangata fo I le usu e whainga ruenga. Na e mawhau ina ia mo se le ngia wa ia le ainga la to ia ai mo tanto ia maalili ma fa o le puru la ria ma fa o pe ko sa se me le wins ele ai o ile ai la le ai fa mo le mol ele fa pe ngo fo o ia so mai le wins fa mai ia mo fa fianga ia pa la me ping fiki ki nga fa ko kerk fingal binga mo sa so ke fo ia us pe fer o sa so ke fo e ke mari au ka fa memora au ka la o ke mari au ka for kinga mari au ka for eka ya so ka fuai e se au ngole mantra ira ko e fa se mo sunga fa fenga nga pasta au ba mo tatu pa kala le ta se fo mo le sunga fa fenga nga malo se fo mo malo lange matetia alo fo ile usu le ta fo sa mo let no pe malo fo lau malo le usu, malo fo ile se fo mo malange man ne ya so fo po le to ya solo to se fo mo so mato ola tete basta ese de maruru or ka wa maruru so esa oi o le malili au ka fo lomkua ngala malili mi ya tu lunga fa malo si au e sa vali ya malili au ka fo kala malili o le mele fil fingal wenga wa mo ku malili au ka fo kala mo se lingi ko si kamaki ia a papela o lo mari ringa ari ke mari dia au ka fa ma for the wins o ile ai ile la verde le e kurie ka o ele va pe o le fa mo e mo ngalu fulua ia la mo fe ko vai solo sunga fa ia ala mon vi le lo fa malanga le le tu titi na fi foi tapo inga ile tu sa ul fale ai ma ma lo si au wa ale le o fol le tu ia pa wal me yo le fol ia ole ia ai pule la por tang te lang faiteria me alu elong wa lang o pole tua o ita tu fa po ia fa ton wo tang te la na bioton ta u fa mol na fa la tala nei le antu no mata tu ia la be foi ma o nafi o lava yaso o nei aso fou manatu fou o mea fou, o whamonianga fou, ta pena me le tua mo tātou lono minga. Eri ko isi mea kuai. A te tanga awe le vai tono whang pau, vai fou tono whang pau tuai. Ka alonga kua he lelei. A ka kaunga ukuru vai fou ko konga whang pau fou. E te vai atu le maanga e le ngaka le vai le whang pau maanga i e whafo. Au ko kongu fou. Nai where siri malei. Lono minga. Mea fou e tauna me le tua mo tātou. Le wa me le tua mo tātou. Ia fou fou ila. Tia ei. Esa o lei oi. Le aba pe o tala fu le Paulo fa mai o se wa Christian tanga ta fo. Au te mo vai me tuai fa fo wina me o.
O le mana ia o le tala lea paulo ona o le mea so fou. O wai ke ala e le Taeao e fou. E fou oi. O wai fou le tua i Taeao O nafi e war. Ia. Ka kule koe kikila koe men kupo ang nafi. O le se rata. E mai mea o nafi e fau oi. Nei. E alua lama kau ave mea kuai. E ki ngā inga li pāku e amu. Ki ngā inga ile ua e amu. Wai ki ngā mamawhare avenga o mea nafi. Ai sa ua māmu mai mea o ngafi e. Kau ave. Lai kau alua ma ave ia. Ia mea o nafi ave luma. Ai le la fua i mea o nafi. Ia ai sa wali whamei o le aso fauna mea le tua te oli ma Fiafia. Ia. Wai fau le tua i Taeao. Lango winga i fau le tua. O man tua ila le si... O ina sa... O tua ina sa wai. Au kere ka uanga... O sa wai. Ia, si whai ka mai sa wai. Au kere ka ua po whenu sa wai. Ia. Te sa uli pātele alu i lana malanga e alu i pia. O lai amu mai la venga to ina yuta. On sa lole pātele tu i whai. Ia o so ai tua e... O lau a venga i tua ta wale. O whaisi mawholo o venga. E sa ulo ka wale pe ua... O whaisi lewa pe... O whaisi umina alu le ta wale. Ai ki kira pakere. O lai tu wale ko inga. Ki kira kula pakere i le tia. Ta wale le mo kau ki kira. Ai batu. Leo lai ku wale ko inga maamula nga venga. Le lau tu ka wale. O le mga ko pakere. Ku wakul ka wale. Ku iei la venga i lungol ka wale. Aver ka wale. Ale ba kulpa kele la ku ngol ka vale mamula nga benga ku ol ka vale ona alu ale ol ka vale ba pa kele e fasi maul mele ale to ina la mola nga benga ku ol ta vale failo e tama ku ela lo wa venga o fasi ma folo wa venga tina ina ya mo nga ye ol piki apu nga ku ye lu nga wa venga a ver ka vale ale wa ku nga mamul ka ale ku mamula nga venga lu ngol ka vale e kwa ku lo le venga e fa pena un male o langa le ta tu titi ia e kinga ku aku soson ala amo e amo mai a kinga fa ku ma fa la amo mai nga fia ave e un male o langa gi ngale amo me ave ngal me le fa mana ia o inga vo ta ti lo ki lo ko inga ngala ko sa mo sa ba ngala ko sa mo sa ba o i nos ko inga o long ku anga ko o pot ngolo pot ngala ku sa ba ia sa mo ala la ko aku mamula o ma ku sa ba ia kai ai se o venga ma fa mai na sa mo ia na ia awa ko e mo ku ngol piki ap wa ki el piki ap ka ki la lu ai fu se venga ma fa ia o ngai aso o ngafi o me lo ia so lenke pa ka ki el ia so lenke o ko e mo Boleh mo mo ia so ngafu ala so fo new day new things fo ngai aso mas ia venga fo ai lo so manga ka ua popo le melo te tia taluna ate tia ala u kikilo le melo wa le face le fainga pa local le samo sole o ta dia le kelo avenga ka ia mo ka kio walu melo pe pelo le sisol ke dol melo o mankuanga wa le si tulol fa fonga la tu o le po to ia cha mo le melo se fongua ava ku e lunga kankus kon ko muy popo ko ngia ko lunga bala venga kau ma ve alu tanga te e u kol mamang ko ki elo ko e lunga mar kankalo ko oso ko ma mafa o le ata ba ayal te min ni tatu wa e fa so foi ile tulanga tatu fa nga palota ma kwa ke le mero i lunga social media sul wa ko ma mafa wa ko mai si mea e le ngi mea o me fa fau mino la tala fu ile o me ka ngol ka fa kupu au mai lunga wa be se venga mafa e wa ko nge ko ile mari si mea ngai ka ngole ka avenga mea uma ile nge ya so mari nge va ya so mari wa be se avenga fa ya toy ma ele sa lo to ia ona tata mile sunga fa fenga o mari le va ngal ta fa so ai ile lo langa o venga mafa to ga sia la fa la fa so no fa ile sia uri el tal noa kalangoa ile
il palo kama pe wo feitai foi lele I tu a e awal ka kalang hai ku no fai la e ngai kama ngi bokal ngoi I oto baka sau Yesu ngi ngai ke lu feikai ke wo sau Yesu fa fu se ing sau Yesu baka isi se o lu alu le ola fa au pe ol me ngare mo wai o lu ke mingi ole mo le ika le loto tinga ta sile me le wo mo wol me le bole lo ile va fe lo I ma inga o to fa finge mo soli ke el be o mo wa finka le olanga le wo wa ya ke il palo ka le fa sa mo sol ai ole mo what talo eta ua la kalang fa uso o cristiano o cristiano kakalo ole upenga tato kule va ai lo sol mo tato on fa me le tu sai mal finga lo le tu lungo Facebook Maria ole lu tau fu da mo tatu tu mo tatu talo ta penal tatu finga feeling up on yai ya lo to lo tatu lo fa sima no tatu wa fa malstino so fa fengai ya la tatu si atu mo tatu fa malstino le Taeao ta pena tatu fa malstino tatu tamam tira matua no fo pe o lungo lo moenga lungo lo no foa ya matato ia lo mafuta mai so se vaenga ele fana tu ilo fa lungo lo fo pe ke ma fa kuku ya fata tai mo tatu fa mastino le la watu ina ima fa ino so sani hatu ya oi lo lo winga ta pena lo fa mastino mo fo isi manatu fo mo isi ngona fo le Taeao ya ka ngola ki fa ngo fo nu la ngai no ke va ku pe le la ke mangu ya la ke mangu lo sunga fa fengai yo ele ima lele maraya ya maraya lo sono mbar sunga fa fengai la kwa ngoi pingi ku fa sa fa ilmia la ka fa sa fa yu ma ye wole mo sen ya de fi ku ya ya alo ya fa pe ulima sa pelunga mai sa o le yo au ku le kas lu ko fa Aya, de malulu mea fa bingo lunga. Fulu lumba. Kas, aluma. Kon de malulu. Lim. Fik. Ta tau ya matua ya, mai ne ke kanga fa sa fa ya. Ai fa pena che malu lunga. Kon fa lim. Lunga ka ko. Wan. Iba. Fulu. Ya au gafa. Kas. Lua. Ko ya au gafa. Alu de sa gafa. Alu ngoli sa gafa. Ya. Iba. Fulu. Ya. Kulei lalo. Kas ya lunga kon fa lim fik aya ya kulei au gafa kas au alo so fu maloloina kon fa lim ya fik malu iva fulu alo fa o ya alfa kasi lo kingo malo lima ya pungulalo lunga lalo kon lunga fa ke fa lunga kwai ke ngia mal mangaba ya Fico. Malu. Fa me al mangaba. Kalena mapu mo. Ya dele. Beu go au. Gas. Lua. Aya. Kon. Va. Lim. Fico. Ari kako. Ari kako. Kon ya luma. Aluma. Gas. Lua. Kon. Va. Lim. Sabatangi. Lautala. Good morning. Malu. Iba. Ya. Fulu. Seki. Ya, koso mai lunga. Kas, lua. Koso. Ba. Lima. Fik. Wan. Paise swinga. Fulu. Swinga. Lumba. Kas. Lunga. Lua. Kon. Aya. Ba. Lima. Aya. Fik. Walu. Iva. Fulu. Kala. Aya. Kas. Po ore sau gira. Lua. Kon. Ba. Lima. Fik. Walu. Iva. Fulu. Ya Camilo Cas. Ya bana. Lua. Kon. Fa lima luma. Ya. Cas. Luma. Kon. Fa lima lesi lima. Ya. Cas. Lua. Ai marili fa yo chino. Cas. Lua. Marili fa yo chino. Marili. Ya. Apea. Cas. Lua. Kon. Lua. Fa lim. Fik. Aya. Iva. Fulu. Ya. Cas. Lua. Kon. Fa. Kulei. Fik. Van. Iva. Lei. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Fik. Van. Iva. Ful. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Fik. Iva. Ful. Ja. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Fik. Van.
iwa au ke mari au ke mari kala le wa kiang la mari ya ke mari ai fu fa nga yodo kingo fa ko solo au kas ka ko le siku vale gas lo ko so ku halo ku lo ko halo gas vale lo ko halo luma gas lo ko halo dalo gas lo ko le sinim vale gas lo ko dalo lo ko ya lunga malalo gas lo ko fa ni ke ku halo lunga vai lunga to vai si lo ko fo es vale ya kiki luma gas luma vai fa luma vai lima ai ban iba solo ya luma gas si lunga kon fa pe ala faiatu ora ngai o vai si lunga ban fa lunga kun me i luma nga o gas o ka ngi me ai ko nga kon fa ya lima o ka fa fik ai iba ya sol ya alo ko ka fa vele gas lu kon fa lima fik val iba sol luma gas lu kon fa lim fik le fa si do wa ku ka ko kanga le sol on me fa ka fa vele ka ko kingo ya luma ya le la ka via ya alu ko gas luma kon fa lim fik van iva sul gas lu kon fa lim lo luma tawa lo luma iva sul gas lu kon fa lim fik van iva sul ma ve kon ya apa kaki luma ready go gas lu kon ma dia lim yo tawa nga yo ni ma iva sul gas lo le ma ai yo lu chino fik van iva sul gas lu kon fa lim fik van iva sul ya vadi ya hook ready go gas kafa kon fa kafa ya ka ko kafa fik van iva sul gas kafa lu kon fa ya lim van iva sul gas lu Ngoyo kafa fa lim hik van iva sul ya yo ya vale ya so ai au kafa ready go gas lu kon fa lim fik van iva sul gas lu kon fa lim fik van iva sul so ai luma gas lu kon fa fik van iva sul gas lu kon fa lim fik van iva sul so ai lo anga vale ya ready go gas lu kuma lim fik van sul gas ka ua e ke lo fu le ma ya lim fik van iva sul ya come go ready go gas lu kon fa lim fik van iva sul gas lu kon fa lim fik van iva sul luma gas lu kon sa luma fik van iva sul gas lu fa lim fik van iva sul dalo gas lu kon lim fik kuma ya luma ka ka sul gas lu kon fa kuma ya fik van iva sul ya wa ya ele swing ya bye bye ya ka uwa pe lima fa o fa pe wa le ki ngai me sai ba de la o la ka ko pese ya koso gas lu kon fa lima fa sa dalo va fik van iva sul gas lu kon fa lim fik van iva sul gas lu kon fa lim fik van iva sul ka o lenga go gas lu vai kon vai fa lim fik van lu vai iva sul gas lu kon fa lim fik van iva sul malo ya lim fa nga si yo vai tamam china ai ka nga si ai ngo fu ngo
kulunga ngo fo lalo la fe. Ko se kulunga ba ngo fa pelunga. Ready? Ale fa ya ku. Yeah. Ya ku ka kulunga. Ready? Go. Lunga. Lalo. Lua. Ya. Lunga. Ngaya. Lim. Lunga. Ongo. Ia. Fiku. Walu. Aya. Iwa. Solu. Ia. Kas. Lua. O lunga malongo foi lalo. Fa. E ke longa i foi ka hauari. Se lalo kingo. Fiku. Walu. Iwa. Solu. Ia. Ya. Aya. Sao. Gango yo ka falu mangava. Over la imamu ngavi. Ready? Go. Gas. Lua. Kod. Fa. Lim. Ong. Fik. Aya. Iwa. Sul. Lua. Kod. Ayoi. Lim. Ong. Tua tangata la tua fatabanga ua pole fo yai anga yo ya o ia ele me te sida fia o nga bolu se fo maluina au te pole fa ines tangata sul ya yo tu e per tangata fai la tu ma tangata a mo tau ya liu kas ali o nga ya nga ia le ya manga ia fo ese a ka fo val iva sul kas lu kol fa au fa te lo le swing up o da tanga fai iva sul kas lu kol fa lim ong fik val iva sul alo e pule al ka la me fai yo ya se fu malolo le ia kusa o maga ko fa ele va pea era po anga fe ke le fa o le ai e ting fa ka ting ready go kas lua luma fa tolu lim ong fik o mala la ko ka la se ke ko pese sul kas lua kol fa lim ong fik val iva sul kas luma lua kol fa lim ong fik val iva sul kas lua kol fa lim ong fik val iva sul kas lua kol lim ong fik val iva sul kas lua kol fa lim ong fik val iva sul kas lua kol fa lim ong fik mangaya iva sul kas lua kol fa lim ong fik val iva sul kas lua kol fa apa yai ko so kua iva sul lo taua lua kol fa lim ong fik val iva sul galu gas lua kol fa lim ong fik val fangayoi gas lua kol fa lim ong fik val iva sul aya pese ka ko la ko pese ka ko la ku ka ko pese ole tato pese para tolu fafo la ku ka ko pese ya ayoi
ngai oi. Ira ke saune mani, ira ke siga tuang saune nei nei. Baba tena no, sia mani ngai sa mani nga. Ni kama ye, kama ye. Sinatawa, 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 tawa si, tawa. Sinatona, sinatawa, sinatona, nimsasi, tawa. Tareya, siroya, nalo, soa, yoya, nano, heta, 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 ne, yo 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 no. Sinatawa, 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 tawa si, tawa. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa si, tawa. Ya wala, ya mga ya. Kipa alongo kwa le mga yo. Yo. Mga yo le mga ya. Ya. Kakoy po kaibi, kakoy ka po kaibi. Tugan. Gas. Soy. Soy. Aya. Ya. Awak juga. Apa mangu? Apa yuk kau memangu kulunga? Ulu. Lunga. Aya. Ya, sao? Ayoy, ayoy, Up. Us. La mai. Okey, doa cepat dengan ayoy. Lunga. Lalu. Lalu. Lunga. Hop. Us. Soy. Lalu. Sap. Babu. Aya, aya. Manggol kami ngamboy ya. Yoy. Halo. Baik, lima. Gas. Dua. Soy. Tumbat. Tumbat. Iya, malu, ya. Wakau makakala ka po ngai, po ngai mamawa. Shake my love, shake my file, shake. Aya. Kang all kapi se fast name. Eka dum dum, eka dum dum, eka lalfa everywhere. Shake my love, shake my file, shake. Tungal mai. Kang all kapi se fast name. Eka dum dum, eka dum dum, eka lalfa everywhere. Dum dum, eka dum dum, eka lalfa everywhere. Tole musica e fa che si va il cacca salme. Awa e pum pum, awa e pum pum, dea e cap
ia foi e langa le o langa. Luma. Fuli ai le tele o tangata. Vai. E le loa se mea ua o lo fatai tai mulmuri anu toi o mai whaleanga. Soi. Abagal. Kulay luma. Has. O nga o la ua langa. Masao. Ia o ngata si uma o tangata. Luma. Fape o le angan sai ngai lango e le whaitengi peo ta ua o wale pelo e o vasi. Aya. Hola, Siria. Kami hoy, venga. Anta kau. Kasar. Ayo tua. Luma kawan. Hus. Sasalbaya. Foi. Hus. Foi lima. Sivan Samoa e fiti ti fat pisang mali e tau tuma sivan fai kupa so ar me ai vai sme aya vai boa so tu veu la fa salu e mos musa Sivan Samoa e fiti ti fat pisang mali e tau tuma sivan fai kupa so ar me ai vai sme mawa Vaya, Pauma.
Lenunga. Ya, Maria. Halo. Koe whawhoi le lei maso lo tino. Halo. Whakai marsi kai whakai nga. Tose tonu. Koe whawhoi le lei maso lo tino. Luma. Luma. Halo. Luma. Luma malalo. Selili sama-sama yo magtafa. Gafa. Sao. Kongo. E faile Gafa. Lunga. Tulei. Te whawhoi le lei maso lo tino. Fai se whainga, fai se swinga. Ya. Gafa. Ulmoko. Kala. Alu. Wawa. Ayoi wawa el maso. Lima. Koso lunga. Lalo. Ese lima. Lalo. Lunga malalo. Miro. Ya. Ya, di sini mah. Koso luma. Koso au ka fresh. Di kulunga. Koso luma. Koso lalu. Lofi bai. Ya. Gaf masa pasal kuah. Ya. Ini luma. Ini kuah. Si bai. Pasal kuah gaf masuk. Ulei bai pasal bai le kuah. Ya. Mangaya. Kamau di ai. Lesi. Te momoli le lei maso lo tino. Alo luma, fasa alo kuah. Lingka luma. Kano luma. Kusa. Alu abe luma. Alu. Ya. Koso magai lalo kasi. Lua. Kon. Si luma kasi. Lua. Kon ya. Ulu. Kuah. Luma. Ya, God bless. Satu filoi. Yes. Malo fatai, tai vol tatu watinu vol tatu famastino le Taeao viele le. Malo seki ya tanto. Tatu famastino moliatu ya oilo moto malulawa. Ya, ona o tatu faringa lutonu mai lam fetu natu mo tanto. Ya, ona tu fa o toilo tatu pokala tatu famastino le Taeao. Na pata inga lona lua mo mātua o pepe fau. I le taiminei o lo whaatupula iai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fau whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver. O le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau, o le awala sili le nae pui ai mai le pisia, infection, ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a ono vai aso le matua o le pepe fau, o na tue whai le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so o tai lau fo mai masani, e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe, o tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o le tāua. Tau tua nā le tui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua ina i se taimi vave. Talofa Samoa, whaalau i loa whaapitoa ele ai se tutongi. Whai a fuale sia ki no lo fale pe fia leo whae ua iai nei i lungo le maketi. Mala au mai mo lea au nanga i le masina o Julai. E tu ina lo sua whai te tono le sei. E te ona manu malo ai i le se fulu afe tala. Le lei lava le malamalama i le tūlanga o lo o iai lo maota. Mala au nei Taralina Samoa Johansson, Professionals Real Estate i Papatoetoe, telefoni o luatasi o fitu tolu iwa fitu tolu.
O luatasi o fitu toluiva fitu tolu. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Toi tolu bide tale tale o le tula sumaltasi tale tula sumaltasi ona watu foi lo tatu telefone ngana Britania pa fa fong tatu wa tinu le te mo le Taeao ma tango fi fa marstino le Taeao lo sungal fa fenga Malu fo ile da wa ta ti Malu fo tau longo i mele palungo me so umolo tau longo per so fu Malu ina ia yo a la wa na yelo so fu Malu ina ti Malu tau tuat nu ile o se tala ole upo foi tasile tala le leia ki o le tala le leile nanga o le tala le leile tau longo ma tu fo Yesu so fa Malu lo mai ele la kulu mai Yesu fa Yesu le so fa mai ke alu ele na sau na la e Yesu fa Malu lo mai e o fo ngal wenga fa apostolo Petero ma Yohane ma la ba Paulo no fa Malu lo mai ngo winga e Malu lo ta o ye de tino o le nganga ya to ave imale upo le tu e ko Malu lo tino wa ale Malu lo tino e le mfinga ngal wenga le tu o le fe au mori aia la sungal fa fenga fa tai fo ile sungal fa fenga o lo tau la mbual ni po kalame ma ngal tala fo ile o lo fa ona va tu se fe au tala le pe moni la sonwanga o le fe au tala le ta tu te mori alo fo ile lu te tua o afa pe o le manuio ta tu loto manuio ta tu tino e tau fu lan ta tu fa so mo tu fatu na tina ma tu lo ma fu to bo ngal ta po kalame la sungal fa fenga to te leila tu e lo mawhai ona comment mai lunga ai o sa imatangi lau tala a mata ena ia lai mo me alo fanga si ona tina la e sumpa mai lunga tatu po kalami e le si tamama tu e ma sani ona sumpa mai ina i manueua ule ma ua si tamalina e sumpa mai ia talo fai ma alo fa aftai e fasi to ino estamos folio komisi ma to lu rona komisi a pasi ole le to lu mai Jacob fen ava fo ele mai ngai isa salelunga olonga grandmother malonga le sitina matu la to ai me e va e duma no fo fa ko va no fo ke le fo le em faina no fo ai fa me Fiafia ke le exercise le faina no fo ia ona ta ole e umana e tau sami no fo em fa na fa ma wilo tino no fo awa fa mai wo Fiafia ila le exercise le fa no fo le ke fa ia ku le fa petanga te mai ai le yang ala i ka ma ko le request no ila te fa ia tu le no ka ko mo fa tio ai mo muri fa le la tu ta telefone ngal Britania na u so ana tango le fa tu lo so ngal fa fenga mo mo tanga ai ka ke lo le forwarding mo mo vivik pa ba ku ngalo la u vai po tapo au vai ole gala tala foi dia sorry ke ba nga piwa fai ngau e o le au vai wa o la se au vai wa kau kau dalo au ri do le wa o le sidi o fe o le wa o le ta u fo lan ngal fa balskingo e so sa dibo ka ke do le ko fori e ila u au ve vingi ila u sa male o leo io ta ma to leo allo la ia fai fe au Malu la ulita ua le nu fai fe au sius lo uso le al fal na ma o mate leo tu sa le makingo ba ke o SML official leo tu sa le matino lo ga i vaus full kilo na i kilo koleng ina ua umal fata usanga i Malu sa alu nu una ye ba ko fero i o tawa na sa vai fo mai sa si wole o fino fo ang foi ba vi ia o fautua lo ia ke minga lo amakal por kalamela te tiole tato por kalamela salasi o fa a mo so wa no le te ngai le ngo masinga a sa vai lo fo mai sa o la so ani ia te oi ngo te lo fa ia te o le ona le tu e ka uno so ngia o na fambe o manongi le ola o la ilesi wa sa le ti lo mai ke mai so na te tala vo o fa ya ko la ngor me tau sami o le mea ngar ki apolo e langa e mamtua e batu e fei te lo tino e te ai e la poa a oio le au na le tu ona ua maliu la leuso mai faku
ai o la ulu ina lu ye e umi o te usanga vai te matua ia kia pe ko lusi lo kingo ma le leilo so fu malolo tanga o le au na le tua i la wei umai malu le fa te usanga ia le a ko se lima po se ongo ka usanga ia le nu ai mali ia ia na lu tau na mo tatou watu tatou telefone ngana pe tani mo li tae fa fonga tatou watu no to fa mai to le tatou asum por ni Taeao Radio Samoa. In this update and in news just in, inflation is on the rise again. Latest Stats NZ figures show the Consumers Price Index rose 2.7% in the year to June. Inflation has fallen from 7.3% 3 years ago to just 2.2% last year, but has been on the rise since. Economists were expecting today's figure to land between 2.6 and 2.9%. The rate's expected to rise even higher this quarter before again easing later this year. The Prime Minister says the government's open to profound changes to NCEA. A damning report's highlighted major problems with NCEA's credibility, with some schools already withdrawing from Level 1. An announcement on the future of NCEA is expected to be made this year. Christopher Luxon says there's nothing more important than ensuring Kiwi kids are well educated. Everything's on the table. When we lift this lid up and we say it's not working, we've got to be able to be prepared to look at everything. Meanwhile, the Secondary Principals Association says consultation is the key for developing an NCEA qualification we're proud of. President Louise Anaru says there's a lot of work to do to ensure all students are being prepared for the future. We want to ensure that it's a robust qualification and that it also caters to our current learners that aren't being served well, our Māori and Pacific learners. Meanwhile, the PM says the government's taking a community-centred approach to their crackdown on boy races. Police spent Saturday night chasing down hundreds of boy races across Auckland. It followed several illegal meet-ups where drivers invaded streets. Christopher Luxon says they're working on legislation to allow seized vehicles to be destroyed. We've heard the community. It's incredibly frustrating for community members who are encountering boy races, several times a week. You can't just end up causing inconvenience. A manhunt's continuing in Hamilton after yesterday morning's fatal street fight in the central city. Police say 4 people were injured in an altercation near the city's main entertainment precinct, hours after the sold-out All Blacks game at Waikato Stadium. One, a 20-year-old man, died later in hospital. And dozens of guests at Christchurch's Central Quest Hotel have had to exit without their belongings after a fire in an upstairs restaurant. That's news. In sport, the Chiefs have confirmed speculation from last month that assistant Jono Gibbs will take charge of the Super Rugby franchise from Clayton McMillan. Gibbs is a former New Zealand under-20s coach and has had roles with Leinster, Ulster, La Rochelle and Clermont. A frustrating ANZ Premiership netball campaign is over for the Pulse. They've fallen to the Tactics, who came from behind for a 57-52 win during the elimination final in Christchurch. Only 4 players on the roster featured in every game. The Mystics host the Tactics in Sunday's final. And the Blackfoils have won the Sail GP regatta in Portsmouth, lifting them to the top of the season leaderboard heading into the second half of the campaign. That's news. Ono minuto le te ne le tula sumaltasi fa fonga le tunu le fo itaiba le tae ono tatu tatu mal tatu proclame pe on el tatu fa malstino e a le wa tali mo tatu fa mai no tatu proclame le tatu sumpa pasta na le fo tatu fa malstino per masani oh yoi ole tula e ono le fitu le fiafi il a son fua ia male so lulu fa pena fo le ono le fitu ia la stona ia le baluanga le ibal Taeao ia mal tatu vai le kalanga ngi ile Temi umata to fa malostino. Ia fa pe la kula malau fang ko le ko lo ti malau alo e mo le po me lo shake. Alta to vai foi tala foi ti le iva nei e tau des fulu le tolu ibanga tolu le fiafi. Ia son fu e tau les falile. Ia la stona ia le iva nga isulua. Ia la sao le lima le fiafi nga le valu le fiafi.
Le mori me alo faanga nei tapa anga mo sumpa nei tai fa tai mai mo me falo faanga sunga ya we se mal fatu po mani ya le mori me sunga fa fenga be ala so tofi ena fa ifo inga alfa mal stino pe asolu mal stofi ba ya langa e lu e fo ila so lu mal stofi yo ya mo wile le exercise wale a son fu mal so lu ta e so lu mal skofia vai se ma Maria avano le amawa ele kongi se kupea yo te la tua e sumpa o taua o lo so ifo malolo ina vai alu la kupe la sufa kala o le chim ai se ase ai va le manga au ie free furi Fiafia Taeao ai la ko so kupe ngwe so vai fa finga nga fa mole ska vai se o kai ai o fa so a kas o fa so pe o si fa so e kapungire pa ki la ku ko va tai va fa martino le talo sunga fa fenga fa tai fo mana tu tatu wa tunu pa mai mole ta filo na le tatu fa martino per masari tia o tau longo e le ngata le tau longo le upo le tu ia ola lenga ai tau foi malo sitino wa malo sitino ola lenga wa mai tino ia ngale kalme mo ngai e te alu e wiki aluika wiki aluika a fai fo ngai ke ika i me ia ku mo Samoa la fo tu ngai ai a wiki mo Amerika e ke wa o ki ka o pe o ke o ki ngai ala ke Amerika io sorry so e ke le lopo fe ke la ku ro wi ia e ka le mo singa ruenga ka siru wai e ika fu o fali ia lo so sa ngol wenga a fai ngai ke fali ba ngo fo fali ia lo so sa ngol wenga la le ke lenga wenga la fali la e fali fu Samoa mo so ku pe Samoa sorry fali le la ki ke le rating ki finga ruenga kai finga ula finga ke lo ma le simi o mai vai lo ko pori le ke palo kai la ngali ka kingi le mo la kupe e o fai mo sui foi le ai o ke fali ia ngai Samoa ma sorry so ye ko ke la lo vale mai lungo le sorry se fa mol se vai le va felo kalo foi a ka ko ri tau tala ile ava ma le fa lo alo le va felo ina o le ka ko o tato matua akikia o ka o foi tato o fai au ka ko laiki ile tau ngangana ia ma le fa lo alo le ai fai lai ke ika foi le ke ika me la ku Samoa ava ele sa ku pe mo wai le se me le ai ma se ele ko ngele rent le king of wai le ko ngele ma le fa le ngai ke mo ai le ai ma le fa nga o lo wika fu ma fu alo le fai so sa un luenga ke ka sa un luenga ngale avelifi ave mo le kupe ka se lo fa e kuri va mal para que sira ai mo para ir maru no la ai ku le pela yo le si homeless ki nga ula me lo ka kai ki ni ku per fa so supa e pola e ma isi a pepi ma isi va nga ola ko fai ola Samoa pa vale moi no le que quero que fa ela que moi no nga que vai moi no nga la pu e ko ka lo ka fa me ia vai ki kilo mai la usa por aí ai ngai ka al fa puga la mai e o que marco o ka mai fai le me ai o foi la ka o ga su esu e la maka ma fa que fa mai e nga fu o le aru o kala nga fai lunga dia pa ki wa vai na ke la fia nga la fia a fia fo mangai fanga mangai kamiki ya a fia mangai ai nga o uso ku fa fin e la ke o fa ya tu le tale tu fine fa ya ku ka le uso so le si ma bol bol lo ya va ai a fa o tanga te le tu kakalo ya ma fa ile mi o kongo le tu ma ia la unga foi le la unga le upo le tu ma sa mali ai ya la unga talk and walk te talai ma sa mali ai e ma fu nga kupu ma fu me wale le ponga i mamango a fa pe mango me al ponga vi ma fu mamango nisa o eske va me le ku va pepe eske inga perfecta nga ku inga va ponga vi mamango ja perfecta ku le kinga ka ja la perfecta ku kinga i ponga i ka ma fa mai kal ko inga o nga me va yo ko kinga kwa mucho kariel ponga i mamango la le fa te mo tapo kalma lita vale si bia o ko nga fai gol kus pa ia o fa so nga Facebook va que fugi ma kwa ma o si aru mar screen no que fu nga ka ngo so kus pa ia si le ko lo ka ngo sa ve ulunga sa ve ulalo e pala vale ko sala ai am pipi re pa ka ngo que fai ka o kus pa ia ngal pe ka va le ba kwa to felo ila so da tu felo ila sfalaile ila o que le misi me les falaile no de pasta kwa misi ya era con las falaile o que le misi les falaile las falaile la kapenga en con fo o fa me voda con las falaile ngi o fa ko la que finga du ya ngala lu fa me misi o si o lo que va o que ma kwa lo fa ya o nga wala kule hasinga ya
Pisi tua nge fe am galuenga e. Mai se falawa le fale. Ia. Wa fo tatou te mai ele falawa e lunga le teipu e ai ka Ia. maki. Ia ai lole su e vo o mela ku puisa mo wele. E le ai ele fanga uka. Le ai. E nga o pusa se mo ka pere pau. Ka pere pau. Fai poki sa le loko. Ai ka mo ngangi usina ko kapar kala singi. Fai poki sa ele loko ka ua. Se e kupu a me Samoa. E kupu fala le la. E ala no le kaukala te tie me tupu Samoa. La tala le fatia e. Lua se fulu ma le lua tau sanga. Pe ulu su kau sanga kan ngo fenga runga Samoa. No amata me le office fa msinonga. O wo e nupi fa ngai wango leo. O saulo le amala ma sa tala e faia i me tupu Samoa kiki. Tato umai nga lu Samoa wa sa fenga runga foi o le office fa tonga. O mea lai tupu Samoa, le loto I fale lava o Samoa. Hala talo I le atua. Ianga leia Samoa. Io. E whamanuia le atua ia Samoa. Ona tofi o taitai, e tofi mai le atua. E ngawinga. E whaavai ai le atua Samoa. Ia e tu ufo I le kua. O le talo ngā I le ratu nu. Se tau whaamama. Le ngangana I lungo le Facebook. Tau whaamama fo I ngangana I whaonga. O le vau. E ainga uma tātou. Te tia. Ia aianga le leile atua nei aso Samoa le atu pele. Ele o ia le matapia le manaia. Na o se tua lalo. Ia whaamanuia le atua ia te o toi fuafuanga nei vai aso. Au e te ita. O le ita le mea te apolo. Ia ita foi. Au le ingoto le lao e ita pea. Whaamanuia le atua I fuafuanga. Whea mga luenga nei vai aso. Tātou whelo I le sfaleile te tia le lofa malanga leo le atua. So e fua mai manuia. Malo waptele sungal whawhengai mo le tāpo kalmane nei Taeao se fua mai manuia. Lei, pere whafonga mai ai, I le tautua le nā le sungal whawhengai ngā. Ea, e so tau au fo I maltatu whamarstino le teimio le Taeao. O le malatu o lo solonga le leima mario whaiwalo flima. Ina ua se malte malawati. Se fulma le whaminuti leo te nei ia le JUL se fulma le tasi. Whamalo atu tatu atu nu maa lole o sai malo fo lava pale. Tatu te tari mai nisi o tatu Fiafia ngā. Thanks, Pup. I'll translate. It's almost time to vote in the local elections. Make sure you're enrolled and your details are up to date by the 1st of August. Go to vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others.
To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, waule nei o kasputi alu, awal suia ngila waule kio. Aeva eva mai ina se furu lima iva kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a.
Fonga bali la fai pesa la fai isi ma le pesa le na o a o le tanganta pipili. Tafia tu ilunga o le mafai. Tafia savali o le mafai. Tafia tamoe o le mafai. Ai sea ua whaale tonu a mea whaingaruenga. Whaale tonu a mea whaingaruenga. Tā ua le naulu o le whailau wha malastino. Awana i tu fo i tātou le whai mewa ti ngā vae, ti ngā tuli, ti ngā so ona pona iwi. Mea nā e mafuai ona e le whai ona e whaalua i lango e whatu tuu iai. O lesi me sino na tā ua wha maa le leiru tino. Wa mama whalu tino. Wa le mawhai e tātou vai na tau awil tātou manawa. Wa mafuai ona e nofo whale e whatu a lima se fulu au tau sanga. Wa e fia momoe wa le mawhai. Wa e fia savari wa le aia. Wa e vai atu le anu tina wa akiri ai nga FUA. Karu ai. Ua e pipiri le whare. Ia, whai lau wha malastino ar savari, a ioi le tino. Le ata wa ai al nau le o langa lo tātu iei whai se swinga. Whai lau savari, wha Malu tino, whai le leitau maftanga nai te Fiafia iei e maua le tino puta. A maua i ma le tino mai fula. Ia mahatili aina ele mawhaina savali. E selo ma le whai isi ve mai oa ua le pipili ua sau. Wa e maua ia se e ma le tau tolo. O ma le tau se tau tolo ua atili aina e tau pipi. Vai, kako ki kari e. Ari me kakaunga whai. Ori me kakaunga whai. Whai lau wha malastino au ngā tele molo so i fua malolo. Ia, e hei fo i kako. E le pipili i whaale tono pongai. Tu load wha fonga le tuno. Ai mea le avenga mamafa, avenga mamafa i ante ia. Ua pipili ia. Nalo winga lau tala. Ua fia move forward le ainga ma ia ma ua fia nga i luma i au fuafuanga. Ai mea ngai whaafatu ululo mafau. O ingala, o avenga mamafa, o me tutupo le o langa, o le te tau avea. Wa e ngofo ia ima e aia i lea fo inofuanga. Awa e le mawhai o nga e a ngai, wa le mawhai o nga e mamoe, wa le mawhai o na tau nuu isi a moe mitinga. Ai sea, le anga lea e wha. Lea e wha pipili a o le telo me tutupo le o langa. O avenga mamafa. Wa sa puku mai wa kiringa kako la popo ama kako ngofo ia i le mea. Lei wa te tau na tatu sava vali. Wa te tau na tatu tau fituli. O ala me kukupu le sofa te ingo le tala le tau watu. O mea sa kukupu le la kausanga. Ama kangal kausanga o le uo ama le si yongo masingo te toyo le tausanga. Ala te tau avea. O le ale mea lai tupu. Usai le o mawhai o na tau nu ulo mafau ma tau nu unisa o mamitinga aisea. Langa na ye tangata na te le Fiafia iai. E ele whawhi tauli na lawe te taua moina. Wa e pipiri e yama e ngofo yanga ma. Ma o ele mau yale telo manuia lai ta pena ele tua mo oe. Ele whapeala nga olo pipiri o vai se tu lou po ua au. Ia e fu ime reo langa kako ke pipiri ai. Nga e aru se ese a yale whapenga. Ma e kaupi ipi ia ia. Ia, o le aso ama me tutupu. O le aso ama ona whale tonu, o le aso fo ima ona ritau. Ai a umala le aso, ia lua kure ngā aso ma ona whale tonu. Ia e koe momoe o ia, e koe savari vati. Ia e aru ngeila makau ave whapea, o le kere Fiafia ia ua, whapea la oske, o se sira e hua i ka ia. A wak wā ui e whaim whakaikai. A whapea ngeila ua ngā e le Fiafia mea ula vai aso. Ala ko maringi vai aso e le Fiafia. O ngā ke pipiri. Makwa ie ola le olanga pipiri. Kan kalau ai dole Fiafia. Ia fa pe fula ke kai isisi ya. Ia e fa ia nga ia taita. O nga wing akai kan kari o mangi o malo kai. O ka ko lo fa ia Fiafia ngangi. Ya o ngi ngoko le la ka ke Fiafia. Ia ua io o kai o la ka ke momo e a. Savari vali. O ka ia.
le bol se fu fitu te se fu tas wa maringe ya wa mi nga wa ipipidi le makanga le vai aso a wa fu nga mi wa ipipidi ai a papea o le ke ipipidi o fu anga lu ainga o me tupu tono lu ainga ya o ke popoli o lo ana lo to ifali a papea nga ke ipipidi o ka penga ngol palo ka wa le tasi le vai nga o le makwa ipipidi kako o le ke lo le sau dunga o penga te failami ia aua ke anga de prokiki na akide anga pipidi mel prokiki da ko o le mera ku ngai pipidi ere inga pai re lo se kupe ko se le go ngia makako pidi da dia kia ai me maka maiki era como esse aqui foi mais guardo dunga lo ko como lo suka ia ongo sa ia ka ko lo ko ngai vai kai me ina o tule bale tebele wati le wa lua se futbol minuto te nei ia le JUL se futbol tasi ile te tubla danga si fungal video Samoa tasi lima vitolo amo ia e fatu tu atu so monat
Appliances o le tali o umanaonga I o loa e whaatotonga ilo maota ini taulelei toi anangata e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand wha apea se tino fōa le potumalo lo laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni Fiaviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, 5 o valu selau, lua lua lua, 5 O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa 5 tasi 5 tasi. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se tutongi. Mala au loa le Healthline, I le o valu se lau, ono tasi ono. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasi mai batolu, amo. Samoa, wapoto, poto, I
mawalunga lo tulanga ua numera tasi o he Samoa I le Pasifika atoa o aina si iti aina lo ingoa le HRPP toi sauloa o aina aulele ai au taulanga HRPP o aina so o ai au awala HRPP o aina so o ai le vai male paua HRPP o aina tau no fie ai le soi fuanga HRPP o aina faya saringa lunga awala lau papa HRPP le universite o aina au maya HRPP o aina faya le tele o falea o nga HRPP sao nila ia sao e te palota I le HRPP oh my I lau vai nga wha upu whai ai fia sa o loto palota ma le koto sao e palota mai ua e masani ia matauanga ai whaile Fiafia I le tautala e le matele I ni folanga ai o ngā luenga e moli maulava sila I lo malaiva alele o pia I au whale te tele feifo I o se taulanga vai tele tuana I matoi lumalai sa alo tele o aina suia le tu awala HRPP watofu ta avale ai le tele o tangata HRPP wa fata male alu I le maumanga HRPP wa se feo wai wa eleto I la HRPP o aina au maya TV ma telefoni HRPP fai ngofie ai na feso o tai HRPP male keipo e sa ilalo o le sami HRPP e afe mafe mere le na fai ele HRPP oh my I lau vai nga wha upu whai ai fia sa o loto palota ma le koto sao e palota mai Baaya manuia I upolu masavai ona o ngā luenga whaavai taimi mautu fale mautu ta avale o aina whaia se I e fesiliane se I o le kota masani o na whai se le ai ngā ua manuia ai fesili foko o le taimi o ai le HRPP se I tali mai malanga I tatuila male toe fo I mai HRPP o aina au maya vaana I te malanga ai HRPP malanga I le va o upolu masala whai HRPP o vaa umalava nasa au mai ele HRPP le pusa apa ua faala I titi HRPP se fulu pusa apa e te alu masi HRPP o ina au mai a pisinisi mai fafo HRPP ua tau ngofie ai nei aso HRPP oh my I lau vai nga wha upu whai ai fia sa o loto palota ma le koto sao e palota mai awana I ngalo ia o ele kola e manuia ai o tangata uma tausanga uma ma le lima se lau e o I le pepe fato a whanau le pele nga lea ua fola whava e nga o le penisiona ma le supa lea mo I tato ma lea fetala I so o se pepe fo o aina whaia le penisiona HRPP so e o onga fua I whanau a onga HRPP lea ua fola mai le kola HRPP e manuia I so o se tangata ola HRPP o aina mawai tupe e whale la langa HRPP le toi whaola o laina o le I e tona HRPP le tongi o pule nu ule a fo I ua maua HRPP malato a launi e maua uma HRPP oh my le kola lea ua tufa mai le HRPP e sa vali lava yana fola hana fai ma so se toe au mai sova alele ua tangata tele pasese ma toe fausi a se isi wa futele tele manuia ole a sele suila e pa ua wha amalo lau tau tu asa ili malo suita ita ima
mawhai pule uma Wai a te outou le whaau uma O ai le pāti e tau talama minoi HRBB O te tau tino atu e te leto e oi HRBB Whaafoi Samoa ilona sa ola tonga HRBB O mai umaloa e pālota i le HRBB O ai e sa vali ana fola folanga HRBB E whai tino o alatou tala HRBB O mea no te whaia e lava tāpena HRBB Whaatua whaatasi manga luenga HRBB O mai Le kola lea ua te whamai Te HRBB e sa vali lava iana fola ngana whai Radio Samoa. Samoa. Taslima i watolu. Amo. Whanono ai, whano lelo toi, whai mai wa tēnā ton mai pe ai le whano. Whanono ai, whano lelo toi, whai mai wa tēnā ton mai pe ai le whano. Tulunga Samoa lo ua tunu pele, mai o maunga iti I maunga te tele. Nulu ua tu opa I a mousa, yo lau ele e
Ua mawhai o na awera tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le maoe, talo whalau. E o tauta lau le pasese o le Airgina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu I au kilani. I le fitu I le Fiafia. Uma le lua I tula. O le mātou whainga malanga I lunga le vaini minimo. Wa mātou ona tu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona whaata milo I ala valele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tau ona tau nuua I au kilani. Ai wala mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona le tonu o le tau, o le anga le tau. Le mātou te taa milo. A whata le tale pe mawhai, ona tu lau ele le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o sui ai le ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le totele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Nau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au auna ea. Talo whai. Si o tō rua ma si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le. Whamatalanga. Ale to ina palangi sa mana nufu fatasi I lungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua sama le toru. Whai mai na wha tua Abrahamo I le tua. Ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia winga o le tali na o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese. I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete. Na mato tula o ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua, ma mani tua, ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengatā, ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua tolu fitu o. Lua ono lua tolu fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City. Ia ese ai o le loto le anga maleti a polo ita
Bea ia watu tupu. Bea ia watu tupu. Bea ia watu tupu. Samata busu. Kale sia ia pe alo fani ole pe au rau mai le la. A ole au lotu ua mui mui ole tala ua fa asala lau. Ua toe fa asa taro ina Yesu le pengo tala ole fai pea. Bea ia watu tupu. Bea ia watu tupu. Bea ia watu tupu. Te mata busu. Si ufonga bali la we pese le uleo se lenga o lingol pese o meia wat tupu. Te walunga te alpo kalame le mo o lam tanga le vai aso pe fa fonga tato wa tino o pa te vi ele le o le mo le bono te fa fonga mo fa longa fa marsa o mo tanto. Ba tango fie le tawino tato wala fa le nganga mo tato savalinga o tanto o wo le tua. Ya e lu tawi fu tato savalinga. Wo tato le si o so tangata. Wo o le si o so tangata tono lo ainga o lo uso lo tofi. Me tu pole o langa mo sui fuanga. Ta penanga na mo tato le o le fa ba. Ai fa taivi ele tu le mo le no te fa fonga mo fa ngolonga ile na upo. A fiong pa ele tu o sulu le tato vai man mam lama yo tato wala. Ia fa fonga fo I le mana yo ta penanga atama pese ma ilantu o langi ina pese. Ia po vi fo ia tato party te tas. Na. Ya pe ona ia Mr. T. Langi ina le vi o le fatu tu le tu Samoa tasi. Puni ala ba o le sap. Ea o la ukamo I fo I o sinapi longo vi ia o le o vi inga lava o party te tasi pe ona ile chapipi. To te le la ulato e ka karanga vidi mai ngai vidi mai ngai mai o nga e kan ko ka mai nga pese yo pese e de ka o mre pa ki dai kai ai pe ko ka ka wala vala so no nga na te do i de party el tanga tala to no le si party ia po le party fo te le Fiafia ai al fa Malu sina mo no a o te ma fa le party a o tatalo ile li e mo fi le bu lo loto ma so so ni mai ant oe ina ia mo pe oe ia a mangila ngia so sa o pese le ale a foi a le fa fais ia pe ona tele Fiafia le vi a pe ona tele Fiafia for party yo ngai ke pipiri ngia so o marangi vai ka mi ngai ke pipiri o lo le Fiafia le party o sa tatu loto o me tofto foi nai o por pese o me tu pole o langa te wolonga to se tau tu te tia bol malo tatu wa tru wa te di mafta mai manino te lo vai nga pe ona yaile ni ya so mo tatu tau tu awre ngalo tatu super FF na nei tatu for ima sari na imanu kau le tau le tu lai ono ile FF na nei lai polo kale ali o I Pentry Road ai o so kula I tirangi o so tu I tirangi o ina te anga I tonu mo le tatu fa marstilo tale ono le FF na nei ya lo fot songa fa fenga ya vai se mo fot po mane por tatu vai le hepo live lo ma fot po nai lo do passe lau I Alexander Road na I Otara ya foi fola tu sumpo le fia Taeao malas tofi te wolunga tu ese tau mo malo tatu atro manu ya tenne ya so sei fo mai manu ya 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou o tino. Tātou mafuta fo I le amatanga o le nei vai o sa fo. Ia wā fo I tala tau longo mai lo tātou o tino. O le vai aso ato le nei watu awano ai le whaamasinonga o whainga palota. Ia I lātou ua whaasanga iai mata upo sa fulutasi. Lea ua whaato ai lea whaamsinonga. E tali atu ai tua inga e peo na whasiringi ai anga waa o suito waa. Whaapea fo I manilu I ua whasiringi ai. Wha ai unga le komasino whainga palota e whaasino lea I le tali ai.
o le sitala o nisi o sui whātutu. O le asfraida na te neina whaamutai le avanoa, e whaurua tuai ni lui whaale tū la whono, ma whaaido ai se furutasi ma tā upu, o whaapenao na whaatoa ai atu. O le asonga fua asau, le asa lua se furuvaru leo i ulai o le wala aunga mua mua, o ia ma tā upu mo whaatūlanga ai le whaamsinonga o whainga palota, aso e tangofia masu e sue ai. E lima tangi lo autu le whaalea o ngaina leo le aveo nisio sui o le stala, e avea masui whaatutu. Ai ono tangi o lo lu iai whaai unga a le komisina o whainga palota. O ia mata upu o lo whauru mai e nisio sui te uwa, mai le tu malo wha palota o nganga e maunga mua mua, whale ata tolu, wha sale le anga mua mua, whale ata lua, whale ata wha, nganga i maunga tolu, vaisinga no lua, ma whale ata lua. E toa tasi le sui na whauru lo le suafa, e ave ai masui te uvao le palo te tere lo tātu utinu. O leo toi whau i tua ina ua whaamuta i le asfareile ua mawai, le piriota e toi whau ia i tua suafa o ni sui whaatutu. O whailoa le komisina o whainga palota, i lana whaasida silanga whaalawa i tele, o le fionga i avui se na folava sione masina mua, na le sitala o se sui te uva, mo le whainga whiriwhiringa whaasale le angalima, o toi whau i tua lo na suafa. Se lau iwa sutasi suafa o sui whaatutu na tāpunia le sitala mo e fia tau vai le whainga palota ua whaamawina. O lona winga wa tutoia i neide se lau iwa se fulu. Peitai e se fulu tasi isi sui whaatutu, o loo whesiringia lo lātu ua ngawaa o ni sui tau vā, i tangi ua whauru atu i le whaamsinonga o whainga palota. Lo au fia inisi o sui whaatutu o loo tau aveina le fua, le vaenga whaupufai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi, o le vaenga e pui ai a te tau o tangata, ma le pāti whaupufai o le Samoa ua poto. Tanu maida soruru o mawaena whautua ina ai e le loia siri le malo, le fionga le fonga fitalai e toi whaafo i atu le taavale le malo i le tau le whai le fiafi, e lo i loa po o whaatino le atu langa. Ai o le tusi le loia siri na tu ina atu i le fonga fitalai le soruru lava na te nei, o loo whaai loa atua i le sunga i a papali i li o lo i pola Taeao masipau. O le soruru lava lea e fono ai le vaenga o ngafa ma le vai o taavale uma, alo tātu malo, po le Government Vehicle Task Force, e ilo se isi ngā i o inga e whaatino. Wa o mai se whina ngalo le fonga fitalai na ua maua i eise wheso ta inga i lea sasana nafi, ilo tātu o tino. Ma whaelo ai e le fonga fitalai, wa loka nei le taavale na ia whao ngā, ma o loo tū i le ofisio le fono i muli no. Ua ia whaelo mai fo ina te leo toe whao ngā ina, ai ua whao ngā lava lana taavale. O le tusi le loia siri na toe whaamanino ai vaenga na whelau toa i ai ma se whina ngalo, o le fofonga fitalai tū la fono tū mau, ma tū la fono le pāle mene na whaavai ai sona whina ngalo, e maua lava lona tutongi ma whao ngā le taavale pe a whaata ape le pāle mene, e whaapea fo i le sui fofonga fitalai. Pei tai sana unau le fofonga fitalai le fetusia inga mua ma le loia siri, e na te lea talia, le whaamalam la manga na vatu, se ia vanga nā, ua vatu le loia siri se whina ngalo wha le tū la fono tū maoti, o se loia mai fafo. O le solulu na te neina tu ina atuai le whina ngalo wha le tū la fono tū totasi, mai se loia i New Zealand o se King Council, po se KC, ma o lo lango ina ai le wha amalam la manga le loia siri, le ana ave i le fofonga fitalai. I le avanona tala no atuai le fofonga fitalai le sana ia wha ilo ai, o lo maua pēlo na tutongi, ai o le sui fofonga fitalai, o iai le wha le tonu. O le lipoti le whailau tūsi le fono au na ave i le ao le malo, i le aso lua se furufitu o me, le ana longo ina ai le te ena o le talo le tupe, na ave ai ma le whau tuanga le whailau tūsi, le susunga ia sa tama le ati sa witi me tala, e suia le tofinga pā le mia le taitai, o le vaenga wha upufai o le wha tua i le atua Samoa ua tasi, ona o ia lea wa iai le numela furisia e lua sfuruiva, e wha aua wai le pūlenga malo, a le wha tua i le atua Samoa ua tasi. Pei tai e peo na Fiafia, o le wha tuanga le pāle mia i le ao le malo e wha taape le pāle mene, ona ua le wha tua ina le whainga malo i le te ena, o lana tala wha atatau o le tupe, na talia le fionga i le ao le malo, le fionga tui me le li whano va le toa sua lau vi lua.
Wa whaeroa le lo ia siri le na tusi na ave le whailau tusi, o le fono au whai tū la fono. E le eise malo si anga wha le tū la fono o le whailau tusi, e whau tua ina i lea o le malo i le sui ai o se pāle mia. O lo whaelo atu le lo ia siri le whailau tusi e le i whaia se lafo, i tau urumanga le fono au, e wha mautu wai sea tūlanga i se tasi wai ai, se nu mela furisia e tau ave aire tofi pāle mia, ma le wha aua wina o le pūlenga o le malo. O whaero lau tele mai fo i le lo ia siri le tusi e le fonga fitalai, na ave i le ao le malo i le aso luas furufitu fo i o me, le ana te e nai le taro le tupe ma o lo o whaero ai fo i le fonga fitalai, le tūlanga na whaeroa e le whailau tusi o le fono. O le whautuaina le pāle mia o le ao le malo e whaata ape le pāle mene, o lo o onga tasi maana wha le tūla fono le whaavae, e peo na whaeroa i le lo ia siri lana tusi na tu ina atu i le whailau tusi o le ofisa o le fono. O le fisiringia le au whaasara lau o le lo ia siri sona fina ngalo, e wha manino ati dia ia tūlanga nā lia li mai, wa ia au mai whaalau wa i te lea ia fetusia inga. O le saunuanga le pāle mia tausi le whaalau i loa ina, o le anavatau o le vanga whaupufai o le Samoa o poto poto, na ia whea ai foi lea tūlanga. O le pau o le talo le tupe, e afua mai i whaavai e whaapolkiki, i le anganga o le toe fia oo, i le puli. E le ia i se mafuanga tatau, e pei o le ngau, po ua le mawhai o na whaatino au nanga le malo, e whaapa uwai le tala o le tupe. O le mau, ale HRPP, a whaawau le tala o le tupe, ma le mātou whai ngā malo, se ia aulia le pālota o lo fuafua i le tausang fō. E le lea, mo le tau vā ma le tau mawhai mai, o le vāenga whai ale HRPP. A o le mau ala auli, ma lesi vāenga lea o le fast. A whapau le tala o le tupe, o le ase e se au ma le kabineta. A se e mai ia, malana vāenga, e tau ave le malo. Ma e pine, lau whaamatalanga, le e whai atu. I le tusi a le whafonga fitalai, i le ao le malo e whapea. O la auli wa iai le atoa, o le numera, i te tonu o le palimene, e whaawa wai le malo, ma e le ai se mafuanga, e whata ape ai le palimene. Ia e le i tau le nā wha moe moe, a wa muli tai lava le ao le malo, i le whaasinonga a le tūlafono whawai. Whata ape le palimene, ma umai le polo a inga. Mo se whai ngā palota tele a le atunu. Talo whai, i uso sao mātou whai mea whatasi. Ua taitai se ina ma motu sia whaafose iai. A wanoa e wha uma le le iai, o lātou tofi whai pule, i le pae inga sifurfitu o le palimene o Samoa. Le pāle mia tausi le teitai o le pāti whaupufai o le Samoa o poto poto, le fionga fia me Naomi mata awha. O toi whaawau le vāenga so nei whaalawi loa le vāenga whaupufai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi, i le tātou moto savai, ma ua savalia i nei le lua vāiaso o iai sa la whai le teitai, ma sui whaatutu o le vāenga whaupufai mo ana whaatosina o le pālo ta tele. O le foi wa taunu i savai, le teitai ma sui whaatutu o le vāenga whaupufai e puipuia i a te tau tangata, mo lana foi whaalawi loa e peo na whaatulanga e amata, i whaasale le anga lua ma whaasolo atuai, i tu malo pālota o nganga e maunga, ma nganga i fumaunga, whale a lupo salenga ma palauri. Ai wha moe tau warunga i les foreide nei, i le tu malo whaasale le anga mua mua, ma toe taliu mai ai i upolu. O lo iai fo i le fuafuanga le vāenga whaupufai, o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi, e mai aloa le vāiaso le nei savai, o le taliu mai lea mo ana whaalawi loa i tu malo pālota uma,
i lo tātou motu o polu. O le vanga wha uwhai o le Samoa o poto, o lo tapena fo i lana wha alawi loa i savai, le ole a wha i loa i fo i malana ana vatau. O tala amatai o le nei vai o sa fau, Talofa lava.